When your friends are as choosy as you, just choose Pizza Hut My Box. Filling meals that you choose together and eat together. Choose Pizza Hut My Box. Order now. Pizza Hut. Has this ever happened to you? Lag, stutter, hey, ouch. Why not? Well, here's a solution. Catalyst can help you enjoy a better connection while gaming. It can help lower your ping, reduce speed fluctuations, and prevent server overload. And we want you to be the first person to test it out. Head on over to amproclash.com/catalyst to find out more. Cara-cara casting RTB Go ke skrin TV Auda. Cara memaparkan RTB Go memerlukan konektiviti Wi-Fi yang sama bagi set TV dan peranti mudah alih. Bagi TV pintar, pengguna iOS hanya perlu menekan ikon AirPlay, cari nama TV Auda dan masukkan kata laluan AirPlay ke peranti mudah alih Auda. Bagi pengguna Android, alat casting adalah diperlukan untuk TV biasa dan TV pintar. Untuk peranti mudah alih Android, tekan ikon screen share. Berikut adalah contoh alat casting. Tata cara memasang alat casting ke skrin TV. Langkah pertama, masukkan kabel alat casting ke TV Auda dengan menyambung kabel HDMI dan USB. Langkah kedua, sambungkan TV ke konektiviti Wi-Fi yang sama. Dan nikmatilah rancangan pilihan Auda. All right. Hello, everybody, and welcome back to the series. I hope you guys had a nice long lunch because look who's back. It is I, your boy Yamiraj, back at it here. And I'm so excited to see what we have in store for today. Definitely. I am pretty sure that everybody as well out there on the chat are also excited because I would say this is one of the most anticipated, highlighted matches that I'm pretty sure you guys would want to see as well. GFS versus TG. But before we move on any further, a huge shout out and a big thanks to our main sponsor, Progresif, our official lifestyle brand, Boeffi, our official restaurant, Jollibee, our official isotonic drink, UC1000, official merchant wallet, pocket.com.bn, official vehicle sponsor, Hyundai, official energy drink, Red Bull, official tech sponsor, Yappe IT Store, official pizza sponsor, Pizza Hut, and our performance partner, Nissan. We'd also like to thank our fan sponsors, MOC Logistics, Pop in the Box, Burgers and Girls Brunei, T4 Brunei, Monkey Bars, H22 Workshop, GT Engineering, Chang Ain Hong, our watch dealer, our production partner, Laila to Shazana Studio, our logistic partner, Mortar Events, our marketing partner, Hoko Agency, our digital partner, Alfred, and our social media manager, Rano Adidas. Once again, thank you so much to all of our sponsors for sponsoring this tournament. We'd also like to
tell you that this tournament, the AMPRO Clash Series Season 1 Valorant Edition, is brought to you, powered by Create Esports, as well as fully supported by the Ministry of Youth, Culture, and Sports, as well as Esports Organization Brunei. And yeah, honestly, oh, actually, we have one more thing to talk about. I think Oh yeah. this is this is gonna be really interesting. We're gonna be, I think we're just gonna give a bit of a sneak peek la. I'm pretty sure you guys are probably excited about tomorrow's loot box giveaway as well. Yeah, tomorrow's giveaway is gonna be a pretty big one. Mm-hmm. It's gonna be really interesting. I'm pretty sure you guys already know that one of the prizes that the winners can get is a watch from our very own watch dealer, Chang Ein Hong. We don't Mhm. really have it at the moment, but what we do know is that it is a Seiko watch in the color black. So usually, why you'd want to get a watch, it's for the aesthetics. I'm personally wearing a watch and it's analog as well. Analog watches are so great. The durability, these things last for quite a while. You don't even And they're literally timeless pieces. Yeah. timeless, literally. Not only that, but people are always like when we were kids, we're always learning how to tell the clock by the hands, right? So Yeah. so this is something you can always remind yourself and everything. Not only that, but it's also easier to change the battery in comparison to digital watches. If you completely Yeah. forget to It's charge your less watch. of a pain. Yep, Yeah. definitely. And it's more convenient, instead of fumbling around for your phone, it's just on your wrist. It's Definitely. just there. Good to go. And not only that, but Chang Ein Hong as well, they bring in branded watches. I'm pretty sure you barely see them around nowadays. You usually just see those $5 kids watches. Or kopiori. Kopiori. But yes, I'm pretty sure if you guys are into that, there's a lot of branded niche watches Yeah. available over at Chang Ein Hong. So if you guys want to drop by at their store over at the mall, do drop by. Let us know. Tag us over at Create Esports Instagram. But not only that, what do we have here, Yaviraj? We have a live mukbang session today Live mukbang session, huh? by our lovely sponsor, Pizza Hut. Thank you I so got my much. food. Yeah, so this is one of the personal size boxes, yeah? Yep. You guys see it? I don't know. Maybe the Jollibee box is blocking it. Yeah, Yeah, there there you you go. go. As you can see, 2 garlic bread pieces and a lasagna. I wonder who's gonna win. Yeah, I wonder who's gonna get one. I'm actually jealous. Go try one. This stuff's pretty good, I'm gonna lie. Yeah, it's actually pretty good. I actually like garlic bread very, very much. So let's try this out. I mean, their other option is not only the lasagna, right? It's also a personal pan-sized pizza. Yeah. Actually, if you guys didn't see the Instagram story, we actually tried out the pan pizza. Yeah, Yeah, so we don't actually forget, tried the pan pizza. head on over to Create Esports BN or Pizza Hut Brunei and follow the instructions on their social media in order to enter the loot box giveaway or enter !loot box on the Twitch chat or in YouTube chat. That's actually pretty good. Like it hits just right. Oh my god, I'm gonna give a food review. Yeah. Like it hits just the right spot. It's salty in the right places. The sauce just mwah. Yeah, and the cheese looks good. Yeah, if you guys didn't see earlier off stream, I was pulling out the pan pizza and it was literally so stringy. Mhm. Like it was really stringy. And I mean, I think and I hope you'll enjoy our meal while we watch GFS versus TG battle it out because this is going to be really interesting, everybody. I hope you guys shout out to your favorite teams right there over in Twitch chat. Let us know. Show your support for the teams that Definitely. you're rooting for here. Don't worry, I won't beat you with a spoon. The spoon's really nice. It's wooden. But now, with that being said, let us see what's going to happen in just a bit. Yeah. Again, let's have a little discussion Mhm. about these two teams, yeah? Mm. GFS and TG. That I would undoubtedly and confidently mention that these two are definitely top 2. Definitely. This matchup is definitely what anyone would predict coming out of this series, right? Definitely. I GFS agree. has won consistently ever since they came into the community and these events, ever since they started Valorant last year, and they've pretty much been doing their best. I've not seen them falter. Maybe a few matches where it looks like
they were losing their grip, they Watching here. always come Watching back here. stronger. Watching here. Definitely, and you already know the dominance that both these teams have. GFS has the confidence and the aim. TG has the aim and the strategies. Mm-hmm. The confidence just slowly builds up after that. But I'm pretty sure this is going to be really exciting because, I'm pretty sure GFS are also going to be really, really excited because they're going to be seeing some new familiar faces. Mm-hmm. I'm pretty sure going against someone like White, they're probably going to be like, hey, that's my friend over there. Yeah. I'm going to be like, oh, damn, it's you. So for those of you who don't know, White used to play with Goodfellas back then, and then he ended up in Tutong Power, and now he's with TG. Exactly, and now the round will begin. Look at the way TG are playing it. They're playing it a bit of a default, slowly inching it I into. think Mojo is aware, and he pushes out and actually manages to pick one up, but gets traded out very quickly by Saviero. What And Brad, in the world? Is that even a collab? that was one bullet with two heads. And Bas gets the refrag onto Brad, but Dwa inching ever so slowly with the Sage. I would say Sage in the hands of Dwa is scary. Wadwa puts down Azam? a wall here. Azam with the flank. Azam? Oh, I thought he was gonna go in for the knife. Looks like Yeah. he's gonna be respecting his opponent. I mean, that's their signature move, right? You Yep. expect at least one knife kill coming out of GFS, even if it's on the finals. The last time we saw GFS on a stage like this, they pulled out, what, almost 5 knife kills? You remember that happening? Yeah. I remember that. That was really funny to watch. That was. And now, finally seeing them go against possibly a team that can be on par with them. This is gonna get really, really interesting, I would say. If TG starts... Hadif's playing. Yeah, that's the thing. Hadif wasn't playing last time. No, it wasn't. Santiam was here last time, but he's going on a holiday. Happy holidays, Santia. They're gonna be bringing in this eco round here. TG trying to find their footing, just holding out. Hadif here by the nest, trying to get some information as to who's playing by 410 and by elbow. It is Simon who's gonna be on the front here, where he's gonna see the sights of Alba. Picks one, does not choose to dismiss. Instead, goes for the overheal, probably and White manages to take him out with Brad covering Dwadwa. Gets the frag. They're trying to go for a jiggle with the Sheriff, not finding any shots in, and Dwadwa is gonna slow down this push and get on top of the pipes here with a nice move. What a shot from Hadif! Man, this is why Hadif is also one of my favorites. He's sharp, consistent, and clutch. He is. Mojo, very quick trades. This is a very, very prominent eco round coming in from TG. Getting their frags, and Spacey making it their advantage, leaving one player left. It is Azam who is playing imposter, fixing the wall. 30 seconds left. And they're all rotating so quickly onto B. I think Does Azam Azam might... not have a weapon with him? I only think saw he him might using be a classic. experiencing a bit of a network issue because he's kind of hugging the wall right now. Yeah, this might be It's unfortunate very, for him. it's very What? interesting. Did that? Are my eyes lying, or did that nano swarm go inside the wall? Forbidden tech. Forbidden. No, actually, it bounced off. Maybe. No, it's No, actually it's in in the the wall. It's actually in the wall. Okay, and Spacey's the last one left. He just needs to bounce around. Now Trying to hide imposter from syndrome. Azam. Look! Yeah, it was in the wall. Damn! And what what a shot! Spacey with his 3K to make an eco round upset GFS in what should have been theirs when they had the Spectres in hand. Look, They had the I'm advantage. telling you, man. TG. They're definitely on par. But it looks like we are going to be going in for a bit of a pause because it's something that I mentioned earlier. It looked like Azam was experiencing a bit of a Network connection issue. Yeah. A But bit unfortunate. yeah, let's talk a bit about how that swarm was so unexpected. Yeah, I was like, wait a minute. I thought my eyes were lying for a second. Yeah. It was actually in the wall. All right, so another thing is, what's your prediction for the score? Ooh, very difficult to say. I mean, I don't want to be biased here. GFS have been winning, so I'm expecting them to win here again. But I'm
gonna bring this again, and it's gonna sound like I'm a broken record. It's been 2 months since the playoffs, which is an ample amount of time for TG to come back strong. But TG have picked up 2 new players, which could also work against them because the chemistry of the original 5 are not here. You only have Saviero, Spacey, and Honey. Those are the original 3. And then you have lone new players, Albag and White, coming from other teams. Yes, those 2 are very, very good on their own or with their previous teams. But yeah, This is gonna be really interesting in seeing how this goes because this is gonna be tough, I would say. yeah, Because I feel like the matches are just gonna get closer and closer, even though the points might favor another team. Because I don't know, because the way that TG are playing and have played so far, they've really intrigued me because their strategies are really, really out of this world. I would say the way they are able to consistently corner their enemies. yeah. It seems that we're gonna be taking time on here to allow Azam with his network sorted out. So hang in there for a second. While On to talking, round 3. while talking about the network, if you guys are experiencing network issues, Catalyst. exactly. You guys head on over. Just give it a quick search. Check out Catalyst from Crit. Yep. It's basically a gamer's private network. You know, it's an alternative to paying What the Fast, Mudfish, or Exit Lag. You know, why not support a local business? Exactly. And this is something new, especially in terms of IT. Like, it's a big step. Yeah, we don't really usually see this in the market, and I would say Catalyst is such a huge, big step. It is literally in the name. Yep. It's what's gonna Catalyze. and start to make things change around here, you know? Yep. And it's also gonna be a pseudo like Brunei server. Yep. You're using Brunei server to connect to whichever region you're gonna be playing. It's Singapore, Hong Kong, you name it. Yep. So what are you guys waiting for? Head on over to amproclash.com/catalyst. Find out more. Yeah. I might actually try it out. It sounds very interesting, actually. The moment they told us about it, I already went to check it out. You're right. Yeah, I was so excited. I'm like, okay. Basically on their website, you guys just sign up, and then you might get shortlisted for a beta testing. So hopefully you guys get to try it out. Waiting for my application to be accepted. Like. Yeah. Man, I really cannot wait because with how everything is going around, like sometimes we're experiencing network issues and everything. You'd want something to stabilize as well. That's why I think Catalyst, you guys should definitely check it out. And yeah. Are you a fan of watches? I am. Really? I haven't noticed I'm wearing. Yeah, I know it Like kind of matching- matches. yeah. Yeah, I noticed it kind of matches. Mine is just like What kind of watches are you into? I'm into those classic watches, like, I don't know, like the watch that you're seeing at the moment. You guys can't see it, but right now, the one that I'm watching, that I'm having, Watching a watch. Yeah. I like simple watches. I like simplistic, minimalistic. Minimalistic watches. Yeah. Yeah, I'd have to say. those I minimalistic think watches. like a big favorite, or definitely a very recognizable one is those. It's not analog. It's digital. Those Casio watches. Oh, yeah, the square The one. square Casio watches. Yeah, I love those. yeah. That one. I remember, like, I think my grandma still has one. Like, she has like those antique ones, and I'm like, isn't the battery dead? And she's like, it's okay if it's dead. I just wanna keep it. You guys bought it for me. I'm like, oh, grandma. But one thing that I haven't had that I do really want is a mechanical watch. There's a mechanical watch. Yeah, the ones that don't run on battery. The one that has gears in it, ka? Yes. Those ones are cool. Yeah, they're actually really like hearing the gears move when you put your ear against it is like it's like ASMR. Yeah. I get that. That's why it's so cool. Like, It's gonna cost you a leg though. yeah, definitely You a might have leg to and sell your half an kidney. arm. Yeah. Literally. I think my brother has one. I Yeah. remember that, and it was so heavy because it's chunky, right? Yeah, it's a bit chunky. Yeah. Yeah, it's really The chunky. smaller it gets, the more expensive you're gonna be shelling out.
literally cutting off your entire body just to get one Just to mechanic. get something on your arm. At At that point, you might not even have your arms. Exactly. You might as well just get a big belt, you know, those like UFC belts. WWE. Literally. Ah, but Let's yes, talk about the state of the game. Well, what do you feel about the direction that Valorant is taking, especially with the balancing of the agents and them kind of slowing down, pushing out new content? mm, I can't really say much because I haven't touched it in 2.5 months. Like in the duration that everybody should be training, I haven't been playing because I've been taking a break. But honestly, after rereading when with how the patches are done, I feel like it's gone a bit downhill. A little, yeah. I'd Yeah. say things are starting to get a little stale. The only things that are keeping people around are probably the new skins and playing with the community or friends. Yeah, just Yeah. playing with friends. I mean, they are shelling out the content for the end of year things. You know, there's the recall event. Yeah. You get new banners. You get new. They also have the mini docu series, Yeah, the that 3-episode docu series. yep, I yep. don't know if episode 3 is out. I've only watched episode 1, but it's nice to see how these players are getting better. Anyways, we're kicking it off with Albag, who takes out Brand in this round. What a shot from He does Joanna! not miss. Again, this wall to just stop any frontier in front of the generator here. Albag again, just trying to jiggle information if anyone's in that mess whatsoever, but um, 3 of the players on GFS covering over on A. Azam doing his thing B, just in case of any lurks, but 4 on 4 right now. The gun advantage goes to it's a matter of execution. Look at the wall that Azam positioned. It completely blocks any vision or even any attempt for TG to move in. Just like that! And look at Simon decimating them one by one. It is up to Xaviero, who's on low What HP. in the world? Takes down one, and it is Simon with a nasty 3k. 2 on the Sheriff, 1 on the Phantom. This guy does not miss those. Definitely. And it was a great thrifty round for Team GFS as well. Well, DG, Thrifty, GFS, and GFS said we can do that too. It's like answering, it's like a mirror. Yeah, it's like a karmic cycle. I wonder if the rounds that are gonna come next are gonna be similar to that. It's just gonna be I don't a see cycle. it. Because Albug has a shorty. Uh, And I'm not saying if you're not buying Sheriffs, you can't get a thrifty round. I'm just saying it's less likely. yeah. It's possible, but it's difficult, especially like a Titanus team like Look these at guys. this! Just charging in! Four Four. members! Taking down 2 immediately, and all of TG are just making their way through mid. Albag, Hadif, Can I say cross-country run? cross country run. Look at Simon. Look at the movement. He's just so confident that he's gonna get the shot. Oh, Oh, my but Albag god! gets one. Yeah. I said Albag had that and probably didn't get anything, but he did. And that is another point for GFS. It's gonna be 3-1 up by 2. GFS here looking like it's gonna be an easy one for them. Exactly. Look at them. They're confident and they know it. They're definitely confident, that's for sure. I like the way they push out. They're not even afraid if there are a lot of people there, because even if there are a lot of them there, they're just gonna shoot them down. Who cares? Just W key it out. Yeah, literally. 4 people pushing A main. With only Spacey to be the one stopping them, what are you gonna do? Classic your way through 4 people? Exactly. And now, with that being said, this is going to be a full by-round fight for both teams. How is it gonna go? Simon aggressively pushing up onto pipes, just taking up so much position, so much space, so much information. White taking 2 down immediately. Mojo and Dua Dua are knocked out. Right over on pipes. They're playing it very slowly. They're just gathering information, not pushing out. Whereas... That push really backfired on them. Yep. Now they're down by 2, but Brad has a tour de force in hand here.
Looks like Bug is slowly making his way near 410. Trying to take up as much position as possible. There is a bit of a gap in the smoke. They are going to be succeeding the plan. Mhm. Cutting off backside with a nicely placed wall here. It's going to give them so much control and so much security, especially with numbers. Up by 2 right now, TG against GFS. GFS on 3 only, having to go for this retake. Simon with the Empress gets wallbanged by Albag, a crucial piece of the puzzle taken out, and it is Albag again taken by Pratt. Takes down 1. Azam as well taking another, reducing the numbers, misses his smoke, is gonna set it up again. He's gonna go for an underside defuse. Will he get banged out? Pratt's catching him. It's halved. Will he get... No, he actually gets the defuse on time. What in the world? Did they think that the Yeah. orb was gonna help with his own decay? I think he thought, because if you look at the way Spacey was shooting, I think he thought that he was diffusing inside second level. Inside, yeah, instead of under it. Yeah. That was very smart, Azam putting in the smoke so that his position is not given away. Yep. It just shows you these small details that GFS are so aware of, that lets them get away with things that look so ridiculous. Definitely. And now round number 6 will begin with Dwa immediately walling off mid, preventing any further vision. Information has been gathered with the recon, but they're changing up their position. This time Simon's playing up over near yellow. Usually it'd be Azam there. And TG have been consistently hovering between mid as well as near A. Yeah. So I think they're not trying their chances whatsoever. The drone manages to spot Alba. That was interesting. I think he tried to wallbang to try and see if there is anyone in There. vision. Yeah. Unfortunately, bullets do not connect here. And TG are still trying to prod a little bit into A. Gonna put down the lockdown right behind pipes, not even on top. Gonna leave a little gap in the backside, but it is cleared by this owl drone. So all that space is given up freely. Hadif has now his Hunter's Fury in his back pocket in case things go wrong. Viper Spit activated along with the nano swarms being put into position of the spike. And now look at how GFS are playing it out. They are going to be squishing Hadif, ready to answer as he catches Dwa. But will he be able to catch Simon, who's coming in? Albag as well, getting another hit. Alba getting his second. They're taking it out Mojo. It is Azam up on the rafter, being the last one left. But the person on belt, Spacey, comes in just to take him out. TG gets their second round, and it happens to be a flawless, but at the cost of 2 very crucial ultimates. Definitely the Viper's Pit as well as the lockdown. Yeah, But it was good. it's good. Procedurally, lockdown, get the space. Viper Spit, maintain the space. Definitely, And it's if things go wrong, Hunter's Fury. post-plan position really strong, I would Very say. strong. It was airtight. Definitely. But how are they gonna play it out? They have the Viper on Team GFS. They have the Viper Spit as well as the Resurrection. As a matter of fact, yeah. They also have a res on TG side. I'd say they have more utilities available at their disposal, but Viper Spit is still very strong. Even with the recent nerfs, I would say the Yeah. DK still hits hard. It does. It's just that you're more grounded because you can't leave it as long as you used to. Yep. And the refill time is just so long. Yep, Viper is just forced to be an anchor. Yeah. Like, you can't even not want to be an anchor. You have to be an anchor. You can't just leave your Viper Spit and just check another area for too long, or else it'll actually expire and die Yep. out. I like the way that Azam doesn't commit his Viper's wall immediately. Because usually whenever we see other teams, they always commit. Preset it. Yep. Yeah. Without any confirmation. There you go. Viper wall comes in and noise being made. Azam reacts to what's happening. Yep, and now just like that, Brad immediately gets Albug out with the first pick. Hunter's Fury being activated from the hands of Hadith to try and see if he can get some more clearance for the Sage to initiate the wall. A bit of a whip. No, that That was theirs. Yeah, that was theirs. And
now the spike has been planted. But look who's coming in from behind! Is Simon on the edge of this garage entrance with Dwadwa? They're going for a double peek here, going for the quick trade. Dwadwa probably gonna go for the refrag if Simon. They're so unaware. Gets two. Almost Gets gets three, but a quick cleanup followed by Azam and Mojo. I think this is a common thing that we've been seeing in the finals as well. People never check. Well, people flank. do check, yeah. But the flankers somehow always manage to get away after 2 to 3 rounds. Like, I have no idea why it happens so consistently. But they, yeah, it's been happening even in the other games. Not Yeah. necessarily just GFS or TG. like we saw it. Okay, you didn't see it. But I saw it during the VGL and TG game. We saw it during day 1 of finals. Did. Yeah, Yeah, right. we did. We saw a lot of that happening It's in been the so finals. consistent. I don't know. Guys, check your flank. Yeah, check your flanks. Check your 6. Check your 6. And like Brad, At the opening pick to take out Spacey. That is your sentinel out, but White with the fastest revive. Gonna bring it up to 5, and now he gets the trade. So Dwadwa is out there. Rez is unavailable. They turn the tide and make their advantage. Never mind. it became a disadvantage. Now they're at the disadvantage. The turnaround from Azam. Picking off 2 there. And now look at that Viper's wall. See, this is what I like about Azam. I've said this once, I'm gonna say it again. He keeps his Viper wall to contain. He doesn't use them to separate. He uses them it's a to good contain. thing. Yeah, it's a good point. Bit of a whiff there, and Azam is down to 30 against 2 players on the back, and White takes him out. Now it is 3-on-3 with Simon pushing up A main. Gonna meet Hadif. Brad saves. Simon's life there, allowing him to heal. 30 Now seconds the quick left. rotate coming in, but Mojo already reading the minds of TG's players. Look at this. Mojo rotated so early that by the time they're here, he knows. Oh, and what could have been a shot. Instead, they go back for the repeat. Bit of a jiggle, a bit of a scuffle, and Mojo holds his ground. Another round given over to GFS. Looking really strong right here. However, like I mentioned earlier, the rounds are still closer than ever. TG always managed to knock the rounds down where sometimes GFS would have the disadvantage. Honestly, and I'm enjoying what I'm seeing so far. It's been really interesting to see how GFS can step it up. It's like a refresher because you don't usually see this. Usually you see the same things from different teams. Yeah. But the way they apply it, the application is completely different. This recon bolt here giving away a lot of information for GFS that TG is trying to make their way up mid. However, that orange position is open, and Mojo playing the off angle by the top of that desk in the kitchen gets 1. Thinks Spacey, he's gonna use his Nano Swarm here. Push out Mojo of that position, and Brad takes his picking onto Xaviero. Albag trying his best to find 1, only down to 2 knives. Gets the reset on Azam. Last man standing against the world. 4 players. Going against these gigantic giants and And let's Dwadwa using the wall to get into a very unpredictable position. Again, the small details Exactly. DFS use to gain leverage. Mojo on top of that little ledge inside kitchen. Very unexpected. You would not expect anyone to be standing on top of that. Probably the close corners or by the entrance of the hut. But that spot, it works because players are used to placing their crosshair in positions where you'd expect to see a head, but if you aim it at that area, it's gonna be by his knees. definitely. And I would say Simon or Look at them. They're going in. They're just gonna go for it. It's gonna go for the trading game. And GFS come out on top yet again, leaving only 1. And by the time Spacey is covered even just a little bit of ground, his whole team's gone. I think this is what we've observed similarly last time.
We've seen something like this happen. I also have to question, why do we always see Icebox in play whenever it's GFS, right? I feel like We they all like know. Icebox. Yeah, we all know that this is their map. So Yeah. get it out of the way. I don't know why they chose it as well. I think it might have been GFS choosing for the first map. That But- would be understandable, But they still have 2 bans in the beginning. which is also true. I don't know, maybe they thought they stood a chance because, to be fair, TG have been doing pretty well. They've been pretty strong on Icebox as well. They have. Undoubtedly, they've been performing very well here, but GFS are on another level. Look at that. A conga Again, line. this time it's... and the wall breaks, unfortunately, Oh, no. allowing Albag to take out Mojo. Spacey takes out Brad, but Simon gets a trade onto Albag, and Spacey is down to 5. He's gonna get re-healed here. Wadwa takes down 1, takes down 2 and 3. Such quick target acquisitioning, switching between his... It is only Xaviero left, but he is about to meet the hands of Azam. Azam takes out Xaviero like layman's word. Last round before the switch. Now it is the last round before the swap. What's gonna Last happen? round, will we see a 9-3 now that G have a full buy? Again, the lockdown and a revive ready to be used. But there is 4 on the other end, and I see Brad already activating his Tour de Force. All ultimates, almost all ultimates, I guess. Dua not having the resurrection in hand. Spacey having the lockdown, as well as White having the resurrection. This is gonna be interesting. One pick! Down. It's gonna A be bit of a whip Albag. coming in from Dua, but Simon catches it up. Hadif catching him mid-leer. Very, very nice timing there to peek out during the leer. Is he gonna use this Aldron to clear even more? Gets the information that Azam is here by mid. Manages to tag. But are they Spacey aware? catches Brad! Look at them, they're pinching them. They're picking together. And it's down to 1 man left. It is Mojo against Spacey and Hadif. Really trying to pinch him. He's weaving his way out, trying to quickly acquisition one player. And he isolates it perfectly. Trying to go for the Hunter's Fury play here. Hadif is just dodging it very, very nicely. I feel like I'm watching another game. This doesn't even feel like it's Valorant anymore. It's the battle of the Sovas. Hadif versus Mojo. Who is the better Sova player? What in the world? Where What? did that recon go? Mojo gets it to half. Is he gonna... He's gonna He's stick sticking it. it! He stuck it! Look, and Hadif's like, really? You saw his character model standing there Yep. for a second in disbelief. He was like, And that is the difference, again, between these guys. The confidence that comes into play. Once they get it to half, and they hear no action, no movement, they're just gonna stick it. It's what they do best. Because it's not something you'd expect at a high level of play. But again, they know that you're expecting it to be halved, and then a check. Instead, they go for a half, and then diffuse, no check. I think in situations like that, see, this is the thing. We've seen this happen repeatedly as well. Like, in situations where it's so important for you to try and cause some sort of distraction, but somehow, pros don't fake. They do not. And now the round will begin. Round number 13 with the sides being switched. And a great recon bolt coming out of Hadif spots out all 5 of these players up in A main. Are they not gonna rotate that formation? Hadif takes out a very crucial player there, Simon. Had he used his Devour, he would have been overhealed and it would have caused so much havoc up in A side. PG up by 1 right now. GFS are trying to find their footing back into this round. Gonna try to go for a B hit very quickly with Albag on the front of yellow. While holding up the position near yellow. Hearing the rotation coming in, holding in over the positions. What a nice wall, along with Nano Swords, preventing any further action onto the planting. Albag manages to get Azam out, and it looks like Dua will have enough space to plant the spike. Casey's waiting, and with a frenzy, just mows down his way. It is up to Mojo, where it is not planted for him. That wall
is gonna be a big problem, as well as these 4 players. TG take pistols away from GFS in this second half. Looking really strong. It looked like it was in GFS's favor, but TG were ready. They were had Simon gotten the opening pick by elbow, taking out Hadif there, that would have spelled disaster for them because 1, it's Simon. 2, he's on Reina, and he would have been overhealed. So any damage dealt from him by Hadif would have been absolutely negated, and then he'd had free full armor in a pistol round. Definitely. And now it looks like both teams are going in for a force buy. I see 2 stingers in their hands. Quick play coming out of GFS here, and new set piece. Like swarms. Are gonna be removed with that Actually, shock only dart. 1 swarm. Look at that, Simon taking up position already. Spacey getting the first pick, but Dwa holding it in very slowly. Mojo gets the refrag onto Albach. And now the spike has been planted. A bit of an Mojo exchange catches happening it, right but Hadif here. reacts so quickly and punishes him for missing his shots. It's down to Dwa switching his weapon out, being slowed down here. Too 3 many against targets him. to aim. Too many and too little time. As that spike has already been defused. TG taking another round away from the Titans. What do you think about Sage's heal? 30 HP for yourself. 100, right? For your teammate. 60? 100? I think 100. Should be 100. Yeah. If I'm not mistaken, it's 100. Yeah. I think it's absolutely insane that they focus on the teammates. I like it, I would say, but it really steers away solo queue players playing Sage. Yeah, because it's more team effective. Yeah, Now the round will begin. Round number 15. GFS making a bit of a split move decision. Very interesting. look at where Dwadwa is now. Exactly. He's pushing up tube. Also, Where Hadif is. They're gonna meet. They are about to meet. looks like Hadif takes out Dwadwa. I can't believe it. He was just walking up oh so slowly over up into tube, and Hadif just knocks him out just like that. But Simon. if I'm not wrong, there was another one that was there. I guess they went back. It's Albag and Hero. What in the world is going on? The exchange is happening. But Simon gets the This is the reset. dismiss. The wall being placed down by Dwadwa there to block them off from any exits, unfortunately. They are kind of coned here in elbow. Azam gets Albag knocked out, and it is only it's a one-member advantage for GFS, but Azam is still pretty low. But he's still a crucial agent because of his 30 smoke. seconds left. They are tapping the spike, committing to it this time. Playing together by these rafters, trying to be wary of anyone lurking. If Spacey goes for a really slow kill here, might just be taken out by Mojo, which just happened. And now only Hadif left to his name. Recon Bolt coming out, trying to see if he can scan anyone. Azam is on 15 HP. With a quick swing from his teammates, he manages to get Hadif, and that is 11 points for GFS. Looking really strong here. What was looking like a good round for TG in the beginning, taking out Dwadwa on the lurk, turned out to be a big, upsetting turn of events when GFS decided to hit the gas, go for a forward A push, especially taking out Simon. It really looked like TG were gonna get that round, but Azam turned it around somehow. I mean, it goes to show, even if GFS are on the eco, you still shouldn't mess with them. Yeah, They know what they're doing, and they're doing it at their own pace. It looks like they're even comfortable doing it here. But now, a full B hit coming in from GFS. Walls have been set up. Lockdown activated to prevent any further Dwadwa post-planet action. has to heal himself there, but 30 HP, a bit more. White takes out Azam. Very crucial controller out of this equation here. Rez is ready. Dwadwa is gonna bring him back into play. Gonna give a little bit of that control. And a nice clear from Simon taking out Albag, but is quickly turned around by Spacey. Bit of a spray where Mojo finds one bullet. It is half. He is gonna stick this, and Hadif
gets the defuse. It is just Mojo, last man standing, trying to find the picks of the last player alive. But Spacey with a nasty 4-piece for that round. 5-11 now. Hunter's Fury online, Empress online. We know how devastating Simon can be on the Empress. And it's looking really scary. Do you think that with how close the points are getting, maybe TG can even bring it up to double digits? Because I have a feeling with how TG are playing it out right now, they're looking really, really strong right here. Hadif already taking out Simon for the first pick. I would say, man, no bias, Hadif's like one of my favorite players. White gets a knife kill. How? What did we just miss? Cameraman! How did they get a knife kill there? I don't understand, man. They're just tangoing over near main. And I think Dwa. Was it Dwa that had the knife? Or was it White? It was White, right? It was White. Yeah, so I think White managed to catch Dwa, who was pushing up, because he managed to knock. I think he was trying to knock down one of the members, but White got the knife in. Maybe. That's a tick off your bucket list. Knifing a GFS player. You don't see that every day. Honestly, true. It's usually the other way around. The other way around, you're correct. Exactly, but look at how TG are inching themselves up very slowly near B side. TG? GFS! GFS literally inched themselves over, and a Hunter's Fury activated in the hands of GFS? I can't tell anymore. These two teams are just so incredible. They look the same to me. Kind of a mirror, yeah. Look at this Viper spin. Alba getting the shot onto Brad immediately. This could be disastrous though. But they are making it work. Now that Azam is out of his Viper spin, they're gonna be playing the Hunter's Fury. Is this a lineup to stop them? And that's the last shot. Nothing else you can do. And Albag takes out Mojo just like that. 11-6, and it looks like TG are finally finding their momentum here. Definitely. It looks like they're a lot more collected. They are, especially now that we're in this second half. And as we've mentioned before, like our favorite dude, Dubri says. Shout out. Shout out to you. We're pointing to the camera, but you guys can't see. Yeah. Once you switch sides or swap sides in this map, a lot of things can change. Exactly. And it's not even very set. It's not when you switch onto defense, then oh, it's your game. It just doesn't matter. You switch onto attack, switch onto defense, things just change. Yeah, it just somehow becomes another fairy tale as the round will now begin. Look at that. Now GFS, this is what you were just talking about. Now it's a completely different story. GFS are playing... What in the world? I looked away for one moment. They were playing default. No. Now they're spread apart. They're leaving the spike outside of B main. It's gonna be Mojo pushing out, trying to get information on B manually. And I think Hadif spots him there on the cross, using the headshot angle on top of the bucket with Xaviero and White. Xaviero gets the second, dismantling GFS, making it look so effortless. And look at that recon coming out from Mojo, managing to scan Hadif over at Snowman. Replaces that recon dart with his very own, giving away the positions of one of these players, Mojo. Spacey takes out Azam. Mojo taken out by Hadif. A flawless round from TG. That was just clean. That was super clean. And honestly, I thought... Actually, I didn't even think. I was just watching how it went. Because it feels like you're just watching everything casually fall down and fall on the right places. You might think it might fall in the right places, but it might swing a bit to the left or the right. It's just a show. It is. We thought that GFS, after they took round number 11, probably continue and make it to match point, but TG are putting up a fight and they're not giving up. Definitely. And now look at that. Azam solely holding near spawn, watching any flank. He might see.
You almost saw. We almost saw. Now GFS making their way over onto B side with the wall coming in. They are going for a bit of an equal with the frenzy Opening pick by Albach. Confidently peeking out of that Viper's wall and just dashing out in the nick of time. White gets a spray onto Simon through the smoke here, and Albach is absolutely on fire right now. Look Gets at the refrag. White. The defenders win. Azam a bit too late coming down from mid, and it is now 11-8, and I like what I'm seeing here. I mean, we're getting a close match from the top two, and I would say top two teams in Brunei at the moment. The round that Brad decides to use his tour de force, we finally get to see Albag's operator in play. You're right. This is gonna be really interesting. Operator versus tour de force. We got a peek at the capabilities of Albag on this operator, and I have to say, this guy does not miss. Can we get an Albag? It's gonna be Brad against Albag. Can we get an here. Albag? This is going to be really interesting. I really want to see Albag get that first shot. The first Could be shot. either one. Brad's not moving at all, and Albag has to reposition. And if he comes out, And Brad looks like he's coming out stronger in this position. Look at the Viper walls. oh, they're kind of crisscrossing each other here. Nice clearing from Duadua onto the elbow. Gonna go even deeper to cover his teammate. White takes out Mojo, but a quick trade coming in. 2 players left on TG's side. They're gonna activate the Killjoy lockdown with Brad down Spacey. It is down to 1 man left. The man of the hour. It is gonna be Hadif. We know how capable he is. Last time I called him like an Iron Fortress. But this is going against GFS. Brad holding over that angle with the tour de force. Deadly as he is as his agent, he manages to secure the match point. I think it was a very crucial mistake. Like I was saying earlier, before I could finish, Brad took out Albag. And I was about to say, the advantage is for Brad. Because he's sitting in a position where Albag has to cross. And we know that it takes a bit of time for the operator to scope in before you can take a shot. So even if Albag peeks Brad, Brad's already waiting there. He's just sitting and waiting for Albag to come into his sights. Just the press of a button takes him out. Definitely. And now, match point for GFS and for TG. Will you guys be able to make it over to overtime? The first ever, I would say, overtime between GFS and another team. Lear coming out from Simon. Looks like Duadua will get White down. Spacey gets the refrag as well as Alba getting the pick onto Simon. 2 very important picks. Not only that, but you have to remember that Duadua had the resurrection. They did. So now any option to bring up their players by 1 is absolutely denied. Look at where Hadif is positioned. He's positioned in a way where he'll be able to catch any flanks at an appropriate Look angle. at this lineup. Shoving out Albag. Absolutely no escape. What a spam! Even manages to knock Spacey's HP down to very low. These guys are just on a different level. They are. I think they have the advantage. Brad's scaring Mojo a little bit there. I saw that, Mojo. Mojo's like, huh? Mojo's like, wait a minute. Imposter syndrome. And Brad gets taken out by Hadif. Azam taking out Xaviero. Azam taking down one more, and he takes out Spacey to finish this first map. Icebox won over by Goodfellas. Just like that. I didn't see. I kind of predicted it. I kind of thought that it'd be a bit closer than it usually be because you don't usually see strong teams like these two, like TG and GFS, come and play it out against us, especially in a finals like this. Yeah, but again, the expected outcome versus what we saw, and I think this is something that TG are very well aware of. When they find their stride, their rhythm, it shows that they're so capable of winning rounds against GFS so effortlessly. It's not even rounds where it's close. It's rounds where TG are going out
both on full buy, and they're winning flawless against GFS. Do you know how hard it is to accomplish just a small, like just a feat like that? Definitely. I think TG, you guys, we, you should be proud of yourselves. Yeah, Definitely. definitely. Being able to achieve something like that, and not only that, but bringing it really close to a 13-8, and I don't think they were even intentionally doing it. No, they I don't weren't. think GFS were intentionally doing it. They were not. This And time it looked like they were pretty serious about it. yeah, and hats off again, GFS. We knew you guys had it in you. We just didn't expect it to be, you know, Close. bit of a show. Yeah. Yeah. It was really entertaining to watch, but now we are going to be seeing another entertaining show later on in 5 minutes. So sit back and relax, everybody. Let's see the second match very soon. Bye. When your friends are as choosy as you, just choose Pizza Hut My Box. Filling meals that you choose together and eat together. Choose Pizza Hut My Box. Order now. Pizza Hut. Has this ever happened to you? Lag. Stutter. Ouch. Why
here's a solution. Catalyst can help you enjoy a better connection while gaming. It can help lower your ping, reduce speed fluctuations, and prevent server overload. And we want you to be the first person to test it out. Head on over to amproclash.com/catalyst to find out more. Cara-cara casting RTB Go ke skrin TV Auda. Cara memaparkan RTB Go memerlukan konektiviti Wi-Fi yang sama bagi set TV dan peranti mudah alih. Bagi TV pintar, pengguna iOS hanya perlu menekan ikon AirPlay, cari nama TV Auda dan masukkan kata laluan AirPlay ke peranti mudah alih Auda. Bagi pengguna Android, alat casting adalah diperlukan untuk TV biasa dan TV pintar. Untuk peranti mudah alih Android, tekan ikon screen share. Berikut adalah contoh alat casting. Tata cara memasang alat casting ke skrin TV. Langkah pertama, masukkan kabel alat casting ke TV Auda dengan menyambung kabel HDMI dan USB. Langkah kedua, sambungkan TV ke konektiviti Wi-Fi yang sama. Dan nikmatilah rancangan pilihan Auda. All And right. welcome back, everyone. I hope you guys are all well hydrated and ready for this second map of this best of three, where GFS have already snatched away Icebox from the hands of TG. It is 1-0 as we speak right now. Will Definitely. TG be able to find their way back in, or are GFS gonna seal the deal here? I definitely think that TG has a chance. With how it's turning out, and they're bringing it on the level, and it looks like GFS aren't messing around. Yeah, earlier it was 11-3, right? Mhm, And then those 5 rounds where TG managed to get in succession
showed that they are very capable of going up against a team like this. But again, and I hate to sound like I'm repeating myself over and over, the way that GFS adapts to the situation, very small changes, using all the time at their disposal and just taking their time to find opportunities to dismantle the players of TG one by one. Even especially at a disadvantage, it was always Azam, Dwadwa, and Mojo. Yeah. The last three who were always alive, 3-on-4, 3-on-5, they can make it happen. Definitely. I like the way they make full use of the utility, not only in terms of smoking out their enemies, but also containing them. Like, I mentioned this repeatedly during the Icebox game, but Azam consistently uses his smokes for both sides, or more onto containing them. Yeah, I would say if we were to pick a very highlighted player out of that first map, I would have to give it to Azam. Definitely, he's shown, like, not only in terms of as a controller, but as a player. His aim was crisp. Yeah, I would give it a split decision, either Azam or either Spacey, who was on the Killjoy. Yeah, definitely. Now that I think about it, Spacey has always been consistently alive and Zoning players, putting Yep. nano swarms in positions that we didn't even like know about. that nano swarm in the wall. Yeah, that eco round number 2, well, that was really impeccable from him. Definitely. And I'm looking forward to seeing how these teams will go because you never expect. It's always a surprise with GFS. And now is it going to be another surprise with TG? Let's find out. I mean, they do have new players, Albug and White, so They their do. chemistry might be a bit still building up, I would say. They're still building up their chemistry. Not only that, but last time we saw Sentium in play, now we see Hadif. Now we do see Hadif, and Hadif is playing as well as he can. And Yep. we are also seeing that White and Albagi, even though they are both new, are doing quite well. Definitely being able to stand up as much as they can, and with how they've been consistently getting those picks against GFS, I have to say I'm really, really impressed with how they've been able to withstand the pressure from them so far. Yeah. Pin GFS against any other team, and you would say GFS wins because of the aim Yeah, and the wholeheart- confidence. Pin GFS against TG, they both equally have the ability to get their picks and win 1v1s. It Definitely. just comes down to experience, confidence, and team chemistry. Definitely. Like I mentioned earlier, GFS advantages, the aim, the confidence. TG, the aim, the aim, the strats. The strats, yeah. Yeah, because if you can see, they don't usually do the same thing every single time. They don't. They have so many set pieces that they brought out, different approaches to sites, even on defense. They turned the tide a lot of times. Definitely. And I like that GFS was also bringing a bit of spice into their strats as well, coming in. Sometimes they're playing default and everything. But it does look like we are going to be going into the match. So hang on to your seats, everyone. Let's see what they're up to on the playing field. Dun, dun, dun. And again, another map where the last time we saw TG go against GFS, TG were so close. They managed to get 10 rounds. 10 rounds against GFS. They were ahead. For the first time in any Valorant scene here, GFS were behind 10-8. But let's kick it off here with TG on the defense and Goodfellas on the attack. Let's see what set piece GFS are going to be bringing. The Viper wall is going up. Clear coming out from Dwadwa. Dwadwa is the one on Reyna this time around. It is not going to be Simon. Plant going down. The triple swing coming in, but Hadif takes down one with Brat and Dwadwa getting their frags in succession. It is down to 3 on TG. GFS leading by 1. White catching Azam on the flank from the hall. Quick trades yet again. Down to 1 man left. It is only White against Brat and Mojo taken out. It looks like we are going to be seeing a very interesting match right here. It looked really close. Like the way they triple swinged over in mid, that was really, really nice. I like that they weren't scared to peek with their teammate. It showed their trust and being able to secure this
the site. They didn't secure the spike plan, but they secured the site. Secure the site first, clear the corners, and then get the plant. Yep, that was just perfect. And now, with GFS going in for a full buy, let's see how this is gonna go. Full B hit run, it looks like it. Azam setting up the wall already over in Broken Wall. A bit of exchange happening right here. The shorty, Hadif tried to go for the shorty. Simon getting him. Hey, wait a minute. Hadif playing on Reyna. Yeah, Arif is playing on Reyna. A bit of a diff here. It is Interesting. White this time, gonna be on that Sova instead. Azam gets his one Dwadwa as well, with Oh, Bach taking man. him out. Azam and Brat close the round very quickly. I feel like it's always Bug. Bug with the shorty. It's always him. Yeah, I feel like Bug with the shorty has been quite prevalent with his shotgun picks. Definitely. Last time I think he got 1 or 2. He got one last map in Icebox Yeah. when they were doing the mid Push, strat. Yeah. And he's just waiting on the other end of the entrance under tube by Orange. Yep, and now coming in for a full buy, and GFS going in for a bonus round? Yeah, bonus round. That seems like a bonus round. It is a bonus round here. The full buy coming in from TG. And they are covering a lot of ground here up in the middle. Got White on the elbow cross. You also have Hadif pushing up mid, trying to make sure that no one slips their way in. Hadif is just going to be anchoring right under Crash. He's going to be meeting Dwadwa. Looks away, and Dwadwa punishes him. Gets the pick, and gets the Devour, but Albag picks 2 on the A main entrance. Xaviero getting his one onto Dwadwa, and is taken out by Azam in return. So White is going to clear up mid here, trying to catch some information for the team as this Viper Orb is going to close off any vision from those double doors. They are going to go for a tunnel run right under the nose of White here. They slip by. Gonna clear side, and White goes for a swing on his own, but Brad and Azam reply quickly, making it a 2-on-2 post-plant situation right now for TG. They're definitely ready to answer. It is now a 2-on-2. Spacey versus Brad and Azam. How is this gonna go? A bit of a stage wall happening right here. The gathered information, it is planted for them. They are going to be having a CT battle. Spacey gets one. What a refrag coming in. However, it looks like it is going to be a bit costly for TG. Losing 4 players there, 4 big weaponry gone. GFS causing so much damage, and what could have been the 3rd round taken away by TG. A much needed win, I would have to say. But GFS, considering that they did play the bonus, are going to be able to get those Vandals in hand. Definitely, and you have to remember that they do have the Empress as well as the Tour de Force in hand. Doesn't look like Brad will be initiating it anytime soon, but it looks like Bug will be initiating the Blade Storm this round. He barely has any economy anyway. Spacey here is going to wall off a main entrance. Albag pushing down, actually, the hallway. With Brad and Dwadwa trying to clear out the front of A. A is completely open. They have no solid information that this is happening right now. You got Albag down hall, you have White, and also Spacey. Bit of a whiff coming in, and Azam with the crouch spray takes out Albag, down to 50 HP. They do, however, tag Spacey down in middle. Dwadwa gets his second pick onto Xaviero. Do I see a third? No. Hadif shuts him down on his rampage going through A side. A lot of utility being thrown onto mid doors here. White gonna throw the dart, catches 2, and Simon picks out 1 from behind. Hadif taking him in return. 1-on-3 situation. The time is ticking. Brad is low. Pretty sure they know where their positions are. GFS currently huddled up except for Azam. Lands the shot onto Azam. The overheal being utilized right here. Brad is sitting on half HP. Mojo along with him. And he runs out of ammunition! Bullets! That was so close coming in from Hadif. And Mojo manages to clutch it up. He was sitting on 10 bullets.
I have to say, Snaps the Hadif shot. was about to get an ace. Exactly. Unfortunately, runs out of bullets. I saw it. I saw it happening. I'm pretty sure even Hadif was to be going like smacking his table. He did his best there. He took out 4 players on his own. That was so close. The way he snapped from Azam Oh yeah. onto Brad. Onto Brad. And then And he just almost runs getting out. Mojo. Oh, that was so close. Azam Nah. here trying to see double door cross. They're just entering site. Replay of what we saw in the pistol round. Empress is online. They get the information that Spacey is by the front of this pyramid. Simon and Duadwa get their ones. Saviero picks off Simon from the air, and Azam takes down White. Duadwa just going through, taking bodies one after another, going for a jump here. Almost flicks onto Hadif, but gets taken out instead. Again, down to Hadif. In a 1v3 situation yet again. Brad He's on the trying tour de force gets attacked through the wall down to 27. And he gets the second hit, taking out Hadif. Did you see that he tried to do the right click, one tap clip? He did, and he almost had it, barely missing the head of Exactly. Brad. It just grazed the ear. Gave him a haircut, probably. Probably give him a new earring. Or another stripe on his head. This time actually shaving off his hair. Yeah, this time actually. But now, 3 ultimates in the hand of GFS, the Viper's Pit, the Blade Storm, as well as the Hunter's Fury. But we still have the Empress online, White and Xaviero, each 1 point away from their ultimates respectively. What are they going to do? Looks like GFS are going to be stacking it up over near Cave as well as Shop, while Azam is going to be hanging around in halls. But instead they choose to back away, just making a bit of presence, just trying to gather information, but TG are holding it on very, very strongly. Dua manages to knock White down with the help of Simon? I think that was Simon on Jet, right? Dua opening pick onto Hadif into this side of the map here. Simon trying to get an updraft knife kill. Unfortunately, does not favor him. Spacey takes out Dua. Spike is going down. Mojo gets the plant on default here. And a reset on Simon, taking out Albag with a nasty wide swing. That was really sharp coming in. What can I say? The knives looking pretty clean today. A nice pincer movement where Saviero cones off Simon's exit there from Spacey. Spacey playing a bit too much with the knives. A nice refrag coming in from Saviero. But with this Viper Spit, it is down to Azam and Mojo. The 2 players that we know that can clutch it out. I feel like Xaviero has no other chance here besides saving, because this And looks... indeed he is. Look at him. Yeah, this looks very impossible to fight in, I would say, unless he has the But I don't economy think to. Mojo is letting him go. Look at them. They're scouring the map. They're hunting this man down. They want to make sure that they are in a really, really big deficit here and that no one makes it out. Looks like But he does manage to get out with at least a Vandal in hand. And here we go. The first timeout of this series coming in from TG. let's talk about what has happened so far. TG have been getting dismantled so much by GFS, and GFS aren't even putting up a really big display of different strategies. Mhm. They're doing the same thing, and the only difference is who gets the first pick. Who gets knocked out first and who gets to knock them out. Yeah, and who gets the trade. TG is falling a little bit far behind. I feel like this timeout was much needed. Yeah, this time out, they need to collect the composure. TG look like they're sleeping a little bit here, because every time GFS go in for the A take, the information relayed, I don't see rotations coming in as soon as they should. Definitely. I feel like there's not enough. Maybe there's a bit of miscommunication coming in, because the way that GFS are playing, they're playing very, very basics. It's like down to basics. Just a full A hit. Maybe someone coming in from mid. We're not even seeing much of that anymore. They just clear A and then they go out to mid. It's like a, how do you say this? A race. Yeah, and TG are probably overthinking that they might send a lurk out from B, from mid, probably Hall, and that's probably costing them a lot of resources and time to rotate over onto the sides that GFS is pushing.
And they're going for a 4-man push this time, however, from B. And into halls here. Very interesting. I think they tried to gamble for a B hit, but it looks like GFS are gonna be going in for Yet again a full for A. And look at how deep Simon and Dwadwa are now. Some shots being exchanged between Azam as well as White, but Dwadwa is ready to answer. Look who's about to meet their hands. It looks like Bug and Hadif will each get one. Mojo manages to get Albug out, but it is only Simon gets a knife onto Hadif. That's gotta sting, man. Simon gets his second pick down to 1 man left. It is Spacey on Sage. On the front side of A, Simon going for the updraft to get information. They are aware he is on the front side here. Goes for a swing and Spacey cuts him off. Mojo. Spacey gets the second, but Mojo comes out right on time to catch him on the cross. And that is round number 6 for Goodfellas. It's always Mojo. Last man? Yep. Yeah? It's always Mojo. For some reason, this man clutches when necessary. And Man has got some serious mojo. Mojo Jojo. He's got the Jojo in his mojo. Okay. Moving on. Let me just reset myself. Oh, but honestly, it's always the Sova players. Yeah, I feel like a lot of Sova players in this series have been really big clutch meisters. And we have Saviero with the Viper Spit and a Bile to accompany it just to stop anyone from pushing. He gets a blind pick onto Simon there. That was really interesting. Simon bravely pushing through the Viper's Bile as well He as the went pit. because he had the updraft to get over the Bile and then dash straight in through. But it's very obvious if he came onto the right side, he would have stomped onto Saviero and Dwadwa, actually taking out Spacey on the top of elbow there. They're playing it very, very slowly this time, choosing to opt and go for tunnel with... Wait on. No. They're sending Dwadwa alone. Trying to see if no one is gonna be here, and it is 1 man waiting on that side. It's gonna be White on the back of the pyramid. Dwadwa with his knife out gets punished by White. The patience has been rewarded for him staying in there. Numbers dwindling down, only 3 on GFS. 3-man push onto tunnel here. Cautiously making their way in, walking, not giving any away information. And it could be a really big mislead here because Albag did not catch anyone on the cross. You've got Saviero on the other end of B main entrance, so they really think things are covered here. Waiting for time to dwindle down. They know that Saviero is gonna have to clear this. Azam still waiting. And a whiff coming in from Saviero, punished swiftly by Azam. Numbers have been equalized. Mojo taking the advantage with Brad. Now it's 1 man left. It is Hadif, and they know he's there because of the chamber trademark. Hadif holding it in very slowly. They are pretty low on HP except for Brad. Will he know where they are, however? I think Hadif expects it, and just And like Mojo Jojo. the timing coming in from our residential Mojo Jojo. 11 HP. And he read Hadif Like a pushing book. out like in a fake manner. Literally. Like if he swung out a bit too early, Hadif would have been able to tap him. Yeah, He's- he doesn't even need to hit the head. Yeah, it was just a single graze. Would have taken him out. And the way that Mojo was able to read that situation is impeccable. Definitely. This is why I keep saying you don't usually see this. He did not. Now it's 7-1. GFS look like they're gonna go for a strong push onto A again. Hunter's Fury being used here by Mojo. Alba gets a pick onto Simon. Dart denied any information. Lear gonna come out from Dwadwa. Bit of a spray through that cloud burst, and the knives taken out by Dwadwa. Mojo and Brad finding 1 each. White manages to take out Dwadwa, but a quick trade coming in from Mojo shuts it down. It is another round for GFS yet again. Looking really, really strong here, GFS, in comparison to what we've been seeing on Icebox. I think this is looking a lot more aggressive. It is very aggressive. It's like letting a dog out
to swarm and play. But in this case, we have 5 dogs. 5 doggos. Literally. Look at that. Mojo only died once. Oh, actually, now that you've pointed out. I mean, the only round TG won was once, but yeah. You get Mojo out. Yeah, Mojo was the only one who died in that one particular round, with Wadwa kicking things off, taking out the opposite radar. Timing! Azam whiffing on Spacey. Another spike has been planted. Mojo about to meet the hands of Spacey. Looks like Mojo will get Spacey out. Xaviero knocks Dwadwa, gets refragged. A bit of a whiff coming in, and it looks like White. Taken out by Simon there, 9-1. Again, swift rounds back to back, and TG, even after a timeout, not finding anything here. Must be so frustrating to be going against something like this. I know. I'm like counting the rounds because my maths is, as usual, pretty bad. So there's like 2 more rounds. Empress still in online. We have the Resurrection online. 1 away from Hunter's Fury, 2 away from Viper's Pit, and Bladestorm still active in the hands of DFS. The round will begin with DFS going in for a full A hit. Such confidence, Dua being able to knock Xaviero like that and dismissing immediately. White gets a refrag onto Simon. A bit of a whiff. Brad manages to get knocked out. Dua gets a refrag. Spacey gets Azam. Alba knocks Mojoda. And it's only Dua. Last Spacey comes in from above like Superman and gets Dua out. A knife kill, finally, from TG. From TG. Man literally became the Gordon Ramsay. Man, oh man, it is the last round before the swap. What's gonna happen here? I have a feeling all the ultimates will be activated immediately. Bladestorm, Empress. I mean, the closest that TG has right now is the Hunter's Fury. It looks like they have been consistently hitting A. So, looking at what's going to happen right now, GFS are going to hit A like usual. They're going to do the usual hit. And how will TG answer this? Looks like they're going to be pushing for a mid. TG taking out space. Alba gathering information. Missing Dwadwa. Manages to get some more information. Now, a bit of a scuffle happening right here. Dwadwa manages to secure the first pick onto Alba with the Hunter's Fury activated by Mojo. White gets the refrag onto Simon. And Brad knocks White down with the help of the Hunter's Fury earlier, knocking their HP down by 80. What's gonna happen right here? Viper's Pit activated by Azam. Xaviero knocks Dwadwa down. About to meet the hands of Xaviero, who is sitting on 70 HP. Mojo gets a refrag. White gets revived. Some shots being exchanged right there. Mojo manages to get Hadif down over on mid. The spike still hasn't been planted yet. Nice tap to bait out that Hunter's Fury! What in the world, Spacey? But it pushes them into their sights, where Spacey finds both because of that unfortunate lineup from both of those players. A nice Hunter's Fury being put out. A nice attempt on the bait from Mojo, because he knows that Asova has the Hunter's Fury to deny the plan. But unfortunately, Spacey was ready, and now we've got a 9-3 for a first half. That was so smart, being able to flush them out like that. And now, second half, sides have been switched. How will TG answer this? It is a 9-3. Usually 9-3 curses don't usually happen with GFS, but with TG, I don't know how that's gonna happen. We'll just have to find out in 6, 5, 4. Oh, looks like they're pre-setting up over on A. That's interesting. Setting up already on A. Shock darts managing to damage down to 70 HP on the side of T. Alba making his way in. Brett holding it in very carefully. Misses one shot on the headhunter. Xaviero ready to answer. White getting Mojo out as well. See, this is something very frequently GFS always does. And Hadif taking out Simon. Now it's only 2 players, but Dwadwa gets a pick here. Unfortunately, does not find a chance. And
And a flawless round coming in from TG. See, Showing this is they're what not I just like out again. yet. This is what I like again. The way Azam plays his wall, it's containment. It's not smoking a lot. I would say he doesn't pre-set up his smokes. And that's what I find so fascinating. Because most Viper players, they always pre-set up their walls. So you can kind of figure out where they are, what they're gonna do, what they might do. Mm-hmm. But the way Azam does it, really, really. Yeah, it's something else. Hadif already getting the opening pick onto Brad. What? We didn't even see that happen. And Spacey takes down Mojo there with Hadif to back them up, taking out Simon. It is again two players left on GFS here. I like that Hadif took the opportunity to buy a Vandal in the second round. Confidence. And is look at key. Azam. Oh, Oh, okay, I thought he was gonna get it. going against Albag. But Albag knows best about how to go against a shorty because he is good with one in his The hand. guy with the shorty. Don't expect that. But now, it is the full buy round for Team GFS going in for a bonus round for TG. Yeah, this will set the pace of the upcoming rounds now. So we'll have to see if TG will keep this up or will GFS finally be able to dismantle them. I think them going for this B push might just be needed very much. Look at Albag. No Unfortunately, fear. a bit slowed down by the people in tunnel. And Azam taken out by a nice Viper Bile from Xaviero, but Pratt is quick to reply, thinking of Hadif. Mojo finding White. Spacey gets the trade, taking out Brad, but Mojo is already deep behind in enemy lines. Spacey heard it. And Spacey gets the pick. And there you have it. They won the bonus. TG are making a slow roll back into this game. 3-pointer different. It looks like TG might have a hand in this, I would say. But we don't know. Earlier, it looked like TG had an advantage in Icebox, then it ended up in GFS's favor. Indeed. But now, how will this go? I'm actually really, really excited to see because look at Dua Dua. Forcing the Vandal, no shields. I mean, you have the advantage of being a Reyna, you can get overhealed. But Bulldog Light Shield, it's looking like a broken buy, but a full A hit. What's gonna happen right here? Looks like one person's gonna be in Hall. Xaviero going for a bit of a scuffle with Simon. Albach knocks Mojo down, and with that being said, Spacey gets the spike planted. As you can see right here, it looks like White knows what's up. White knows that they're always going to be flanking, but how many? We don't know. White gets one, gets two. Will he get a third? Odoado saving the EG Vandal. are really showing they have the capability of not only keeping up with them, but possibly overturning this game. Definitely adaptability looking really, really strong right here for TG. I mean, it's looking really, really nice for them. However, next round, it is going to be a full buy round for GFS. And Dua Dua being able to survive with that Vandal might actually turn the tables. Tables to turn. They what? Oh my god, did I actually just say tables to turn. Okay. Accepting, he's The turn have tables. the Let's turn go. to have tables. He has accepted it already, you know, after a It couple of... took me a while, actually. That's why I was still processing it. I was like, something's not right. I don't know what it is, but that just didn't sound right. It's like a bad scratch. in your Yeah, head. it's like something's itching, but I don't know what it is. I can't scratch it, but you finally figured it out. Now the round will begin. Look at that. The wall has been preemptively set up this time. Like they kind of know what's going to happen. They're going in for a full A hit. Wadwa is ready to answer to one. What will he be able to answer to? Simon gets Albag out. Playing around in the Viper smoke. Xavier gets Wadwa done. Azam gets the Azam refresh. is swimming and he
Oh no, Azam. Azam! Spike planted. That whiff cost them 3 lives. Literally. And just And look like at that, Hadif throwing away the classic disrespectfully. Just going in. he knows what's up. He knows what's good. He definitely knows what's up. And just like that, 1 pointer difference. We were sitting on a 9-3, and now it is a 9-8. This If they is- make it a 10-9, then I'll say it is what it is. I'm not gonna say it now. We all know what I'm trying to say. This is as close as it can get. You Yeah. don't usually see this. You don't, and this might be TG trying to reclaim that game where they were 10-8 against GFS. Now look at that. Brad putting up his position so much. He's down to 59 here. Got tagged a little bit by Albag through that wall spray. Taken out by Savvy on the front of the pillar. Wadwa ready to answer any call. Probably gonna push it out after the Viper's pit has been removed. A bit of a whiff coming in. One man left and whiffs from both ends. Looks like the knife is coming. Oh, but Simon shuts it down swiftly. Gets a second. Looks like they're gonna be jiggling. Going in for the right clicks. This is a Simon. dangerous game. This is Simon. Simon's not gonna let them take the knife kill. Simon says, no knifing. No knifing. That sounds like Swiper. Yeah, swiper, no swiping. But this Except time it Swiper, is- no knifing. Yeah. And now, 9-9 operator in the hand of Brad. We are 1 away from the Tour de Force. How's this gonna play out? I mean, last time we saw Brad and Alba battle it out on the operator. Brad won that fight. However, looks like the gamble might pay off if Brad can get white. Brad got white over in window. Manages to TP out with a rendezvous. You will not Casey gets the revive onto White here, bringing numbers back up, and Hadif takes out Brad, turning over the advantage over to their side. Hadif gets a second pick onto Mojo with Wadwa wrapping up on White. Hadif has been performing really well on the Reyna, and I've been liking this. Yeah, we've seen a switch up here, and I was a bit doubtful about Hadif on Reyna, but I can't doubt him anymore. He's literally carrying them. Literally, and with Xaviero holding it over here. What in the world? The timing coming in from That timing. Simon! These guys have plot armor, I swear. The next anime battle. Yeah, it's like plot armor when you're watching it, man. It's like, oh no, I'm losing. I'll get him in the next one. Oh, Simon with a bit of a disrespect there. Very interesting. And honestly, like, the timing that Simon had, catching Xaviero the moment he's pulling out his gun animation, and Spacey wasn't even ready to answer him. He was just looking. And Simon just knocks him out. And now, looking really, really strong. Another full buy fight, possibly, for TG. They do have the economy for it. Now the round will begin with Wadwa and Simon pushing it out from A. I think this is a common pattern that we've been seeing. So Simon and Wadwa constantly pushing out from the back. It's always Simon and one other person coming out from the back for the flank. Brad holding the angle, manages to get Hadif down, but Spacey gets the refrag along with the help of the Vipers. Bile, they have the position near the pillar. What can they do? Spike has been planted, but look who's coming in from behind with the Empress! Gets the pick onto White. Mojo trying to clear out the tunnel here. Gets the front. Here comes out. Tries to get a crossfire, but Wadwa causing so much havoc. Gets a 3-piece. Another round onto GFS. It was so quick. See, the rounds before this weren't as quick as this. No, it was not. And this is usually this time span of this round happening doesn't usually, it always happens, but we don't usually see them now. No, we don't In actually. TG and GFS. Well, TG
on the ropes again. 1 round away for GFS to get it onto match point. 2 rounds away for TG to catch up, but they're not just out yet. They still have enough credits to bring them another full buy round here. If they lose this one, it's going to be a very, very dodgy eco round the next one. Definitely. Looking really risky here for Team TG. How are they gonna play it out? Shot darts coming in, knocking their HP down by quite a bit, but Albang knocks Mojo down. A wallbang as well with the help of the recon. Simon knocking 2 down, but Hadif catches them up. Dua gets the refrag along with the dismiss. And now it's down to 1, a quick turnaround. TG looked like they had that round. And White is just copied up in this corner, waiting for this Viper's wall to go down. And Dua, second pick for the last person onto White, confirms the match point for GFS. Will this be the end? Will this be the last attempt for TG to get another point in this series? This is looking really, really strong right here with the end, with the possible. We're sitting on game point now. It's not map point anymore. Exactly. It's game point and match point. It's so tense. Stakes are high. Pressure is high. TG, you've got this. We're cheering for you. Empress in the hands of Hadif. A blind shot coming in from the tour de force. Azam knocks Xaviero down. Sees the body of Hadif. White knocks Brad down. What's gonna happen? 8 bullets while mid-blind on the leer. Hadif finding his way back into this round. Gets the second pick onto Mojo. Gets the third. Oh my god, Hadif! I'm telling you, man, this guy! Yeah, Hadif on the Reyna is a whole different beast. It's like Shados Literally. from Gambit. Yeah. Usually plays initiators, kind of like Hadif, and then suddenly he has Reyna in his disposal, and it's just a different being. Hadif. 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 Yeah, it's the battle of the Reynas. Look, Literally. Hadif and Dua. They're dictating the pace of this game. Whoever is able to knock out the other Reyna can definitely control the environment. Because look at this. 12 to 10. Brad is playing an off angle here this time around. Very interesting, not revealing his position whatsoever. Brad knocks Hadif down. White. So many exchanges happening right here, but the numbers have gone over to an equal. Never mind, it equalized. What It is in the world? Dua is still alive, but Albag is up too. Albag's taken out. 1 man left. It is Savvy Only against Xavier and Azam. Who's gonna win? Viper versus Viper. A bit of a wallbang and Xavier clutches it out. The pressure mounting on, and Xaviero keeps his calm, goes for the burst shots, and takes down Azam, who committed to the spray. A vital mistake, and the opportunity taken by the man Xaviero. We're already I'm feeling tense. I don't know about you. We're probably shivering. 11 on our to chair. 12. This is as close as it can get. If we're getting into an overtime, this is the first for any Valorant scene going against GFS. And I'm out of breath just saying. Just saying that. Yeah, that was a quick one. Oh. Match Macro wall point. coming in Recon from coming Xaviero. in. But look at what they're trying to do here. They've sent 2 players. Unfortunately, White, their initiator, is taken out. Spacey is causing havoc. Look at Dua. Dua just getting out. Sneaky. Empress activated in the hands of Dua. Numbers have been equalized. Number advantage back onto TG as Spacey gets the revive onto Albag. So much utility to shut down Dua in this position. Gonna be a bit precarious for him, but Brad takes down Xaviero. That is the controller out of this equation. Now, Dua struggling to find the pick, but gets it. Spacey with the trade. Albag takes down Dua. It is 1 now man left. Brad left. But we know what Brad can do. Definitely putting up pressure with the Blade Storm activated. Brad knows. And with that being said, we are going into overtime. TG have finally done it. They're pushing GFS against the ropes, bringing it into overtime.
It's not just done yet, but this is the closest we've seen GFS to having a map stolen from them. We're witnessing this first ever in Brunei Valorant scene history. GFS being brought into overtime by TG. By TG, and it could be a possible attempt of overtaking Goodfellas. See, this is why I have so much praise for TG. They have what it takes. And they're showing it right here. They know what they can do and what they can do more. And I like what I'm seeing. So it's up to GFS to adapt to the situation, bring in a new strategy here. They're slowing things down. This is what we saw in Icebox. Definitely. Making use of the time they have. They cleared the site. They just need to get in a post-plant position now. TG on the retake are going with 3 men on the flank actually. With Azam being the first point. Azam taken out, only spots 1. Does not confirm how many is with him. Brad takes down Hadim. Mojo takes down 1. White and Saviero equalize. But Duadwa takes down Saviero. It is down to 1 man left yet again. It is gonna be White against Duadwa and Brad. What's gonna happen right here? Recon bot coming in. They detect his position from the jump. And it looks like just like that, it is Brad knocking White down. It seems that this series has been favoring whichever team is playing on the attacker's side. So I'd have to say safely that TG have been winning consistently on the attack. So this should favor them. Definitely. And what's gonna happen right here? TG are now on the attacking side. Is what I just said, yes. Sorry, my brain's loading. I'm just filled with so much excitement. Or is that pizza hitting you? Pizza Hut. Definitely, I think you guys, you should get some pizza for yourself because this is pretty intense. Look at Brad committing on the operator immediately. I can't even say it's a glass cannon in his hand. It's a literal cannon at this rate. It is. Oh, I didn't. They want to secure it. I Brad didn't- is gonna go for a really aggressive swing here, accompanied by what seems to be Mojo. You've got Duadwa and Azam posted up by A. They're always pushing out. So something GFS has always done, they've always been sending 2 members out for flank. It's either 2 or 3. But we are going to be experiencing a bit of a timeout, so do hang back and let's see. Predictions. What do you think, Young Raj? My prediction, I'm not too sure. This is so close. Okay, they're having a bit of an issue right now, so there is a tech pause. Oh, not timeout. Sorry. Let's see. Based on how they're positioned right now, yeah? I would say TG are gonna give up trying to go for this singular B push. It might be a mid and B push this time around. Possibly, or just a very straightforward mid push on its own. Because the last time we saw them try something different was them faking B and pushing into A, which worked. And I mean, they don't really need to change up pushing B, but I think that they know GFS is capable of adapting to that. Even though they've won multiple rounds, GFS know what to do when it really matters in high stakes situations such as this one. So they might just go for something new here. Definitely. Who knows what might happen? Usually GFS and TG like to spice things up. I would say TG, they're usually a bit more, how do you say this? They're not eccentric. They have different strats that look like it's applicable to the book, but at the same time, it's pretty nice to see. In comparison to GFS, whenever they do their strats, there's always a bit of spice in it. They always like to change things up. So this is going to be really interesting to see how it's going to play. Looks like
Earlier, we actually saw them go for a bit of an A stack while mid tech pause. Yeah. This time, I think they're deciding to go for a B push. You're gonna go for a B push. That's your prediction. I'm gonna go for the mid. Mid from tunnel. Yeah. I'm assuming mid from tunnel. Because look at this, the way that GFS is stacking up, they're stacking up near B because so far consistently TG have been winning on B. So I think GFS aren't going to let B go away so scot-free. Yeah. Yeah. They really wanna get an advantage by getting an opening pick this time instead of playing it passively and just Yeah. adapting to them pushing in. Instead, they're gonna be the ones pushing out. Yep. And just like that, what's gonna happen? Well, let's find out in after the tech pause. And I'm actually on the edge of my seat. I have no idea what's gonna happen. All right. Seems the issue has been resolved and we are now resuming. And your prediction is right. Here comes the B push. And Brad is going to be pushing out with that operator here. Look at that. Look at that. Look at that. But they are running it down and What they get their in picks. the world? You'd think that Brad would at least get a one with the position that he's holding? Unfortunately, Mojo dwindled down and left him. And the rendezvous didn't even help him out. And now it's down to 2. Very, very gorgeous execution onto taking the front of that side. What's gonna happen? Will Dua Dua pop off? Will Azam pop off? Look at the way Hadif and Pug are holding it up. White Never man- mind, his head got popped off. But look, Azam, 1v5, easy ace. That's the first. Goes for a jiggle B. That's the second. Ace. 8 bullets to his name. And Unfortunately, runs ran out of bullets. ammunition. But I have to say, this man's crosshair placement is so good. Definitely being able to tap hats just like that, that's not normal. It comes with 13 to 13. experience, practice. Millions and millions of hours playing this game. And this game's only been out for like, what, 2 years? Yeah, I'd have to say Azam's been playing it for quite some time. All of these players, actually. That's why they've been able to reach such a high level of play. And honestly, props to them. Not to mention, second overtime. Let's see how things are gonna change out with GFS on the attacking side this time. 2 people sent on the lurk. Hadif gets knocked out by Brad. A shot coming in from Spacey on the operator manages to knock Simon down. But with that being said, the spike carrier is on the other side. Xaviero knocks Dua Dua down with the poison. And it looks like the spike will be planted near CT. Azam gets knocked out while holding the smoke orb. White also gets Brad out. It's only Mojo left. This is looking really nice for TG. They're finally winning the defending side. And we all know that they do so well on the attacker side. Oh boy. This is gonna be a might first. be it. This might just be it. Oh man. Are we going 14 to 14 or will TG finally sweep it out to make it a 1-1 high stakes situation with the final map dictating whether one of these teams are going to be sent to the lower brackets? If GFS gets sent to the lower brackets, that'll be a first. That's a big statement. Definitely. But TG is definitely the team that deserves to be able to do that. Exactly. They've come a long way just to get here. Exactly. And look at how well they've performed so far. I mean, props to them. Props to them. Saviero gets the opening pick onto Simon here. Things are looking quite well for this team. But gets Mojo. Saviero causing a bit of a distraction here as we see Hadif pushing in. Confirming the site. They get the second. Dua Dua is out. Hadif from behind! TG! One of them on the second
overtime against GFS, and it looks like we are going to be going in for a third map. Oh my god! What a way to end things off for the second map. Absolutely insane. Like, I have no words. A Am I- job well done, TG. You have managed to finally take away a map from Goodfellas. Not only that, but bringing it over to a second overtime? Yeah, they kept the composure. They won the defense so well. You guys took the hearts of many. You took our hearts, you took the hearts of the people over in chat. They did. Man. 1-1 now. Can you imagine what's going through GFS's minds? My god. You know, I remember. Oh my god, my Yeah, we're both in disbelief that the round where they took the whole thing from GFS was a flawless one. It was- Adif's timings, Javiero's distractions, everything just fell into their place there. I'm in awe. I am too. But good job, TG. You're extending this series into the last one. So we'll catch you guys in about 5 minutes to see the outcome of this whole thing. Who will take it to the top 2? Who will secure their first spot? Find out. See you in a bit. When your friends are as choosy as you, just choose Pizza Hut My Box. Filling meals that you choose together and eat together. Choose Pizza Hut My Box. Order now. Pizza Hut.
Has this ever happened to you? Lag. Stutter. Hey, ouch. Why is Well, here's a solution. Catalyst can help you enjoy a better connection while gaming. It can help lower your ping, reduce speed fluctuations, and prevent server overload. And we want you to be the first person to test it out. Head on over to amproclash.com/catalyst to find out more. Cara-cara casting RTB Go ke skrin TV Auda. Cara memaparkan RTB Go memerlukan konektiviti Wi-Fi yang sama bagi set TV dan peranti mudah alih. Bagi TV pintar, pengguna iOS hanya perlu menekan ikon AirPlay, cari nama TV Auda dan masukkan kata laluan AirPlay ke peranti mudah alih Auda. Bagi pengguna Android, alat casting adalah diperlukan untuk TV biasa dan TV pintar. Untuk peranti mudah alih Android, tekan ikon screen share. Berikut adalah contoh alat casting. Tata cara memasang alat casting ke skrin TV. Langkah pertama, masukkan kabel alat casting ke TV Auda dengan menyambung kabel HDMI dan USB. Langkah kedua, sambungkan TV ke konektiviti Wi-Fi yang sama. Dan nikmatilah rancangan pilihan Auda.
When your friends are as choosy as you, just choose Pizza Hut My Box. Filling meals that you choose together and eat together. Choose Pizza Hut My Box. Order now. Pizza Hut. Has this ever happened to you? Lag, lag, stutter, stutter, hey, ouch. Why not? Well, here's a solution. Catalyst can help you enjoy a better connection while gaming. It can help lower your ping, reduce speed fluctuations, and prevent server overload. And we want you to be the first person to test it out. Head on over to amproclash.com/catalyst to find out more. Cara-cara casting RTB Go ke skrin TV Auda. Cara memaparkan RTB Go memerlukan konektiviti Wi-Fi yang sama bagi set TV dan peranti mudah alih. Bagi TV pintar, pengguna iOS hanya perlu menekan ikon AirPlay, cari nama TV Auda dan masukkan kata laluan AirPlay ke peranti mudah alih Auda. Bagi pengguna Android, alat casting adalah diperlukan untuk TV biasa dan TV pintar. Untuk peranti mudah alih Android, tekan ikon screen share. Berikut adalah contoh alat casting. Tata cara memasang alat casting ke skrin TV. Langkah pertama, masukkan kabel alat casting ke TV Auda dengan menyambung kabel HDMI dan USB. Langkah kedua, sambungkan TV ke konektiviti Wi-Fi yang sama. Dan nikmatilah rancangan pilihan Auda. All right, hello everybody, and we are back for what is, and surprisingly, a third map between GFS and TG. Honestly, this is something that really threw me almost off of my chair. You didn't really expect it. You got thrown into overtime. And now, a third map with the top teams in Brunei. Yeah, I'd have to say they have rightfully reclaimed Breeze. TG last time. And a different lineup too, I would say. That was when Sentium and another player was still playing at the time. Because it wasn't Albag and White before.
Yeah. Right. Who was that other person? Huh? I'm trying to figure it out. I remember Saviero, Spacey, Centium, Hadif, Exotic. Exotic is not here today. We're missing out Sorry, Exotic. my dude. But today, with the new lineup, they have managed to take Breeze away successfully from GFS in a very high stakes position. It was on overtime. We ended on 15-13. Definitely. Absolutely crazy what they were able to do. A flawless round to end things off. But now we're going to kick it off into map number 3, Pearl, TG, and GFS. Oh man, what do you think? I mean, Pearl, even though it has been 2.5 months since we've seen it and Pearl just recently came out, I feel like teams have already explored Pearl a lot more in lot more. comparison to what it is now. I'm pretty sure they have the strats, they have the secrets. I have no idea. I have no idea yet because, like I said, last time I took a break from Valorant for quite a bit, and now we're back on the scene. I'm excited to see what GFS and TG have to pull out of their sleeves. Yeah, I would say GFS, never really. I don't think we've seen either of these teams play on this map. So it's going to be very difficult to predict. Based on what I've seen today, I would say it's an equal opportunity for both of them. Definitely. And I mean, come on, man. 3 big maps. Bind, Ascent, Haven, everything. Did I just mention Ascent again? But those small quarter maps. We're not seeing any of those today. We only saw Exactly. Icebox, Breeze, and then another big one. It's going to be Pearl, a map that we rarely get to see throughout this series. We've only seen it probably 3 or 4 times compared to the likes of Ascent, Bind, and Haven. Those 3, I would say, have been played so much throughout the entire ACS. And we're finally getting to see things possibly turning around for GFS. They might be thrown out into lower brackets, or GFS are just going to keep rolling on. Definitely. We'll have to see. It's always a surprise. Like just like today. We kind of both expected TG to put up a big fight. We did. We didn't really get to see that in map number 1, and that had me kind of shaking. Map number 2 as well, but as soon as they switched over onto attack, man oh man, I have to hand it off to Hadif and Albag on their entries respectively, as the duelists for this team have been performing to a T. Definitely. The way that they're able to create opportunities. I think the most memorable one was possibly, everyone would agree with me, the 4K almost ace. That 4K had me gripping tightly onto this comfortable chair. Thank you again, Boeffi, for this chair. Thank you. Wait, no. But yeah, I was literally on the edge of my seat, just staring and waiting for that opportunity to happen. But unfortunately, that Vandal only had 25 bullets, and it ran out. Honestly, it was so close to. There was also a bit of fun, even throughout the stress of the competition, you gotta have some fun along the way, some knifing here and there. And I Oh like yeah, we seeing did that. see that happen as Yeah, I well like from seeing that. TG. Usually we see the fun knifing coming in from GFS, but I like how we're seeing that GFS really have to put on their serious game. Yep. Their TG, I would say, is the first team to make GFS get out. The Just try like hard that. panties are on. Yep. They. Did you just say panties? Yeah. I thought you said pants. I had to recollect myself for a bit. But yeah, they literally had to put on their pants to actually work against TG because they're Yeah. really sharp. You can tell when Goodfellas is like having fun, just steamrolling and just going in for the knife kills. We Yeah. are not seeing any of that at all. We're seeing that from TG. Yeah. And I think it's nice to see that even though that they're going against a team that is so formidable, they're still showing that they're having fun. Exactly. And that's what I like so much about seeing these two teams perform out here for us. Well, for us, it's a performance. For them, it's like a battlefield. Mm-hmm. But yeah, Pearl. Pearl is, I feel like it's still a Joker card. Pearl? Yeah. Yeah, even though we, like you've mentioned, we've had quite some time to be able to kind of take it in slowly, it's still kind of a Joker card because you don't see it really being played much.
Definitely. I mean, usually even in normal competitive games or even in unrated, people don't usually play Pearl. And honestly, seeing Pearl and what strats they might pull up might actually, enlighten some people. And it looks like we're ready. I hope you're also ready, Yamiraj. I hope you guys over there, over in the chat, are ready because we are going to be heading into the final battlefield for today. GFS versus TG on Pearl. Dun, dun, dun. Here we are. We've got TG on defense with Albag on Yoru. I know from the sound of that, Chimo is very excited. I am too. You rarely get to see this. And again, Astra on this map on both teams. Exactly. That's why I feel like Viper is so useless here in Pearl. Back pre-nerf, she would have been so useful. And just like that, Wadwa knocks Hadif down over in mid doors. Some pressure being held onto by Spacey. Prowler being initiated onto Dwa. The smokes coming in along with the stars, but look at how much space Spacey is not Spacey. Who in the world is that? Oh, it's Xaviero! That's Xaviero, interesting. yeah. Xaviero this time gonna be the one on that killjoy instead of Spacey. Takes down Mojo, but Brat with the swing taking out Xaviero for the refrag. Dwa up in waters here, gets an overheal. It is 4-on-2 now. Things are not looking too good for TG to start it off. Holding But Bach, over the angle near mid link, manages to teleport away, gets smoked off over in heaven. The spike has been planted. That is 3 members of GFS three playing of them together. on Link. Literally all 3 are on Link. Star being set up here by White. And Albag is taken out by that frenzy in Brat's hands. It is only White left. They are gonna come out one by one. Gets one, but a double swing from Azam and Sage. Denying any chance of a 1v3 opportunity there. GFS take pistols in round number 1. Definitely. I mean, that was really interesting. The way that they all coordinatedly pushed into double doors over in mid. And Bog just holding over that angle over mid link. They just completely took over mid link and the side immediately. But with that being said, a full by round? I think only one person was only holding a ghost. The others were going for bulldogs and specters, just holding it over near B long, playing it very, very slowly. The Prowler going out, trying to gather information. The turret gathering information as well, clearing their corners. I like what I'm seeing. The blind coming in. What a shot! Coming in from Mojo, from Albag actually, onto Mojo. As I'm getting the refrag, the boombot coming out, trying to scan Hadif out, but Hadif gets away safely with the help of the stars. The galaxy. Albag here with the Sheriff trying to get the first point of contact onto anyone pushing up. It is going to be Simon and Dwada with the Lear pushing him out of that position. Also with the raised nade pushing him down even more to 10 HP. Plant being set with Azam taking down 2 more. A right click coming in from White that does not connect, and a round won so easily by Goodfellas. That jump from White really made it funny. It did. Looked like a bunny hopping down his way into Literally the side. bunny hopping. And with that being said, bonus run coming in for GFS and TG, going in for a full by round. Man, this is really interesting. I didn't expect that you'd have a Yoru on Pearl. Okay, maybe you'd expect it, but you wouldn't expect it in high-level play like this. Maybe Albag is confident, and I'd like to see that. He has been confident so far. It is the bonus round, the 3rd round, the round where it dictates the pace. That shot through the smoke actually lowered Simon's HP to very low, making the Sage commit to the heal. Yeah, he had to get a reheal there. But that's Sage. Oh, Alba gets an opening pick taking out Dwa here. Alarm bot also taken off with the swarm and a smoke to cover things up, slowing down this art push coming in from GFS.
Look at Albach taking up the mid space, about to meet the sights of 3 of these players. Looks away at the wrong time and Mojo gets the timing just enough. With Hadif getting the read frag, Brat as well exchanging. Simon is trying to push up here from Link onto side B. On the other side, however, is Saviero. A bit Sorry, of a it whip is coming White. in, but White and Spacey clean it up. That was quick. That was quick, and TG win the buy round with only losing 2, which is good for both sides. Exactly. And you know, usually during the third round, you'd see a bit more damage coming onto the team that was going for a full buy. You know, there's always a bit of economical damage, a bit more on the team with the full buy. However, this time it's looking really balanced, and I like what I'm seeing about I think that's almost the full team of GFS going in for a full buy. Maybe Dua Dua cannot. Maybe Mojo. No, Mojo? I think he can. I definitely think he can. Maybe a bit. But it looks like we are going to be going for a bit of a tech pause. There might be a bit of an issue. But don't worry, we will be getting back to it as soon as we can. It seems that one of the players is having a difficulty yet again. It's okay, there's always a bit of difficulties every now and then, am I right? Or am I right? Am I right? My time to leave. It's time to get on out. Set up shop. You know, after a good day of Valorant, after experiencing this entire thing, you don't want to just sit back and relax and absorb everything that's happened so far. Alright guys, just a simple reminder while we're having our tech pause right here and letting it run, don't forget about the loot box giveaway. You guys know the instructions. It's over on Crit Esports IG, and you guys can stand a chance to win Yappe vouchers for 5 winners and 7 winners for the Funko Pubg M Funko Pops that you guys saw on our casting table earlier. With that being said, we are heading into the round. We are. TG and GFS. It's gonna be the full buy round here. Let's see how TG are gonna reply GFS with the full army of Vandals. Double smokes coming in, slowing things down. A smoke onto B-Link coming out of Azam. Seems they're gonna back out. Just causing a little presence here, trying to see if anyone's gonna over-rotate. We don't have anyone holding crosses on mid nor A side from GFS. They are holding, however, on club. Trying to see if anyone's coming onto the shops here. Azam holding the long angle with a Guardian in hand. 2 of these players have been relegated off onto A. Prowler going down mid, clears the corner. No one is sitting there. Mojo pushing up mid on his own, 1 man. On the initiator. Taking up so much time. Saviero is on this link, quite ready for him to come out. With Mojo taking out Saviero at just the right time. Causing a bit of a distraction here with Albach trying to spray through the smoke, but is unsuccessful with his attempt. Taken out by Brad there, and Hadif is struggling to send anyone back. Spike planted. Someone, anyone. Anybody. They are sitting on very low HP, especially for Simon over there. As I'm sitting on the half HP. Postman situation. Spacey with only a haunt here to get information out of the positions. If he throws it at the wrong time, they might just peek him. What in the world? Fosters everywhere. White gets 1. Okay. Almost gets almost gets knifed. Almost gets knifed. GFS are saying they've had enough. You've had your time in the limelight. It is my turn now. Gotta get the lime. My brain has died. Gotta get the limelight on themselves, because look at how bright they're shining at the moment. We have the Astral Divide coming in from White, along with Azam. Alba having the Dimensional Drift. Dimensional Rift. And
Now Lear coming in. Looks like they are going for a full B hit, clearing their corners, clearing Pillar, taking up the orb. Mojo 2 away from the Nightmare. Hod coming in along with the Lear. Look at how aggressive they're taking. What a shot! Hadif gets a on spray the through. stinger! And Brad gets 2 with the Vandal. All body shot lovers here. You will not kill the my world? ally. Brad gets the revive. Right click coming out of wide, jumping down his way again. Brad gets the 3rd with Mojo, confirming a 4th. The stinger is a dangerous weapon, everybody. And it is only Saviero left. 1 against 3. The gravity well not finding him. They're holding it back. They know they have to play very carefully. And And a that double swing with Brad confirming the 4th. For the 4th round as well. You wouldn't expect that, you know, with a stinger. Just like that. It's insane. The amount of firepower coming from such a small weapon just like that. Round numero 6. We shall see now another full buy round coming in from TG, with Hadif being the only 1.5 armor, but that doesn't matter since he is on Reyna. Albach pushing up, making the shot onto Duadwa, sending out the close, gathering information. Spacey gets Simon, Azam gets the refrag, the Nightmare gets used, Hadif gets Brett. This is just exchanges after exchanges going really, really quickly. Trying to get a wall bang here, but Hadif's bullet's not connecting. Spacey finds Mojo there on the cross on top of that. Mojo Jojo. What do you call that? What? That little thing in mid. I don't know, I just call it like a generator. Let's say a platform. Platform by mid where Mojo gets taken up by Zapiero, Azam gets the trade, a 1v2 situation, but it is split off where Azam picks one out. What in the world? It is Astra versus Astra. But look at where Azam's heading. I think White might have misread the situation. Azam is going completely onto A side. Making my way down. He's not even going to clear out main. He's so confident that White is already making his way onto B here. Does he have any more stars available for this post plan? Oh no. Oh no. Leaves are falling in the cafe as White dramatically passes by. This feels like a K-drama. It does. Insert sappy K-drama sad song. And look at where Azam's positioned right now. He's hearing White's footsteps. And this might be an off angle that'll favor him. What What a clutch coming out of the man, Azam. 1v3. He warmed himself up. In Breeze, he kind of whiffed a bit and we all saw it. But now, he's ready. Here we go. A timeout from TG. Trying to calm themselves down here, perhaps. If you notice, it's always at this score. Yeah, it's always been at this score. Yeah, this is the second time. I was about to point that out. I think they know. They need to calm down the momentum. They need to... TG have 4 ultimates. Dimensional Drift, Astral Divide, Are you Empress, and Lockdown. And you have the Showstopper on GFS's end. With the Empress and also an Astral Divide, you don't have the Nightfall nor the Resurrect. I feel like with what's gonna happen, they're gonna commit the Astral Divide as well as the Showstopper. The Empress, they're not gonna activate it early. They're gonna play it for post-plan situations. But you never know. Mojo, well, Duadwa likes using that Empress quite early just to cause a little pressure. We'll have to wait and see. If you guys haven't gotten any food, go to Pizza Hut Brunei. They have good stuff. That was a close one. They have good shows. Okay. Nice save. They have good shows. Shows of lasagna! 5 sheriffs in the hands of TG against a full vandaled up team. Do they have what it takes to pull off yet another upsetting eco round here? A bit of a jiggle peek happening. Mojo checking his corner, but Bog was ready. Teleports out, but Brat's got a trade onto Hadif there on the backside of B Hall.
Gonna put up this wall just to cause a little confusion. That raises the turret, gives away some information. A nice flash coming in with Alba getting a nice collateral to collect 3 heads and Xaviero to back him up. 1 man left. It is Simon who is about to be flanked here, being pinched by so many, and Alba gets 4. Another upsetting eco round with Albag just leading their way. Azam getting a 4. Don't worry, TG got it. TG 1-ups him on a sheriff. Oh, man. I like what I'm seeing. This is completely different to the first time. Day 1 of the finals. This isn't even playoffs. This isn't even qualifiers. This is a completely different new phase of TG that I'm seeing over on this upper finals fight. Oh, look at an aggressive swing from Albag out of Art here. They're taking up so much space by the mid doors. Even from Art. Taking up position very, very carefully. Xaviero throwing out the nano swarms, preventing any further movement, but GFS non-stopping as they are. Coming in, lockdown activated. Hadif is already right behind them. But Azam is waiting. Gets a ding, but Azam finishes him off before he can get it done. He is sitting on half HP, pretty low, getting healed up by his teammate. Astral Divide being committed. Spacey manages to get Simon out, and that is the Nightfall being activated. Mojo gets Xaviero. Brad gets Albag. Gets another onto Spacey. 1 man left on TG. It'll be White. White against Mojo and Simon. Astral Divide activated in the hands of Azam has turned it up. He's not backing down. He got 2 pieces there. And now it is 6-2 with GFS leading 4 rounds. Could this be a repeat of Breeze where GFS take a lot of rounds on the attack, and when it switches over, TG might just up their game? the tables might turn. Honestly, we don't know. We even thought that in Breeze earlier, it was going to be an upset. But it turned out more than what we predicted. It became a surprise. And now with that being said, 9th round beginning. Showstopper activated! Oh my god! And if Hadif had only pressed the E on time, Dwadwa manages to get out of that precarious position with the Devour. Getting off the Nano Swarm just in time, picking off Seviero. That was so quick. Alba positioning himself just in time. A bit of a whip going in, gets his position revealed. About to get another one, however, Mojo was ready to answer. White gets the refrag onto Simon, and now it is a 1v3 situation. What can they do? White again. In a 1vx. This time 3, not 2. Information given away that he was going up into that bridge. But he is gonna back off here. Possibly going for the save instead. Does not have enough credits the next round to do anything about it. Opting to save. This is pretty smart. Along with the fact that he hasn't used any of his utilities at all. Saving him a bit more credits. But Taken out by the spike there, unfortunately. I think even his teammates were confused. Hey, how you died there? Yeah. Oh, what? I don't know. 7-2. Just like that. Do you think we'll get a 9-3 again? Hard to say, man. EG have won 2 rounds where they shouldn't have won. And GFS have just been steamrolling them over in B side. Now we get to see an A push. Finally, some variation. But Hadif having the Empress in his hands. But what? We're having a bit of a tech pause happening right here. 2 seconds before the game actually starts. Oh, man. This is interesting. Full buy rounds coming in. Xavier having the Spectre
I guess it's good, considering the fact that he is a setup agent. He's more of a defending side. He's more onto being careful on how to control the area, the environment, and the space. And honestly, I can't wait to see what's gonna happen. But yeah, guys, don't worry. Tomorrow, just another reminder, tomorrow we are going to be having another loot box giveaway, a bit of a sneak peek. You guys can stand a chance to win the Seiko watch by Chang In Hong. So more details will be revealed tomorrow. So make sure to tune in as well to Crit Esports B and the Instagram for more future updates. I'm pretty sure the the loot box giveaway that we did last time, the Pizza Hut vouchers. Pretty sure we already have people for that already. So all of the announcements for the winners will be done on Instagram this Sunday. So make sure to join in. I'm probably gonna join in during the Funko Pop. 'Cause you don't usually get a lot of Funko Pops in. And with that being said, round will begin. Face your fear! Nightfall being committed completely, and just like that, Hadif and Simon getting refrex non-stop. Bug! Okay, Bug! What? Brad blinded, turns around, gets Bug. Hadif gets the refrag onto Brad, and now it's only 2 members of GFS. Azam gets 1 by the corner. Mojo gets 2 in just an instant. What a quick round again, with GFS taking down another. The chances of a 9-3 looking a lot slimmer here. There are 2 rounds left in this first half. Got 2 more left. And it's gonna be an eco yet again. Albag is gonna force his way into that Vandal, possibly with no armor. Quite ballsy, if you have to ask me. Okay, opting for the Marshall. They can afford to save 1 more round before they actually have to properly fight for the final bit. And activate the 9-3 curse. Yep. Look at Albach's positioning right there. And they're ready. Look at him getting mowed down. Literally like a lawnmower going. Brrrr. GFS go brr. Dua getting Hadif down immediately. Mojo knocking Xaviero down, and it is only Stacy as well as White left on Now. the team. Only Spacey. 1 man. Boom, 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 boom. Pow. He's gone. 9-2. Full by now for TG. 9-3. Are you gonna be here or 10-2? Activate. 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 Let's get that curse going, guys. I'm pretty sure you guys want to see this go into overtime again, because this is going to be really interesting if we actually get a second overtime. I'm already impressed as it is with TG's performance so far, showcasing their talents, their skills against a team like GFS. Honestly, this is a Okay. huh, A bit of a split here. something new. Yeah, we have only 1% on GFS that is lurking outside of B. Happens to be Mojo, who's waiting for Albag. But Decoy gives away the position. The Prowler coming in with Simon getting the first pick onto White there. Taken out of Heart again. Controller out of another round. Having the spike. And look at how deep they are. They're already halfway into CT. Look who's coming in from behind. Adif on the Empress. Simon coming in for the flank from B all the way into spawn. Is that Simon or Mojo? Mojo. Actually, it's There Mojo. there we go. Mojo taking out Xaviero with Simon cleaning up the rest. It is down to Albach, who has not found Mojo and has actually let him slip all the way. And a pop and swing from Simon. Up and swing. And with that being said, a flawless round given over to GFS. 10-2. Looks like the 9-3 curse isn't gonna get activated anytime soon. How will TG fare though? This is their time to shine on the attacker's side.
Usually they shine pretty brightly on the attacker side anyway. During the defending side, it looks like they tend to fall a bit. But now, sides switched. Switch sides. Sides have been switched. What's gonna happen now? Switched have been switched. Switched Yes. have been switched. A switch. If only this place actually had a switch, you know? You could turn on and off the water. That'd be cool. Oh yeah. Yeah, that would be kind of troll actually. Look at what GFS are doing. All of them are just pushing up. WK! Making their way in. Frenzy moment on the Hadif as 3 members of Oh, look at GFS. Xaviero. ready Does to he know answer. how many? I don't think so. Oh no. Here's the footsteps actually. A bit of a whiff, but Mojo with that frenzy. Disgusting gun. Actually disgusting. Oh, disgusting. Oh, Oh my good man. disgusting. Look at GFS just absolutely destroying them, and Spacey's trying so. Wait What? a minute. Wait a Spacey? minute. Oh, Azam takes him out. No. Nice try. That being said, 11 points given over to GFS. 2 more points and that'll be it. That might just be it. DG are gonna be forced to go for a force here, and Bulldog? Bulldog? Bulldoggy. Bark, bark. We'll let the dogs out. We have You a did. True. There is gonna be a stinger on the side of TG. 4 Spectres, 1 Stinger versus 4 Spectres, 1 Bulldog. It's gonna be an interesting fight. To be fair, earlier we saw TG with stingers. They were pretty sharp with it. They were. That Remember that round where Hadif got the spray through the wall? yeah. Yeah, that was. That was nasty. Yeesh. That was actually nasty. Brad, what you looking? Is there a fly on your... Oh, look up, man. And Hadif gets the opening pick there, getting the overheal. Whoa! Allowing him to get one more. That's cool! Great. Pain Shell's finding a lot of damage. What here. in the world? Azam on the Bulldog! No! Who Taken let away! the dogs out? Bulldog winning it out this time. Bulldog was victorious in that round, and it is match point. It is gonna be very difficult now for TG to do anything about it. I see some desperate buys here with no armor coming in from Albag and Hadif. Hadif, understandable. On the Reyna, you can go without armor, you get a pick, use the Devour. But if you are forced to, you might have to use it for Dismiss instead. But that one-tap headshot potential is just worth it for his investment. Now, match point. The match that not only decides the pace of this game, but the match that also dictates who's the top 2. Spacey knocks down Simon along with the help of the Prowler that was supposed to accompany Simon. What's going on here? What an angle! They expected it! They were, and look at that. GFS are just feeding a bunch of kills here. Some shots being exchanged. Hadif about to meet the hands of Mojo, but Hadif loses the battle. Mojo there up by mid already. Gonna back it up into Art. With Azam holding CT here with just a Bulldog. And now the spike will be planted. Sees the gate crash, actually destroys it. Mojo picks off Albag here. The turret Azam being the gets first information. point of contact. Has information gathered. Playing it very, very slowly. Xaviero with nice timing here. White taking it out Mojo. They're extending their lifeline. It is now 3-12. PG finally putting up another point in this second half. Definitely. Might just be too late. Who knows what might happen? This is the eco round for Team GFS. They are holding it pretty closely as well, with Team TG still having the economy to being able to buy rifles at least. Yeah. Riffle raffle. Riffle. So a Nico round coming in from GFS, which might extend this to 4 points for G. Unless somehow some miracle dictates, just like that. There can be miracles.
literally miracles, man. There we go. One pick. What the? Trade with Albag taking out Dwadwa. That clear, not finding any value there. Prowler gonna find Brad. Taking away some information that someone is waiting by the edge. Arrow holding double doors. Trying to push their way in. They do. Spacey gets 2. 2 men left. Simon. Look who's about to meet. The two Astras. He's the barrel! No, Azam manages to pick off White here, and if Simon finds one with that sheriff, might spell disaster for TG. Azam shooting out the turret, trying to make a little havoc, a little paranoia that they might push in from the back. About to meet the hands of Bal. The blind comes out, hides behind the box, holding the angle, and Bal gets Azam. Simon picks one off. Is this the highlight reel? 2 bullets only, that's all he needs. Never mind, he reloads. He reloads. Taps. Taps. He's gonna go for the taps. peek. The fake. Just Was like a bit that. too paranoid that Albag might come out from behind here, but Xaviera goes to finish it off when he turns his back. So there it is, 4 points for TG. This is gonna be GFS's full buy round. Simon has a Showstopper, Astral Divide, Nightfall, and Empress. We also have the same amount on the other side. In TG's hand, we have the Lockdown, Nightfall, Empress, and the Dimensional Drift. 1 away from the Astral Divide as well. This is gonna be a show. I'm telling you, I'm calling it right now. It's gonna be a show? Hmm. Let's have it. Look at the amount of ultimates they have, man. I can't think of any less. This is also match point. TG looking to be a mid-control. And we have... seems to be Brad tucking his way in onto the hard side. What in the world? With Mojo and Wadwa finding one, Brad gets dinked, but heals himself, topping off some HP lost there. Face your fear! This might be very difficult. Nightfall not finding anyone. The Prowler gonna slow down TG even more now. Going for a flash. The tether coming in. A nice gravity well. White picking off 2 to trade things off. Still behind by 1 man. GFS have the upper hand. Time is of the essence though, and White wants to make his way through B-Link here. But on the other end is Azam waiting. It's gonna be Spacey, the last man left, picks up the spike, and on the flank, it is Dwadwa who is taken out by Spacey. Spacey gonna use the Prowler here. Azam and Brad holding a nice cross here. 30 seconds left. So even if he manages to pick one off, he's gotta isolate it perfect. So What in the world? And just like that! just like that. That was a GG's. Well played to both teams. Good job and well done to Goodfellas. You guys have secured the top 2. And unfortunately for TG, you're gonna be moved down to the lower brackets to duke it out against WK. WQ won? Was it not? Was it? Oh, we don't have an update yet. Oh, you still don't My have bad, an update guys. yet. Yeah, so if you guys don't know, at the moment, we do have one of the lower bracket games happening as well. At the moment, WK versus Sigun. Well, There we go, yeah. yeah, we'll definitely. So what's that? WK have won 2-0. So Sigun has been knocked out. Oh, well, guess I wasn't wrong, but I just said it a bit too early. So WK are gonna be facing Magician. Goodfellas tomorrow. Man, So look at it's a- Albag though. That Yoru pick, I say, he was sharp, but it wasn't because he was playing Yoru. It's just because he was winning his 1v1s. Yeah. I would say maybe he would have had more value on probably a Jet. However, so yeah. I feel like he definitely shined. He shined more than he was previously. Yeah. You can actually see the potential of Albal right there. Yeah, Albag, you did so well there along with you, Hadif. Hats off, TG. You guys took 1 map away from GFS. We've Legit. never seen that happen. Having an overtime as well. Yeah, on overtime. Against all odds,
did so well. And congratulations again to GFS for Securing. securing your first spot in the Yep. top 2 Congratulations once again. And we will be seeing you guys for the finals on the 18th. tomorrow. Don't Who's going to forget. be getting the number 2 and the number 3? We'll have to see. But again, don't forget, we have those loot boxes out. Go on over to Crit Esports BN or Pizza Hut Brunei and follow the instructions on their social media posts. Or you can just enter exclamation point loot box in the Twitch chat or YouTube chat. And again, before we head off, a huge shout out to our main sponsor, Progresif, our official lifestyle brand, Boeffi, our official restaurant, Jollibee, our official isotonic drink, UC1000, official merchant wallet, pocket.com.pn, official vehicle sponsor, Hyundai, official energy drink, Red Bull, official tech sponsor, Yappe IT Store, and performance partner, Nissan, along with Pizza Hut as our pizza sponsor. Definitely. And we'd also like to thank our fan sponsors, MOC Logistics, Pop in the Box, Burgers and Grills Brunei, T4 Brunei, Monkey Bars, H22 Workshop, GT Engineering, and Chung Ain Hong as our watch dealer. You guys know already about that. Next tomorrow, our next loot box giveaway. So as well, stay tuned tomorrow. Would also like to thank our production partner, Laila to Shazana Studio, our logistics partner, Mortar Events, our marketing partner, Hoko Agency, our digital partner, Alfred, and our social media partner, Rano Adidas. Thank you so much once again to all the sponsors for this tournament. And so, AMPRO Clash Series Season 1 Valorant Edition is brought to you and powered by Crit Esports, also fully supported by the Ministry of Youth, Culture, and Sports and Esports Organization Brunei. So, this has been me, Chimo. And your boy Yamiraj checking out. We will catch you guys tomorrow for those finals. Bye bye. Have a good rest, everyone. Tune in. When your friends are as choosy as you, just choose Pizza Hut My Box. Filling meals that you choose together and eat together.
Choose Pizza Hut My Box. Order now. Pizza Hut. Has this ever happened to you? Lag, stutter, wait, ouch. Why not? Well, here's a solution. Catalyst can help you enjoy a better connection while gaming. It can help lower your ping, reduce speed fluctuations, and prevent server overload. And we want you to be the first person to test it out. Head on over to amproclash.com/catalyst to find out more. Cara-cara casting RTB Go ke skrin TV Auda. Cara memaparkan RTB Go memerlukan konektiviti Wi-Fi yang sama bagi set TV dan peranti mudah alih. Bagi TV pintar, pengguna iOS hanya perlu menekan ikon AirPlay, cari nama TV Auda dan masukkan kata laluan AirPlay ke peranti mudah alih Auda. Bagi pengguna Android, alat casting adalah diperlukan untuk TV biasa dan TV pintar. Untuk peranti mudah alih Android, tekan ikon screen share. Berikut adalah contoh alat casting. Tata cara memasang alat casting ke skrin TV. Langkah pertama, masukkan kabel alat casting ke TV Auda dengan menyambung kabel HDMI dan USB. Langkah kedua, sambungkan TV ke konektiviti Wi-Fi yang sama. Dan nikmatilah rancangan pilihan Auda.
When your friends are as choosy as you, just choose Pizza Hut My Box. Filling meals that you choose together and eat together. Choose Pizza Hut My Box. Order now. Pizza Hut. Has this ever happened to you? Lag, lag, stutter, stutter. Hey, ouch. Why am Well, here's a solution. Catalyst can help you enjoy a better connection while gaming. It can help lower your ping, reduce speed fluctuations, and prevent server overload. And we want you to be the first person to test it out. Head on over to amproclash.com/catalyst to find out more. Cara-cara casting RTB Go ke skrin TV Auda. Cara memaparkan RTB Go memerlukan konektiviti Wi-Fi yang sama bagi set TV dan peranti mudah alih. Bagi TV pintar, pengguna iOS hanya perlu menekan ikon AirPlay, cari nama TV Auda dan masukkan kata laluan AirPlay ke peranti mudah alih Auda. Bagi pengguna Android, alat casting adalah diperlukan untuk TV biasa dan TV pintar. Untuk peranti mudah alih Android, tekan ikon screen share. Berikut adalah contoh alat casting. Tata cara memasang alat casting ke skrin TV. Langkah pertama, masukkan kabel alat casting ke TV Auda dengan menyambung kabel HDMI dan USB. Langkah kedua, sambungkan TV ke konektiviti Wi-Fi yang sama. Dan nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke AMPRO Clash Series Season 1 Finals PUBG Mobile. Hari kita yang keberapa ni, Jay? Hari ketiga yang dibawakan kepada Auda khas daripada penaja utama kami iaitu Progresif. Selain itu juga penaja lain daripada Boeffi, official lifestyle brand, Jollibee sebagai restoran rasmi, minuman isotonic UC1000, Pocket official merchant wallet, Hyundai official vehicle sponsor, minuman memberikan tenaga Red Bull, Yappe IT Store sebagai tech sponsor,
Pizza Hut sebagai official pizza Brunei dan tidak dilupakan Nissan sebagai vehicle sponsor. Ya, kita juga ada beberapa fan sponsor seperti daripada MOC Logistik, Pop in the Box, Burger and Grills Brunei, T4 Brunei, Monkey Bars, H22 GT Engineering dan juga Chen Ing Hong. Kejohanan ini juga dibantu oleh beberapa rakan kongsi acara yang lain seperti rakan kongsi dari produksi iaitu Lailatul Shazana Studio dan logistik partner pula dari Motor Event. Seterusnya lagi, Hoko Agency sebagai marketing partner, rakan digital partner daripada Alfred, Rano Adidas sebagai rakan social media. AMPRO Clash Series Season 1 Final PUBG Mobile ini dikuasai oleh Quid Esports dan disokong sepenuhnya oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan serta Persatuan E-Sukan Brunei. Auda bersama dengan saya, Ray, dan seperti biasa rakan pengulas di sebelah saya ini yang handsome, segak bergaya, J. Sebagai pengulas bis kita untuk hari ini, hari ketiga AMPRO Clash Series Season 1 Finals PUBG Mobile yang bersiaran langsung pada petang ini di pelbagai streaming platform. Di antaranya, Crits Facebook page, YouTube channel, Twitch TV dan juga RTB Go. Jadinya, Auda bolehlah menonton di mana-mana streaming platform tersebut dan jangan lupa tekan butang follow, like dan juga share dan social media rasmi kami. Tolonglah follow Instagram dan layarilah website Crits Esports di mana di sana adanya update-update terkini daripada kami. Ya, tepat sekali. Dan sebelum itu kita akan lihatkan dahulu format PUBG Mobile yang mereka akan tandingkan untuk 3 hari ini. Inilah dia, prize pool terlebih dahulu diperlihatkan. Tempat pertama akan membawa pulang RM3,750. Tempat kedua RM1,750. Begitu juga dengan tempat ketiga, RM750. Tempat keempat RM250. Tempat kelima membawa hadiah wang tunai RM100 dan winner-winner chicken dinner secara terkumpul akan membawa balik RM750 dan untuk top eliminator pula RM150. Manakala point sistem yang mereka akan pakai ialah 15 untuk mendapat chicken dinner, tempat kedua 12 mata, ketiga 10 mata, 4 8 mata, 5 6 mata, 6 4 mata, 7 2 mata. Dari tangga ke-8 hingga ke-12 hanya mendapatkan 1 mata sahaja dan di tangga ke-13 hingga ke-16 kosong mata dan setiap 1 mata singkir, 1 mata diberikan. Manakala inilah dia overall standing yang kita tahu kemarin dan kita lihat sekali lagi GFS tempat pertama dengan 59 markah dikumpul, tempat kedua D-Team 55, PWN tempat ketiga 48. Di tangga yang keempat adalah X77BN dengan 47 mata, berkongsi mata dengan Quintora NV di tangga yang kelima. Keenam, 18 Talented dengan 44 mata. Dino G4U di tangga yang ketujuh dengan 43 mata, berkongsi mata dengan Pahlawan Ultra. Manakala tempat ke-9 adalah Sigun, 41 markah dikumpul. Tempat ke-10 Zone SQ, 39. Tempat ke-11 All Star BN dengan 38 markah. Tempat ke-12 Atlas dengan 28 markah. Tempat ke-13 19 markah Fallen Secret berkongsi dengan Payung Morphin. Tempat ke-14. Manakala tempat ke-15 adalah Pahlawan Rangers dengan 16 markah dan tempat terakhir sekali Records Glory dengan 13 markah sahaja. Ya, inilah overall standing selama 1 hari. Semalam mereka 5 pusingan mereka tandingkan. Inilah overall standing pada setakat ini. Dan hari ini ke-16 pasukan akan meneruskan lagi. Dan juga scoreboard ini akan berubah
untuk hari ini. Jadi kepada audiens yang melihat live stream ini, supportlah tim-tim kesukaan anda dan komenlah di ruangan komen yang membina dan juga berilah sokongan kepada ke-16 finalis ini kerana mereka sudah pun berhempas pulas untuk mendapatkan title champion untuk AMPRO Season 1 ini. Betul sekali apa yang dicakapkan oleh J. Manakala kalau bis kita lihat di visual di sebelah kanan adalah round yang akan mereka lalui untuk hari ini. Ada 5 map yang akan dipertandingkan. Miramar terlebih dahulu kita terjun di sana, kemudian Erangel, kemudian Sanhok, Erangel semula dan terakhir sekali adalah map Miramar je. Ya, tepat sekali. Tanpa kita buang masa, jom kita akan terbang sebentar sahaja lagi. Sebentar saja lagi. Kita akan terbang di map Miramar. Kalau kemarin kita pergi ke map Erangel sebagai pembukaan. Dan untuk hari ini, kita terbang ke map Miramar. Map yang paling terbesar di PUBG Mobile. Ya, betul sekali. Sementara kita menunggu kapal terbang kita bersedia, apa dah jadi pada hari ini? Loot box giveaway macam mana hari ini? Ya, loot box giveaway kepada audiens untuk memenangi secara percuma. Anda bolehlah melayari Instagram Quit Esports. Di sana ada diberikan instruction macam mana untuk dapatkan loot box giveaway ini. Giveaway untuk hari ini ada Yappe voucher dan juga Funko Pop PUBG Mobile yang ada di sini. Kalau bis kita tidak mahu, kami mahu. Ya, jadi kepada audiens yang ingin mahukan loot box ini, dapatkanlah secara percuma. Caranya senang sahaja, tag 3 karak-karakan audio di IG Instagram, kemudian share dan juga follow sponsor-sponsor kita. Kalau pada hari ini follow ke Yappe IT Store dan juga Pop in the Box. Betul sekali dan jangan lupa like the post. Jadi audio boleh akan memenangi 2 hadiah percuma daripada Quit Esports sempena AMPRO Clash Series season yang pertama di Grand Final ini. Ya, persoalannya, adakah J sudah bersedia ataupun sudah mengikuti loot box tersebut? Sudah. Alhamdulillah. Jadinya sudah ada tanda signal bahawa kapal terbang kita sudah bersedia. Kita akan terbang ke map Miramar untuk pusingan pertama hari ini. Jom. Baiklah, untuk round yang ke-6. Pembukaan untuk hari yang kedua PUBG Mobile pada hari ini. Lapat akan bermula hingga ke Minas del Sur, melintasi kawasan San Martin dan berakhir di atas Miramar Torre Ahumada. Inilah pasukan-pasukan yang akan membuatkan penerjunan awal. Soalan ini seperti biasa, bulatan ini pergi ke arah mana? Kalau mengikut statistik, bulatan akan berada di sebelah kanan sebetulnya, atas kanan. Tetapi hari ini mungkin ada perubahan je. Kita sebentar lagi akan melihat selepas sebaik saja kapal terbang itu hilang dari pandangan akan terkeluarnya satu bulatan sebentar lagi. Dan setakat ini tiada masalah dari segi drop spot, semua 16 pasukan sudah pun membuat penerjunan dan itulah dia. Circle pertama telah pun tercipta. Belum lagi ada circle yang membimbangkan. Masih lagi standard untuk kali ini. Ya, sama seperti semalam, Ray. Semalam kawasan Minas Generales ada circle, kemudian berakhir di bawah water treatment. Dan kali ini juga serupa seperti semalam. Hanya perbezaannya apabila berakhir di circle yang paling kecil pergi ataupun shift ke arah mana, itu persoalannya. Kalau kita ingatkan semula, semalam chicken dinner untuk map Miramar dimenangi oleh Zone SQ. Dengan pusingan seterusnya pula daripada D-Team. Siapakah yang akan dapat chicken dinner pada hari yang kedua ini? Ya, tepat sekali. Dan kita lihat di kawasan pusat circle, Fallen Secret sudah pun bertapak di situ. Kawasan graveyard. Mungkin Cigun Ganas juga mempunyai kelebihan yang membuat penerjunan di Picado. Begitu juga dengan Cuma Cera seperti yang terlihat di visual. X77BN Vicious, di mana mereka telah pun berjaya mendapatkan satu chicken dinner je di map Sunhawk kemarin.
Ya. X77. Satu chicken dinner. Mereka di tangga yang keempat dalam scoreboard kita. Dan inilah Sigun Ganas akan ambil di kawasan Picado, tempat yang tidak asing lagi. Ramai PUBG Mobile akan suka drop low spot di sini. Lebih-lebih lagi apabila bermain di mood klasik. Dan kalau bermain secara tournament, Picado adalah tempat secara di mana pasukan terkenal PTR. Dan Sigun Ganas akan ambil di kawasan Picado. Seperti biasa, Luar, Kui, Aipong dan juga Stewie. Ya, tepat sekali. Manakala ini pula adalah pahlawan Rangers. Kalau kita lihat scoreboard tadi, overall standing, pahlawan Rangers tidak perform je. Betul. Tempat ke-15 bertapak pada ketika ini dan ini adalah tempat Monte Nuevo, tempat mereka biasa loot. Mungkin hari ini mereka akan tukar rentak mereka. Mereka akan lebih agresif, cuba dapatkan mata penyingkiran demi mata penyingkiran dan juga cuba cari placement point yang berharga. Tapi kita belum tahu lagi, kita tunggu dan lihat sahaja. Adakah pahlawan Rangers akan dapat bangkit pada hari kedua ataupun masih lagi dengan rentak yang sama? Ya, sebab kemarin banyak elimination yang berbeza-beza tim. Tapi pahlawan Rangers dari segi placement point kurang. Tapi banyaklah juga selain daripada pahlawan Rangers, adalah juga rakan ataupun tim pasukan yang berada di kawasan nombor 16 iaitu Reckless Glory. Juga tidak perform, tapi mereka ada elimination point. Jadi kalau semalam mereka keseluruhannya 16-16 pasukan ini ada kill elimination yang banyak. Cuma perbezaannya ialah placement point mereka kurang. Ya, betul sekali. Dan cakap tentang placement point dan juga kill point, inilah dia pasukan yang bertahta di tempat pertama, Goodfellas Gaming, yang walaupun tiada chicken dinner tetapi point yang mereka kutip sangat-sangat tinggi dari segi elimination point. Begitu juga dengan placement point, seperti menang chicken dinner je. Betul. Dan mereka ada kelebihan 4 point di depan di tim tempat kedua. Ya, mereka dapat elimination yang banyak masa start daripada map Sunhawk ya. Betul. Ya, Kalau betul. tidak silap saya, Sunhawk mereka seolah-olah dapat satu chicken. Lebih kurang 15 atau 14 total elimination. 14 je. 14. Kemudian mereka dapat lagi elimination yang banyak selepas itu di map Miramar. Tapi sayang mereka disingkirkan awal. Tapi masih lagi mereka menjuari ataupun mentahtai scoreboard kita untuk hari yang pertama. Itu yang menakjubkan. Walaupun di tanggal kedua ada satu chicken Ya, di tim. betul. Mereka tusun pada satu map atau round pertama. Sehingga kan bermula di round kedua hingga akhir mereka perform sampai satu chicken dinner dan sentiasa berada di top 5. Itulah yang membawakan mereka di tangga yang kedua. Ya, betul sekali. Di tim juga seperti GFS, Goodfellas Gaming. Di awal pusingan pertama, pusingan kedua tidak nampak di tim. Selalu saja tusun, selalu saja diratakan awal. Tetapi selepas Gio Ya, menunjukkan aksi di Miramar, baru bangun. seperti yang saya katakan kemarin, seperti baru bangun Betul. dari tidur yang panjang. Terus saja selepas game tersebut di tim perform. Betul. Walaupun tinggal seorang, Apep seorang. Betul, Apep. Ya. Ingat semalam Apep berjaya menjatuhkan 2 dengan satu belingan grenade, satu lagi daripada Zico sebenarnya. Semalam saya fikir satu grenade itu 3 sekaligus. Rupanya Zico dan juga Apep melontarkan grenade, meratakan Fallen Secret. Tapi kalau Zico lambat je, memang bom tangan si Apep memang menuju tepat kepada pemain Fallen Secret tersebut. Kita dapat lihat, Betul-betul. kita dapat lihat memang tepat ke sasaran sebetulnya. Tapi Zico lebih awal dan letupan bom Zico lebih cepat menjatuhkan Fallen Secret tersebut. Ya, tapi sayanglah Apep semalam senjata dia pakailah M416 dengan scope kali 6. Skop kali 6. Ya, mungkin terasa nervous dan panik mungkinlah. Panik. Memang situasi 1v1 itu sangat-sangat memang tidak disangkakan oleh Apep. Apa-apa lagi Zico yang rush dengan begitu yakin pergi ke hadapan lawan
dengan Vital yang terbuka boleh saja dinokkan, tapi kemenangan beri kepada Zico. Ya, skill silapan sikit tu membawa padah kepada di tim. Betul sekali. Tapi itu cerita semalam, Ya. ini cerita hari ini. Kita akan lihatkan bagaimana pasukan-pasukan 16 pasukan ini dapatkan chicken dinner. Siapakah yang akan mendapat chicken dinner pertama untuk hari kedua PUBG Mobile. Dan inilah dia All Star BN, iaitu yang dianggotai oleh Fisabilillah, Kutan, Kizwan dan juga Bear. Ya, Fisabilillah. Tolak saya ingat satu lagu muzik di lagu Alhamdulillah. Ya, betul. Lagu rap. Lagu rap ya, lagu rap Melayu. Fisabilillah. Nama yang digunakan pakai oleh All Star ini cukup menarik lah, salah seorang dia. Dan Kizwan dalam keadaan masalah di sini. Kenderaan tersangkut van, mampukah untuk diselamatkan ataupun tidak? Dan kita akan lihat kepada bulatan circle pergi ke arah La Vendetta sebagai pusat circle. Ya, betul sekali. Kalau kita lihat All Star masih lagi berada di kawasan utara, di mamah zon biru sebetulnya. Manakala Kementerian NV juga sangat-sangat jauh di circle terbaru ini. Mereka perlu cepat masuk kerana dapat kita lihat di visual, ramai sudah pasukan yang memasuki circle ini. Dan tidak lupa juga kepada pasukan yang berada di kawasan selatan sekali, di bawah sekali, J. Oh, Pasukan apa kata? Pasukan belum nampak kelihatan. pahlawan. BWN sebetulnya. Betul, ya, BWN. Mereka ni sering melakukan rotation lambat. Itu yang mereka lakukan dari sejak semalam lagi, tapi pada satu map itulah. Tapi map seterusnya mereka dapat circle lebih awal, tapi ini kali kedua mereka lambat masuk circle tapi membawa hasil. Ya, tempat ketiga. Ya, tempat ketiga. Dan ini tidak ada halangan langsung. Pergi ke Puerto Pereso. Puerto Pereso kemudian zone sudah lepas, jadi masuk ke circle. Jadi senang untuk BWN. Tidak ada halangan langsung. Ya, betul sekali. Dan inilah dia GFS Good Palace Gaming yang berada di pesisiran circle. Strategi mereka adalah mencari mangsa sebetulnya. Menunggu pasukan-pasukan yang rotate masuk. Mungkin ada mangsa yang akan melintas di tempat mereka ini. Mereka akan dapatkan, kita ketahui, dari segi push, dari segi mekanik, dari segi tembakan, memang GFS tidak asing lagi, memang satu pasukan yang hebat dan berbahaya untuk dilalui, untuk dilawan sebetulnya. Terutama sekali ketika melakukan rotasi. Manakala pahlawan Rangers, mereka akan berjumpa satu pasukan di sini ataupun mereka akan dapat mencari tempat yang selamat untuk masuk. Ya, pahlawan Rangers mungkin dilihatkan tadi, mungkin Sigun Ganas akan mengetahui ataupun mendengar rotasi yang mereka lakukan. Kini mereka pula akan didengarkan oleh Fallen Secret yang berada di kawasan compound, di kawasan bawah. Tembakan dilepaskan mungkin daripada Fallen Secret. So, tembakan dilepaskan ke dua-dua ini. Noir waktu mencari target, nampak target. Kawasan hadapan, tembakan tidak tepat kepada damage untuk Fallen Secret pada waktu ini. Pergi ke main objektif, pergi ke compound yang mereka hendak mahukan, ialah compound. 1 HP saja lagi. Ya, tepat ke kepala je. Kita dapat lihat damage ke kepala sebetulnya. Merah. Ya, terus merah. Level 2 helmet beliau. Dan mungkin perlu mencari helmet yang baru lagi. Itu tembakan daripada Fallen Secret tadi. Sikit lagi terjatuh Sigun Ganas tadi. Tetapi belum lagi ada yang knockdown, belum lagi ada yang first blood di sini. Jadinya perlawanan kali ini sudah pun berlangsung 12 minit. Belum lagi ada mana-mana pemain yang dijatuhkan di map Miramar ini. Ya, ini rekod untuk paling lama lah. Tidak ada first blood deh. Semalam ada first blood. Ya, betul. Kalau saya ingat GFS dapat pasukan dari pahlawan di Wrangle. Rotate kawasan shelter. GFS ambil satu player. Dan ini di minit yang ke-12 belum ada lagi first blood. Ramai sudah pun membuat homework nampaknya semalam. Kerja rumah yang mereka lakukan dan sudah cukup terbaik. All Star diketuai oleh Bear mungkin pergi begitu jauh di luar circle. Dan bulatan ini pergi ke arah Sigun Ganas, Pahlawan Rangers dan juga Atlas. Reckless Glory juga ada circle. Ya, mungkin ada 5 pasukan akan cuba kontes tempat Sigun Ganas
iaitu di pusat circle. Kalau kita lihat di sini, begitu juga dengan pasukan yang lain yang berada di luar seperti pahlawan Ultra akan baru saja perlahan-lahan memasuki circle tersebut. Tapi individual yang lain di tim akan melepaskan tembakan kepada satu pasukan di depan mereka tadi. Belum lagi ada kejatuhan. Reckless Glory sebetulnya yang akan mereka lawan, tapi dibalas pula oleh Cobalt. Nyawa pasukan di tim tadi kehilangan separuh, tetapi ada satu bom tangan berdekatan. Ya, perlawanan sudah bermula di antara kedua-dua pasukan ini di tim. Satu tarikan bom tangan Sultan. Mungkin tepat kepada Envy. Cobalt. Belum lagi HP beliau dinaikkan. Masih lagi. Tapi ditembak di kawasan jauh. Kelvin sebenarnya akan dapatkan satu knockdown. Dua knockdown pada waktu ini. Gio juga akan dapatkan. Dan di kawasan belakang Kowalski dapat threat untuk kedua-dua pasukan ini. Ya, 2-1 ketika ini. 2 for 1 threat, tetapi Gio akan dapat satu kelibat di depan beliau. Masih menantikan Milo dihalang oleh satu bukit di situ. Bagaimanakah strategi pasukan daripada pahlawan Quintora NV ini? Adakah akan menyelamatkan ataupun berlawan terlebih dahulu? Kerana mereka kekurangan players di sini. 2 lawan 3 sebetulnya. Manakala Gio namun bergerak dengan satu kereta. Tembak digerapi oleh Milo. Tapi Apip berdekatan sebetulnya. Apip akan mencari peluang dapatkan Milo. Kelvin juga belum lagi diangkat. Manakala kita lihat di sini perlahan-lahan nyawa Spooky mungkin akan dibiarkan saja je. Tidak akan diangkat. Betul, Envy memang mustahil untuk mengangkat dua rakan beliau kerana Milo dalam keadaan di cover ataupun di defend ditangkap oleh sebelah kanan, tapi Kowalski sekali lagi akan dapatkan Kelvin. Dua sekaligus Gio dalam mission untuk menyelamatkan Kelvin, malah terjatuh pula Kowalski. Satu threat yang cukup baik. Ini sebenarnya peluang untuk Milo securekan dua mata elimination yang mereka perolehi pada waktu ini. Dua-dua pasukan dalam keadaan masalah sebenarnya di tim ataupun NV. Ya, betul sekali. Kedua-dua pasukan ni dalam keadaan cedera parah. Tiada hasil sebetulnya je. Lawan di luar zon biru. Hanya tinggal dua. Mungkin dua untuk pasukan di tim. Satu untuk pahlawan Quintora NV. Kalau Kowalski tidak diangkat. Jadinya tidak ada kelebihan diberikan kepada mana-mana pasukan. Manakala All-Star pula akan menanti kedatangan di tim di depan mereka. Ada All-Star. Adakah akan dijumpai, adakah akan ditembak ataupun sebaliknya. Manakala kita lihat Circle juga telah pun tarik di sebelah kiri. Ya, tepat sekali, tapi terjatuh pula salah seorang player daripada D-Team. Hanya meninggalkan satu player saja lagi mungkin untuk mereka kerana Tofu daripada BWN sudah melakukan rotasi. Fizi MY mungkin akan dapatkan mata singkir untuk pertama mereka. Sultan dan All-Star fisabilillah dalam keadaan knockdown oleh Blue Zone pada waktu ini. Mengakibatkan terlalu lama dalam Blue Zone. Sultan pula akan disingkirkan satu mata singkir untuk BWN. Shako pula akan dapat Galaxy Pro dari arah sudut berbeza. Team eliminated. Lawan Quintora NV. Ya, pahlawan Quintora NV yang hanya tinggal Milo telah pun dikeluarkan tempat ke-16 pada minit ke-16 ini. Jadinya, kenapa mereka berlawan jauh dari circle ini saya pun tidak pasti. Tapi depan BDMY ada 18 Talented, tetapi dijatuhkan terlebih dahulu oleh Paci. Paci akan dapatkan satu knockdown, tetapi dibalas tadi oleh Tofu. Jatuhkan War 18. Jadinya 1 for 1 threat, tetapi BWN buat keputusan untuk melarikan diri sahaja kerana Blue Zone telah pun bergerak. Jadinya kurang selesa untuk mereka berlawan dengan adanya tekanan daripada Blue Zone. Jadinya pasukan BWN akan bermain mungkin secara trio je. Ya, tepat sekali, tapi kita akan fokus pula kamera akan ditukar terhadap pasukan kedua-dua ini. Zone SQ menentang pada Sigun ganas. Kue cuba memakan satu set kit. Lontaran asap sudah diberikan. Revival akan dilakukan seterusnya. Zone SQ belum lagi push ataupun mereka berada di luar circle. Sangat-sangat berdekatan di sini pasukan Sigun ganas di kawasan minimap. Kita nampak ada satu pasukan yang berdekatan. Belum ketahui siapakah pasukan tersebut. Zikoi dan Kizuan akan dapatkan Dino G4U di saat yang berbeza pada waktu ini di kill feed. Bear pula akan dijatuhkan pada waktu yang sama. Inilah dia Zone SQ berdepan dengan Reckless Glory setelah mereka berlawan dengan Sigun ganas.
Ya, betul sekali. Zone SQ walaupun di sebelah mereka saja ada Sukan ganas, tapi mencari lagi target yang lain iaitu Reckless Glory yang berada di luar circle. Mungkin mereka akan menjadi penghalang ataupun the guardian of the circle seperti yang Jay selalu katakan untuk pasukan Reckless Glory ini. Tetapi kita lihat Isaki akan berubah tempat pula. Manakala Dino Mano terbakar. Nyawanya sedikit demi sedikit kurang tetapi masih lagi hidup di situ, akan free fire tetapi dikeluarkan, diratakan tempat ke-15 Dino G5 oleh All Star BN. Ya, mereka 1v1 untuk dilihat siapakah yang disingkirkan, tapi Kizuan akan dapatkan perlawanan tersebut. Jadi Kizuan akan bermain secara YOLO pada waktu ini dengan 3 mata singkir mereka perolehi. Dan BWN akan berdepan dengan Fallen Secret di depan mereka pada waktu ini. Tofu akan cuba untuk membalik satu bom tangan tapi tidak terkena sama sekali. Brave Tofu akan bermain secara YOLO tapi Fallen Secret lebih ramai bilangan player mereka. Mencuba untuk cover fire tapi di kawasan ini sangat-sangat tertutup untuk mereka. Tapi Kyrie akan dapatkan Fallen Secret di kawasan belakang. Ya, betul sekali. Fallen Secret tertekan 2 pasukan dan Kyrie dapatkan 1 terlebih dahulu. Masih lagi nyawa Kyrie masih tinggi dan 2 didapat jatuhkan oleh Kyrie. Begitu juga dengan Wiz yang membantu di arah yang berbeza. Zico dijatuhkan, ada threat berlaku di situ. Hanya tinggal Denjiro sahaja. Adakah akan survive di sini Kyrie? Ditembak sebetulnya oleh Clown di arah sebelah kiri. Tetapi Wiz pula akan membalas tembakan tersebut. Masih lagi hidup di situ. Dan pastinya Wiz yang hanya berseorangan kali ini akan berlawan dengan 2 pemain daripada Fallen Secret je. Ya, betul sekali. 5 pasukan yang berada sangat berdekatan di sini. Sebenarnya Atlas berdepan dengan Fallen, tapi pasukan yang lain yang akan mendapatkan mata singkir tersebut. Shaco juga akan dapat, tapi Payung Morphin dikeluarkan di tempat yang ke-14. Masih lagi Wiz berdepan dengan Denjiro. Pada waktu ini 1v1, siapa yang akan disingkirkan awal? Denjiro. Tapi Wiz sangat-sangat berbahaya. 2 sebenarnya untuk Fallen Secret pada waktu ini. Wiz masih lagi kita cari-cari kerana beliau akan diratakan mungkin. Dia akan dilepaskan tapi tidak berjaya untuk clutch. Atlas disingkirkan tempat yang ke-13. Ya, betul sekali. Manakala Pachi hanya tinggal solo player sahaja untuk 18 talented. Dan sebentar tadi kita lihat ada lagi pasukan yang dikeluarkan tempat ke-12. Jadinya Fallen Secret hanya tinggal 12 ataupun 2 pemain sebetulnya. Pahlawan Ultra sebetulnya yang dikeluarkan tempat 12 tadi je. Manakala Fallen Secret akan meneruskan perjuangan dengan Clown dan juga Denjiro yang dapat meratakan Atlas tadi. Dan wow, kita lihat sangat-sangat rapat sebetulnya. Banyak pasukan yang sangat-sangat dekat di antara satu sama lain. Ya, di kawasan bawah itu tadi, manakala mungkin zone SQ disingkirkan. Pada ketika ini masih lagi bermain GFS. Berjaya menjatuhkan 2 tapi Koi akan dapatkan Pachi. Mungkin 18 talented dikeluarkan juga di tanggal ke-10. Top 9 pada waktu ini dan pertarungan masih sengit di antara tempat Bukit Bukau ini. Reckless Glory, Shaco dan juga GFS. Sigun Ganas juga masih di dalam circle. Persoalannya di sini, adakah mereka mampu survive kerana kemarahan Fallen Secret pergi ke hadapan. Ciwi sudah memakan 1 first aid kit dengan 7 total elimination yang mereka perolehi. Dan GFS perlu berhati-hati kerana adanya pasukan Reckless Glory yang telah pun rotate sebelah kiri mereka ataupun kanan mereka sebetulnya. Dan kalau kita lihat dari minimap memang susah sedikit untuk mereka melakukan pertahanan di sini kerana tempat mereka terlalu terbuka. Tapi Ciwi ada tempat berteduh di situ. Shaco terlebih dahulu melepaskan tembakan yang rapi tadi. Tapi belum lagi ada kejatuhan. Mungkin ada 1 kepada Stewie sebetulnya. Sigun Ganas je telah pun dikeluarkan tempat ke-7 oleh Goodfellas Gaming. 9 mata penyingkiran yang mereka kumpulkan ketika ini. Ya, mereka berada tempat yang terbaik. Pengeluaran untuk All-Star juga dikeluarkan. Top 6 pada waktu ini Circle sudah akan melihatkan kepada mereka. GFS Shaco mungkin nampak target. Yulo Boy akan dijatuhkan pada waktu yang sama. Masih lagi dilihatkan Circle pergi ke arah X77. Tidak diganggu oleh mana-mana tim deh. Ya, betul sekali. Dan kalau kita lihat strategi daripada JFS sangat-sangat luar biasa. 2 di atas, 2 di bawah je. Mereka mau kumpul banyak mata penyingkiran demi mata penyingkiran untuk mereka. Setakat ini di tim juga berada dalam keadaan bahaya sekali kerana hanya Apip sahaja yang tinggal. Dan tentunya memang susah sekali untuk Apip melakukan perkara yang sama seperti kemarin. Tapi kita lihat di sini, Fallen Secret sekali lagi je akan berlawan Apip dengan Fallen Secret. Dan akhirnya kali ini Fallen Secret dapatkan Apip untuk tempat ke-6.
Ya, ditembak apik sebenarnya di arah kawasan jauh. Dan Jiro senang untuk menghabiskan dengan HP ataupun nyawa yang begitu rendah. Dan Jiro akan bermain secara YOLO pada waktu ini. Karena di kawasan bukit bukau yang teratas ini adalah GFS. Lihat kepada timur dari Power Rangers, tembakan begitu seram kepada Piasau. Tapi tidak berjaya untuk di-knockdown kepada ketika ini. Reteam ataupun regroup untuk GFS. Tapi X77 akan melayan Reckless Glory. Tembakan dilepaskan Frosty. Akan dijaga oleh dua tapi terjatuh pula Frosty. Reckless Glory akan ambil di kawasan teratas meninggalkan Major K. Zyro akan cover fire. Ya betul sekali, tetapi Lai juga dijatuhkan di situ. One for one threat dan Sehsa akan melakukan revive terlebih dahulu. Tetapi tempat kelima jatuh kepada pahlawan Rangers. Ini adalah tempat 4 teratas setakat ini. Top 4. Di mana kita lihat Reckless Glory akan menentang X77B and Vicious. Di belakang mereka pula ada Goodfellas yang telah pun berada di tempat terbaik. Tapi tembakan lepaskan nyawa-nyawa ikan Sehsa. Tetapi Lai telah pun dijatuhkan di situ. Mungkin akan dapat diratakan oleh X77 pula. Tapi Shako sangat-sangat cantik sekali tembakan yang dilepaskan. Dan Sehsa pula akan bersorangan. Akan memarah ke depan Shako berserta dengan rakan-rakan beliau. Cuba mencari mata ke-14, mungkin ke-15 akan dapatkan sebentar lagi. Jika lambat setapak, Sehsa akan dibakar Blue Zone. Tapi Shako mahu dapatkan kill tersebut. 15 je mereka kumpul di bahagian mereka. Ya, GFS menjejah 15 Rampage total elimination yang mereka perolehi pada waktu ini. Reckless Glory akan dikeluarkan pada waktu yang sama di minit yang ke-24 ini. Zyro akan menarik satu grid bom tangan. Cuba untuk menjatuhkan salah seorang player GFS. Shako mungkin akan terjatuh. Wow! Kena depan muka bro. Zyro akan dapatkan skill tersebut. Mungkin Zyro kini peluang untuk push ke hadapan. Tapi tidak sebenarnya. Terlalu tinggi untuk Zyro. X77 akan marah ke atas. Tapi dua sahaja yang dihantar oleh X77 pada waktu ini. Major K akan bermain di kawasan belakang. Dan Fallen Secret akan tengok sahaja kedua-dua pasukan ini berlawan. Ya betul sekali. Zyro akan marah ke depan. Nyawa beliau sangat rendah. Tapi tembakan dilepaskan. Mungkin Shako dapat dikumpulkan di situ. 3 dapat dikumpulkan. Shako sudah pun mengumpul sebetulnya 9 mata elimination untuk beliau saja sendiri. Jadinya kehilangan Shako pasti akan dirasai. Tapi masih ada lagi 3 pemain daripada pasukan GFS akan membantu. Kita lihat Piasau dan juga Newbies. Dua jatuh serta merta. Hanya tinggal Ciwi saja bersorangan. Apa yang jadi kepada Goodfellas ketika ini? Ya, mereka dirusuh satu persatu. Bom tangan demi bom tangan disingkirkan. Zyro akan dapatkan mata singkir mereka kelima pada waktu ini. Ciwi Boy akan bermain secara YOLO. Begitu juga Fallen Secret. X77. Ada bilangan player mereka masih lagi 3 orang. Mereka boleh dapatkan chicken dinner. Kerana mereka ada tempat yang tertinggi. Zyro dan juga Bio meninggalkan Major K bermain kawasan bawah. Tapi Denjiro cuba untuk pergi ke atas. Tembak pula Major K. Denjiro akan dapatkan satu tempat tapi diratakan pula di tempat yang ketiga. Top 2 pada waktu ini. Ya, 2 lawan 1. Kerana Major K berada dalam keadaan knockdown, adakah Ciwi akan dapat melakukan sesuatu yang clutch di sini ataupun sebaliknya? Kita lihat memang open sekali Biol. Bahaya sebetulnya untuk pasukan X77B and Vicious kerana akan ditembak oleh Ciwi. Ciwi telah pun berjaya mendapatkan satu target di situ. 2 telah pun dicedera oleh Ciwi dan 1 jatuh. Zyro ketika ini telah pun dijatuhkan. Hanya tinggal one by one sebetulnya je. Ya, XM762 ataupun barrel di tangan pasukan anti player daripada Ciwi. Menentang dengan Bill, siapa yang lebih hebat. Tapi M416 tepat ke kepala Ciwi bermain secara mekanik. Bron dengan berdiri. Tapi bom tangan ini kalau kena memang diberikan kepada untuk GFS. Masih lagi Biol memakan satu bandage tapi tidak terkena bom asap. Cuba untuk melindungi diri sebenarnya Biol. Perlawanan masih diteruskan. Bom tangan demi bom tangan. Mungkin ini kena kepada Biol ataupun tidak. Tapi Ciwi dan akan menghabiskan Major K untuk mata singkir seterusnya kepada mereka. Mungkin 17 pada ketika ini. Ya betul sekali. Dan masih lagi hidup di situ Biol. High ground tetapi Ciwi tepat tembakan beliau. Cuba mencari target di situ. Dia tahu bahawa Biol berada di kawasan high ground dan hanya perlu bermain peekaboo di situ. Hanya perlu berhati-hati dan akan menunggu saja peluang jika Biol keluar dari tempat sembunyian beliau. Ya betul, tapi bom tangan akan ditarik kepada Ciwi. Dia tahu sebenarnya ada Biol di kawasan atas dan akan dilepaskan. 1 HP saja lagi Ciwi boy. Goodfellas, chicken dinner untuk Miramar.
Wow, Ciwi dengan clutch di situ. 1 lawan 2. Tiada masalah untuk Goodfellas. Walaupun tinggal seorang pemain, tetapi dapatkan chicken pertama hari kedua ini dengan double digit elimination sekali lagi. Ya, syabas untuk Goodfellas. Ciwi menjadi hero untuk mereka dengan 18 total mata singkir mereka perolehi. X77 tempat yang kedua dengan 6 mata singkir dan Fallen Secret di tangga yang ketiga dengan 5 mata singkir. Ya, tepat sekali. Tempat keempat, Reckless Glory. Tempat kelima, Pahlawan Rangers. Tempat keenam adalah pasukan daripada D-Team. Tempat ketujuh, All-Star BN. Tempat ke-8 pula adalah Fallen Sigun Ganas. Maafkan saya, Sigun Ganas. Tempat ke-8, tempat ke-9, BWN. Tempat ke-10 adalah 18 Talented. Tempat ke-11 adalah pasukan Zone SQ. Manakala 13 Atlas, 14 Payung Morphin, 15 Dino G4U dan tempat terakhir adalah Pahlawan Quintora NV. Ya, Quintora NV, tim yang pertama diluarkan chicken dinner pada pembukaan, dan pembukaan untuk hari yang kedua ini mereka berada di tangga ke-16. Tapi kepada Ciwi, wow, hebat mekanik yang dilakukan dengan penggunaan Groza tadi. Saya sebut M762, sebenarnya Groza di tangan Ciwi. Ya, betul. J sebut barrel juga. Barrel. Tapi sebetulnya Groza. Kerana bunyi tersebut serupa. Ya, Tapi dekat sama. setelah Ciwi dilihatkan memang Groza di tangan Ciwi. Betul sekali. Jadinya tahniah, syabas kepada Goodfellas Gaming dan juga kepada Ciwi kerana dapat clutch pada saat-saat yang genting tadi. Betul. X77 langkah kanan sekali lagi. Sampai ke last circle tidak diganggu oleh mana pasukan Reh. Ya, betul Sama sekali. seperti semalam. Kali ini mereka lagi dapatkan tempat yang kedua menentang dengan Goodfellas. Hampir-hampir chicken dinner. Ya, betul sekali. Magic K sayang sekali kerana Betul. dijumpai oleh Denjiro. Ya. Denjiro di belakang Magic Betul. K. Ya, Magic K tengah prone. Ya. Dia tengok saja satu Ya. bayang tetapi lebih cepat Denjiro menjatuhkan Magic K. Memang Denjiro mungkin lihat lebih awal. Ya, betul. Apa tu? apa yang prawn tu? Ya. Seekor binatang ke apa? Ya, Oh, prawn- rupanya prawn- musuh. Prawn dalam pondok. Pondok. Rupanya musuh. Spread down memang knockdown Ya. terus disingkirkan. Ya, Tapi betul sekali. tidak sampai sebenarnya Denjiro dapatkan mata singkir, dicuri kepada Ciwi. Ya, betul sekali. 18 mata Ya. singkir. Memang begitu banyak sekali. Wow. Jadinya je? Ya, kita akan berehat dahulu. Kita akan pergi sebentar saja lagi untuk match kita yang kedua di pusingan kedua map Erangel.
When your friends are as choosy as you, just choose Pizza Hut My Box. Filling meals that you choose together and eat together. Choose Pizza Hut My Box. Order now. Pizza Hut. Has this ever happened to you? Lag, stutter, ouch. Why not? Well, here's a solution. Catalyst can help you enjoy a better connection while gaming. It can help lower your ping, reduce speed fluctuations, and prevent server overload. And we want you to be the first person to test it out. Head on over to amproclash.com/catalyst to find out more. Cara-cara casting RTB Go ke skrin TV Auda. Cara memaparkan RTB Go memerlukan konektiviti Wi-Fi yang sama bagi set TV dan peranti mudah alih. Bagi TV pintar, pengguna iOS hanya perlu menekan ikon AirPlay, cari nama TV Auda dan masukkan kata laluan AirPlay ke peranti mudah alih Auda. Bagi pengguna Android, alat casting adalah diperlukan untuk TV biasa dan TV pintar. Untuk peranti mudah alih Android, tekan ikon screen share. Berikut adalah contoh alat casting. Tata cara memasang alat casting ke skrin TV. Langkah pertama, masukkan kabel alat casting ke TV Auda dengan menyambung kabel HDMI dan USB. Langkah kedua, sambungkan TV ke konektiviti Wi-Fi yang sama. Dan nikmatilah rancangan pilihan Auda.
When your friends are as choosy as you, just choose Pizza Hut My Box. Filling meals that you choose together and eat together. Choose Pizza Hut My Box. Order now. Pizza Hut. Has this ever happened to you? Lag, lag, stutter, stutter. Hey, ouch. Why not? Well, here's a solution. Catalyst can help you enjoy a better connection while gaming. It can help lower your ping, reduce speed fluctuations, and prevent server overload. And we want you to be the first person to test it out. Head on over to amproclash.com/catalyst to find out more. Cara-cara casting RTB Go ke skrin TV Auda. Cara memaparkan RTB Go memerlukan konektiviti Wi-Fi yang sama bagi set TV dan peranti mudah alih. Bagi TV pintar, pengguna iOS hanya perlu menekan ikon AirPlay, cari nama TV Auda dan masukkan kata laluan AirPlay ke peranti mudah alih Auda. Bagi pengguna Android, alat casting adalah diperlukan untuk TV biasa dan TV pintar. Untuk peranti mudah alih Android, tekan ikon screen share. Berikut adalah contoh alat casting. Tata cara memasang alat casting ke skrin TV. Langkah pertama, masukkan kabel alat casting ke TV Auda dengan menyambung kabel HDMI dan USB. Langkah kedua, sambungkan TV ke konektiviti Wi-Fi yang sama. Dan nikmatilah rancangan pilihan Auda. Baiklah, kita kembali lagi audio sama saya J dan juga Race GG sebagai pengulas anda untuk PUBG Mobile AMPRO Clash Series musim yang pertama di Grand Final ini, yang mana satu map sudah disiapkan, itu map Miramar jika tidak diberikan kepada GFS tadi. Ya, tepat sekali. Dan kita bercakap tentang map Miramar ini, Ya, padang pasir, kita rasa lapar pula je. betul. Ah. Memang dari sejak semalam lagi lapar sebenarnya. Jadinya semalam kau tak makan? Makan lepas Oh, kira belum makan. habis live broadcast tersebut, makan nasi ayam sedap weh. Betul sekali. Dan
Tapi hari ini je Ya. ada pembaruan, ada rezeki datang bergolek kepada kita. Rezeki daripada sponsor utama kami ataupun bukan salah satu sponsor kami iaitu Pizza Hut. Kita tunjukkan je. Betul. Inilah dia. Inilah dia. One of the sponsor kita iaitu Pizza Hut Brunei, official Pizza Brunei, iaitu My Box value yang berjumlah RM6. Ya, RM6. Ini kotak saja. Tapi bukan kotak saja. Kita buka dan boleh buka. Lihat. Betul. Kalau okey, kalau Ray apa menu? Pizza kecil dan juga fries. Honey garlic chicken flavor pizza tersebut. Kalau saya lasagna dan juga 1 pieces chicken. Ini dah one of the pieces? Yes, 2 pieces. Siapa punya? Saya punya. Inilah loot box. Salah satu loot box value yang Alda ingin dapatkan. Jadinya dari hari pertama lagi loot box betul. ini. Jadinya kita akan makan. Yap. Sambil menunggu. Betul. Kapal terbang kita bersedia untuk terbang, kita makan terlebih dahulu. Ya, nampak. Sudah. Saya makan ayam. Eh. Kita orang Melayu deh. Kita pakai tangan. Lebih hebat, lebih gratis. ASMR. Baiklah, inilah value yang Alda boleh dapatkan di Pizza Hut. Ya. Cukup baiklah My Box ini. Kalau yang rasa makan yang jenis yang tidak banyak makan, bolehlah ambil ataupun membeli My Box ini dengan berharga RM6 sahaja. Sesuai untuk memakan, bolehlah share. Tapi kalau saya juga Ray tidak boleh share. Tidak boleh. Kami lapar. Kalau kami tapi lapar. Kalau ikut value seorang-seorang lah. Tapi memang sesuai untuk makanan untuk sendirian. Ya, betul sekali. Dan kalau tidak silap diberikan semasa loot box giveaway hari pertama. Betul. Iaitu voucher sebanyak RM6. Jadi inilah yang boleh diambil ataupun dibeli. Ya. Ini baru Pizza Hut My Box. Belum lagi Jollibee. Boleh sama makan. Jadi sementara Ray makan tadi, kita recap sedikitlah demi sedikit mulai dengan perlawanan kita pada map Miramar tadi. Cukup hebat, cukup menarik. Berbeza pada hari yang pertama untuk permulaan tirai untuk PUBG Mobile ini. Pada hari pertama mereka agak perlahan sebab baru saja bersemuka dengan musuh setelah berapa bulan. Ya. Kemudian baru saja kemarin mereka berjumpa atau bersemuka 5 pusingan. Pusingan ke-6 ini, cukup hebat. Perlawanan dan juga strategi-strategi yang menarik tadi. Clutch yang Alda sendiri lihat yang dilakukan oleh banyak pasukan tadi, terutama sekali Ciwi dari GFS. Ya, betul sekali. Dan tidak lupa juga kepada rotasi-rotasi yang mereka lakukan sangat-sangat hebat. Walaupun circle banyak scam, banyak tarik tempat yang mengejutkan seperti tadi di Miramar, tarik sebelah kiri memang jauh daripada mana-mana pasukan, tetapi pasukan yang cepat masuk adalah pasukan Goodfellas, menanti saja kedatangan pasukan-pasukan lawan. Manakala Ray pula melihat lasagna tersebut belum lagi disentuh betulnya. Kau mau ke tidak lasagna tersebut? Kita trade dengan pizza. Lepas ni kita trade. Ya. Jadi itu ya perkembangan yang berlaku pada hari ini. Itu je info terkini ataupun info tambahan. Ya, pada siang tadi perlawanan iaitu Valorant. Ya, betul. Yang banyak-banyak pasukan-pasukan yang sudah pun mendapatkan slot ke final. Ya, betul. Ya, jadi kalau anda ingin tahukan lebih lanjut, anda bolehlah follow Equid Esports untuk mengetahui game-game yang terkini sudah pun dimainkan pada hari ini. Ya, jadinya kita sudah pun mendapat signal bahawa kita akan terbang sebentar lagi ke map kedua untuk hari ini. Map Erangel. Jom makan. Inilah dia penerbangan yang diperlihatkan flight path. Kita punya co-pilot ketawa seketika. Mungkin ada yang gelikan hati beliau. Tengah mengunyah makanan yang ada, iaitu bermula dari kawasan utara dan terus melintas kawasan Rozok dan juga School,
berakhir di kawasan perairan sebetulnya. Dekatan dengan Novo Repnoye. Sementara itu, ini adalah satu flight path yang baik juga untuk ke-16 pasukan melakukan pendaratan, melakukan tempat loot mereka masing-masing, drop spot masing-masing. Seperti biasa memang sudah diketahui tempat yang mereka akan tuju seperti yang diperlihatkan kemarin. Tetapi, adakah akan berlakunya pelanggaran je? Ya, tepat sekali. Dan kali ini 18 Talented memang tepat akan ambil di kawasan Stable. Wow. Rasa untuk kali kedua mungkin lah. Pulau SMB ini adalah circle yang terakhir. Tapi lebih menarik lagi lah kalau circle itu pergi ke kawasan air. Jadi belum ada lagi circle ini berakhir di kawasan air. Tapi jangan masinlah mulut untuk malam ini, untuk pusingan ini. Sebab itu menyusahkan banyak-banyak player. Ya, betul sekali. Tapi juga menarik kalaulah tarikan circle nanti akan landing di tempat jambatan je. Kiri atau kanan, tidak peduli. Yang penting berhampiran dengan jambatan tersebut. Mungkin akan kita lihat aksi-aksi yang berbeza pula. Mungkin strategi mereka perlu mencari strategi yang lain. Tetapi kita lihat di visual ada sudah kejatuhan berlaku. First blood kepada salah seorang pemain pahlawan Quintero Envy seawal minit kedua je. Betul. Mungkin itulah mata singkir yang paling cepat mungkin semenjak 2 hari ini. Di awal minit circle baru dia terbentuk, ada satu mata singkir sudah dilakukan. Sikun Ganas akan dapatkan satu mata singkiran pertama untuk pusingan yang kedua ini di Erangel. Dan nampak di minimap ada All Star sudah pun melakukan rotasi Bear dengan satu kenderaan. Mungkin Stewie akan sekejap saja lagi mengetahui keberadaan satu pasukan ini. 4-4 mereka sudah pun menggunakan kenderaan. Ya, betul. Ini satu move yang begitu berani daripada All Star, kerana kita tahu Stewie akan menjaga betul-betul tempat tersebut. Dan All Star juga begitu yakin sebetulnya bahawa circle ini tidak akan scam mereka. Kerana circle ini akan berakhir di Pulau Sosnovka Military Base. Tapi kalau circle ini scam, mereka pula yang akan berada dalam keadaan rugi sebetulnya je. Ya, tapi satu decision making yang begitu cepatlah kepada All Star. Ya, terlebih-lebih lagi player tambahan mereka itu Bear. Itu pembacaan, kalau difahamkan beliau ini player yang sangat berpengalaman. Pembacaan map ini memang luar biasa lah untuk Bear. Jadi itulah decision making yang mereka lakukan, pergi terus ke Pulau SMB ini dan terus saja melakukan loot. Kerana ada tempat-tempat compound yang kecil untuk mereka dapatkan loot selain daripada SMB dan juga Novoponye. Di kawasan yang rumah-rumah kecil juga boleh mereka dapatkan loot dan juga base-base mereka. Itu yang perlu untuk mereka bertempur sejurus saja minit ke-10 ataupun ke-8. Mungkin banyak pasukan yang sudah pun melintasi kedua-dua jambatan ini, sebelah kiri dan juga kanan. Ya, betul sekali. Manakala ini adalah pasukan Dino G4U dan juga Zone SQ yang berada jauh dari tempat circle kita. Mereka berada di utara Jojopol. Memang perlu bergerak kerana zon biru dah pun bermula. Dan mereka perlu mencari kenderaan yang laju dan juga mencari strategi. Adakah mereka akan melintas jambatan kiri atau kanan ataupun mencari bot untuk melintas pulau SMB tersebut. Tapi perlu ingat, circle tersebut belum lagi ada kenyataan bahawa akan dominan di tempat pulau SMB ataupun di daratan besar. Tapi di sini Denjiro akan menentang Atlas terlebih dahulu. Denjiro drop shot tetapi belum lagi jatuhan. Denjiro pula dijatuhkan sebetulnya oleh pasukan Atlas, tetapi ada threat berlaku. Ada clown di situ membantu terus saja rata pemain daripada Atlas, sementara Denjiro dapat diangkat. Kemas sekali. Hampir-hampir disingkirkan dari tadi. Ya. Kalah 1v1 tadi Denjiro dengan player tersebut. Mungkin Wiz daripada pasukan daripada Atlas. Itu lagi mata singkir mereka pulih pada waktu ini. Fallen Secret Legion sudah akan berada di kawasan gas station ini.
pilihan untuk mereka masuki circle pergi ke pulau besar atau pulau kecil SMB akan bermula. Ialah pasukan seterusnya. Manakala Wiz juga akan dijatuhkan pada waktu yang sama. Hui daripada Sigun Ganas dapat lagi satu player daripada Atlas. Ya betul sekali, Atlas kurang 2 ketika ini. Satu dalam keadaan knockdown, 2 hidup tetapi akan dapat diangkat. Ataupun sebaliknya kerana Sikoi pastinya akan menjaga dengan rapi. Perjalanan Atlas sangat-sangat terhad dengan kekurangan pemain atau players. Pastinya Atlas perlu mencari lagi alternatif lain. Mereka akan terus berlawan di sini ataupun akan saja miss. Diberikan mata singkir yang seterusnya kepada Sigun Ganas dan Sikoi telah memasuki satu jeep akan membuat rotasi di sini mencari sudut yang berbeza mungkin ataupun hanya menyelamatkan jeep tersebut. Ya, masih lagi mencari posisi yang terbaik. Mungkin Wiz akan dibangunkan sebentar saja lagi. Ya, sudah pun di-revive. Dan Atlas agak selamat di sini kerana dua situasi yang sudah pun menarget mereka iaitu Fallen dan juga terusnya Sigun Ganas yang mereka sudah pun melakukan rotasi selamat untuk sampai ke pulau ini dan seterusnya siapakah lagi mangsa seterusnya untuk di jambatan ini. Ya betul sekali, roadblock telah pun berlaku. Sigun Ganas di dalam pulau SMB, mereka ada Fallen pula berada di luar pulau SMB tersebut. Jadinya tidak akan lepas dan Reckless Glory pula Setia telah pun dijatuhkan terlebih dahulu oleh pahlawan Rangers Loki. Dapatkan satu di situ, tapi manakah rakan-rakan yang lain? Jit yang berada jauh sebetulnya. Tinggalkan saja Setia, mungkin akan dikonfirmkan di situ untuk mata singkir pertama pasukan pahlawan Rangers ketika ini. Ya, betul. Ya, Loki dapat satu elimination point. Reckless Glory ada tempat yang terbaik di compound ni tapi mereka belum lagi masuk circle. Pahlawan Rangers masih lagi melihat di kawasan bawah. Mereka masih lagi menantikan untuk mencari pemain-pemain Reckless Glory. Tapi mereka tidak akan komit berlawan terlebih dahulu kerana di minit yang ke-8 ini apa yang mereka hampir kesemualah yang mereka memikirkan untuk pergi ke pulau SMB itu. Mungkin mereka sudah terfikir sebenarnya ada pasukan-pasukan yang sudah membuatkan roadblock di kawasan jambatan. Jadi ini masa-masa kecederaan untuk pergi melintasi kawasan jambatan itu. Ya, tepat sekali. 25 saat sebelum circle tertutup dan menjadi circle kedua. Yang kita pun tertanya-tanya, adakah circle akan dominan di pulau SMB ataupun masih lagi menyecah di daratan besar, di pulau besar sebetulnya. Dan setakat ini ada beberapa pasukan yang tidak mahu komit untuk masuk ke pulau SMB. Sepertinya pahlawan Rangers banyak sebetulnya je yang kita lihat di sini dan circle sebentar lagi akan bertukar. Wow. Masih pulau SMB yang akan dominan di situ. Jadinya percaturan daripada All Star BN Bear berhasil. Betul. Tapi nampak macam scam. Boleh jadi scam. Ia seolah-olah macam 60-40 lah. Ya, dia main-main. Ya, main-main. Kena ada bulatan tu masuki circle sungai. Kemudian farm juga memasuki circle. Kalau bulatan seterusnya pergi shift ke kawasan atas. Ya. Itu yang berbahaya sebenarnya. Ia selalu terjadi kalau circle keempat. Betul, betul. Betul scam. Kalau circle keempat, dia bukan main-main circle dia. Jadi ini belum confirm sebenarnya. Belum confirm lagi. Saya sendiri pun rasa ragu-ragu sebab percaturan circle ini belum lagi terbentuk dengan begitu jelas 100%. Dalam tangan mungkin 60% memang akan pergi ke kawasan SMB. Tapi persoalan di sini, circle ini pergi masuki sungai dan juga kawasan farm. Boleh sahaja pergi ke kawasan atas. Tapi tidak mengetahui sebenarnya itu zon seterusnya, zon keempat. Betul kata Ray, zon keempat, kelima itu confirm. Ya, betul sekali. Dan inilah dia kelebihan game PUBG Mobile yang perlu juga kita guna pakai otak kita, strategi kita, di mana bukan saja dari segi mekanik tapi perlu juga dari segi koordinasi dan juga strategi circle, di manakah circle ini akan berlangsung. Sementara itu di tempat yang berlainan pula Kizoro dapatkan seorang pemain daripada 18 Talented dengan satu bom tangan. Apa dah jadi tempat tersebut? Mungkin ada roadblock je. Ya, ini Fallen Secret.
sudah pun dapat global 18 talented dalam keadaan bahaya. War X juga akan ditarget pada waktu ini. Satu sedikit guna yang dipakai, tapi Kizoro bertarikan bom tangan ini. Mungkin tepat kepada War 18 dan terjatuh. Tepat kepada Kizoro. GPS bom tangan kepada Kizoro berjaya dapatkan knockdown. Ini peluang untuk mereka push ke hadapan, tapi Paci senjata shotgun di tangan beliau. Ya, hanya tinggal 2 pemain iaitu Voodoo dan juga Paci. Paci berlawan 2 lawan 1. Tapi jatuhkan terlebih dahulu. Hanya tinggal Voodoo saja bersorangan. Adakah Voodoo akan selamatkan Paci ataupun biarkan sahaja kerana beliau bersorangan di sini. Jauh seperti dari tempat berlawan pasukan Fallen Secret. Tapi kita lihat di sini belum lagi ada mata tersingkir. Belum lagi ada yang dijatuhkan. Masih lagi ada 16 pasukan. Adakah mereka akan menjadi pasukan pertama tersingkir untuk map Erangel ini ataupun dapat kelas di sini? Tapi satu tembakan yang tepat tetapi sayang sudah pun dihidu, sudah pun ditunggu sebetulnya oleh Fallen Secret, berjaya meratakan 18 talented di minit ke-11 ini. Ya, sayang sekali. 18 talented kalau di recap balik sebenarnya di liga mereka begitu ganas, mereka agresif. Corak permainan mereka sering kali melanggar ataupun kontes pasukan-pasukan lain, terutama sekali di tim dan juga GFS. Tapi di final ini kurang sedikit taktik ataupun strategi mereka. Ya, betul sekali. Dan ini pula adalah pasukan Good Palace yang masih lagi buat pencaturan berada di pulau besar. Tidak mahu ke pulau Sabit, tapi kita lihat je. Sudah tarik ke bawah. Jadi sahlah. Betul. Circle akan berakhir di pulau Sosnovka Military Base, di mana Sigungana sudah pun berada di situ. Tempat terbaik sebetulnya. Kalaulah mana-mana pasukan mahu melintas melalui jambatan ataupun melalui jalan raya, memang akan terjumpa dengan Sigunganas. Manakala pasukan-pasukan yang lain yang berada di luar tempat daripada Pulau SM ini perlu mencari ikhtiar yang lain pula. Betul. Tapi pahlawan Ultra sudah pun berada di bawah. Itu cepat mereka lalu, tapi mereka mungkin menggunakan bot ataupun menggunakan kenderaan ataupun berenang sahaja. BWN juga ada di kawasan bawah pada ketika ini. Pahlawan ataupun payung Morfin X77 masih di luar circle. Dino G4U masih lagi, tapi diperlihatkan kepada skill ini Zone SQ menggunakan boat. Tapi di manakah arah mereka? Ya, betul sekali. JFS tadi kita lihat mungkin akan berjumpa dengan beberapa pasukan yang melakukan rotasi, tapi yang diperlihatkan adalah All-Star PN yang telah pun berada di military base akan berdepan BWN. Yang dekat sekali adalah Pafu sebetulnya. Bear cari target di situ, mengetahui keberadaan pemain daripada BWN Pafu ini, tapi belum lagi melepaskan sebarang tembakan kepada pasukan BWN ini. Sebelum itu, adakah Pafu akan membaling satu bom asap sebetulnya? Bom tangan akan dibaling terlebih dahulu. Kita lihat adakah kena tidak, kerana Bear sudah pun masuk ke satu pagi untuk melarikan diri sahaja. Ya, sayang sekali, tapi di tim akan berdepan dengan pasukan yang lain pula, itu pahlawan Ultra pada waktu ini. Gio sudah pun mengejar pasukan tersebut. Awang juga akan disingkirkan secara langsung. 1 poin untuk di poket di tim pada waktu ini. Calvin dan juga rakan-rakan sudah menggunakan kenderaan. Mereka ada circle, mereka akan pilih untuk di ujung-ujung circle terlebih dahulu. Tidak perlu masuk ke tengah sebab ini belum confirm lagi di manakah circle yang keempat dan juga kelima. Itu yang mereka mahukan. Ya, tepat sekali. Manakala kita lihat Apip mencari satu target, sudah pun berjaya tadi dapatkan satu. Frosty pula berada dalam blue zone. Itu juga dengan Biol. XM7BN Vicious. Biol tiada kenderaan je, tetapi ada pasukan lain berada di belakang yang menggunakan kereta. Adakah ini strategi daripada XM7BN Vicious lakukan roadblock terakhir, ataupun dibiarkan saja Biol kerana ada satu kenderaan bagi di depan beliau untuk beliau guna pakai lepas ini? Iaitu kenderaan Shako yang sudah pun disingkirkan oleh X7 tadi. Dapat satu mata singkir dan inilah circle yang terakhir. Oh, Atlas ada circle. Satu-satunya yang ada dalam circle pada waktu ini. Dan ramai di persekitaran bulatan circle ini.
berada, tidak akan ambil di tengah-tengah. Perlawanan akan bermula sebentar saja lagi. Ya, betul sekali. Manakala zone SQ pula, kita lihat di map besar memang sudah pun ada yang jatuh di blue zone tersebut. Tapi sebelum itu kita lihat BW akan menentang satu pasukan di tim, dapatkan satu terlebih dahulu. Dan ini peluang BW untuk marah ke depan ataupun menghalang di tim untuk masuk ke dalam circle. Kerana setakat ini betul apa yang dikatakan oleh Jay, banyak pasukan mahu berlawan di pesisiran circle sahaja, tidak mahu masuk ke kawasan tengah. Ya, zone SQ rupanya menggunakan bot. Rotate begitu jauh, tapi mungkin dua player mereka hilang oleh blue zone. Kerana terlalu lama oleh blue zone, tidak ada first aid kit, mungkin mereka cukup makan sahaja. Jadi kan, tapi Hisaki juga akan dikeluarkan oleh blue zone. MVP untuk blue zone pada ketika ini. Itulah percaturan yang salah sebetulnya, kerana menjangkakan circle akan tarik ke kawasan bawah tetapi malah tarik ke kawasan atas pula. Jadinya zone SQ akan dijatuhkan oleh blue zone. 4 mata singkir sebentar lagi akan dikumpul oleh blue zone setakat ini. Ya, Fiz akan menjadi sole survivor. Dia nampak dua kenderaan itu adalah masalah yang cerah ataupun harapan yang tinggi untuk mereka. Berada di tangan Fizz Boy pada waktu ini ada 6 first aid kit. Adakah cukup untuk sampai ke kenderaan tersebut selepas ini? Zone ini begitu sakit untuk mereka. Di zona kelima ini 15 pasukan Spooky Bear akan dikeluarkan oleh GFS pada waktu ini. Piasau sudah pun makan satu first aid kit dan mereka ada bulatan circle. Mereka akan tunggu sahaja dan Newbies akan meloot box yang disingkirkan beliau. Ya, betul sekali. Dan JFS yang sepertinya tadi bermain di blue zone sudah pun mempunyai tempat yang terbaik kali ini. Selalu terjadi perkara ini, J. Memang menakjubkan kerana mereka selalu walaupun berada dalam keadaan yang sukar tetapi dapat juga mencari tempat sebetulnya. Dan kita lihat di sini Bear dapatkan Kowalski terlebih dahulu, tembakan yang tepat tadi, tapi adakah akan dicuri oleh Kizwan. Jadinya diberikan satu mata singkir kepada All Star BN setakat ini. Ya, All Star ada boleh dapatkan farm kill sebab Alex 7 berada di kawasan SMB yang sudah pun sampai ke kawasan tersebut. Tapi di tim Sultan akan sedikit sudah parah di tim depan dengan Atlas, tapi Gio akan dapatkan lagi Yulo Boy, jadikan 3 mata sikit untuk mereka pada waktu ini. Calvin akan dapatkan Loki pada waktu yang sama. Belum merata untuk pahlawan Rangers pada waktu ini, hanya meninggalkan satu player saja lagi, tapi Kyutan akan dapatkan Chiwi di arah sudut yang berbeza pada waktu ini di minit yang ke-18. Satu tembakan sniper tadi daripada Kiwi. Dan Calvin dapatkan tembakan Scar L di tangan skop 4, tapi tiada target yang terkena. Ada yang jatuh sebetulnya. Kalau Gio akan menggunakan bagi ini hanyalah menukar posisi sahaja kerana mereka ada circle. Jadinya BWN pahlawan Ultra akan bertarung dengan tempat ataupun bukit yang begitu dekat sekali. Dan kali ini kita lihat inilah yang dimaukan zone SQ sebetulnya. Betul. Tarikan zone ataupun tarikan circle di kawasan bawah dan hanya masih lagi hidup sebetulnya zone SQ. Di mana ke zone SQ? Tapi sangat berdekatan dengan Atlas. Sigun ganas akan berjalan dengan senang hati kerana ada circle di hadapan mereka. All Star juga akan masih lagi dalam circle, tapi zone SQ dikeluarkan di tempat yang ke-14 pada waktu ini dan perlawanan masih diteruskan oleh Ultra dengan pasukan yang berada di belakang mereka. Tapi di kawasan hadapan ada D-Team. Ini berbahaya sebenarnya pahlawan Ultra, tapi mereka tidak perlu bergerak lebih jauh kerana circle betul-betul di hadapan mereka. Cuma yang mereka fikirkan, tempat cover untuk mereka bertempur ini memang susah. Ya, betul sekali. Memang susah dan terhad untuk membuat gerakan. Tapi sebelum itu kita lihat Gio begitu agresif. Mark ke depan, No Boy bersorangan ataupun berlawan dengan Gio. 1 lawan 1 di situ. Umbanan api-api ke depan. Adakah Gio telah pun terkena? Dan No Boy menukar posisi, mencari batu di depan beliau. Satu lagi bom tangan dilepaskan. Gio tidak mahu memperlihatkan badan beliau kerana adanya rakan-rakan. Itulah dia tembakan dari jauh Gio sebetulnya dengan UMP yang tepat mendapatkan Noah Boy. Mungkin mata singkiring kelima on the way di situ.
Ya, tepat sekali satu cover fire di kawasan jauh memberikan Gio untuk bermain lebih banyak masa kerana pada ketika ini. Tapi All Star pula akan mendapatkan Reckless Glory. Satu terjatuh. Kita cuba tukar tapi tidak. Dijatuhkan pula untuk Reckless Glory pada waktu ini. Kizuan cuba masuki ke dalam terlebih dahulu. Tapi kita akan dikeluarkan secara langsung. Dan DJ ataupun Vet sebenarnya Band 1 juga akan dikeluarkan. Mungkin Reckless Glory disingkirkan oleh pasukan GFS yang mengganggu mereka pada waktu ini. Ya, tempat ke-13 tadi Reckless Glory. Dan kita lihat di sini Freeze pula nyawanya 1 HP sahaja akan memakan 1 first aid kit. Tapi Piasau menjaga rapi. Dan Piasau pula akan ditembak oleh Freeze di situ. Dan rata pasukan GFS. Tempat ke-12 untuk map Irangel kali ini oleh Payung Morphin. Ya betul, Payung Morphin, tapi perlu pergi ke hadapan terlebih dahulu. Ada halangan di kawasan hadapan. Sigun Ganas dan juga Fallen Secret pada waktu ini. Di tim ada tempat terbaik. Mereka boleh dapatkan target Wiz dalam keadaan open. Dijatuhkan oleh Sultan. Dengan sklep mata, pahlawan Ultra juga disingkirkan pada waktu ini. Begitu juga pasukan daripada Fallen Secret dikeluarkan. Top 8 pada waktu ini. Sebegitu sekejap sekali di minit ke-21. Ya betul sekali, dan Dino G4 juga dikeluarkan tempat ke-9. Jadinya Stewie yang balik-balik kita lihat nama beliau tercipta tadi dapatkan Fallen Secret, manakala di tim juga sedang farm kill. 10 mata tersingkir, double DJ elimination. Ini merupakan satu saingan daripada D-Team kepada Goodfellas sebetulnya. Ya, betul sekali, tapi Ipong pula akan dijatuhkan pada waktu yang sama oleh Freeze pada waktu ini. Masih lagi bermain, tapi Gio mungkin nampak target kawasan asap tersebut. Mungkin ada pihak musuh. Gio akan menarik satu grenade. 3 bom tangan di hadapan. Mungkin ini bom tangan yang akan men-knockdownkan kedua-dua player daripada Sigun Ganas. 2 sudah pun terjatuh pada waktu ini. Bom tangan yang cantik, ada GPS. Berikan lagi mata singkir seterusnya 2 lagi. Tapi belum confirm untuk dimusnah ataupun disingkirkan. Stewie akan dikeluarkan. Gio akan dapatkan mata singkir seterusnya. Yang ke-11 untuk mereka. Ya betul sekali. Gio akan mendapatkan 5 mata singkir secara individu. Tapi Calvin terlebih dahulu mencari satu target mid plan. Papu terlalu open. Papu mudah. Jatuhkan dengan senjata M416. Scope 6. Hunting recall yang diperlihatkan di sini. Mungkin on the way mata ke-14 atau 13 tentunya. Tetapi kita lihat di sini satu lagi tembakan lepaskan. Payung Morphin pula dikeluarkan tempat ke-6. Hanya tinggal 5 pasukan saja berada di kawasan Pulau SMB ini. Manakala D-Team mengganas. Kill demi kill dapatkan dengan begitu mudah sekali. Dan Bidublan hanya tinggal Deku Samboy saja. Ya, Kelvin. Pada waktu ini top 5 untuk D-Team. Sultan pula cuba untuk cover fire kepada Gio, tapi Sigun Ganas masih lagi bermain satu player saja lagi. Tapi All Star masih lagi di kawasan compound pada waktu ini. BWN sudah pun dikeluarkan mungkin, tapi belum lagi sebenarnya. Tapi Siko daripada Sigun Ganas bermain Soul Survivor. Hanya asap ini sahaja yang mendapatkan untuk melindungi diri beliau pada waktu ini. Dan BWN dikeluarkan tempat yang kelima. Ya, Kelvin guna pakai micro Uzi je di late game ini. Memang satu senjata yang begitu jarang sekali kita lihat di late game. Tetapi kita lihat Kelvin masih lagi berdiri di situ. Akan mendapatkan satu kelibat Frosty yang berada di hadapan sebetulnya. Menunggu saja Frosty berdiri kerana Blue Zone akan memamah Frosty tersebut. Dan Frosty telah pun melakukan gerakan perlahan-lahan. Manakala Gio pula telah mengeluarkan Sigun Ganas. Jadikan hanya tinggal 3 pasukan saja lagi yang masih hidup di sini. Ya, X77 masih lagi hidup, tapi sayang sekali dikeluarkan tempat yang ketiga. Top 2 untuk kedua-dua pasukan ini. All Star dan juga D-Team. Siapakah yang akan dapatkan chicken dinner yang kedua di hari yang kedua ini di map Irangel pada waktu ini? Ya, All Star ada 3, di tim juga ada 3. Mungkin 3 lawan 3 ataupun 3 lawan 4. Kami belum kurang pasti di sini. Tetapi yang penting Kelvin sudah pun mengumpul 4 mata elimination. Jadinya Kelvin akan mengunci gerakan daripada All Star kerana beliau tahu adanya penghuni rumah tersebut. Ya, 3 lawan 3 Ini memang adil untuk perlawanan ini. Tapi advantage untuk pasukan All Star. Mereka ada cover. Mereka bermain di kawasan compound. Yang cuma masalah untuk D-Team.
Sebenarnya mereka harus pergi ke hadapan, tapi Circle sebenarnya pergi ke arah D-Team. Ini peluang untuk D-Team sebenarnya. Ya, betul sekali. Sebetulnya All-Star yang berada dalam masalah kerana mereka tidak ada circle. Mereka perlu bergerak masuk kepada di tim ini. Dan tempat mereka nak masuk memang sangat-sangat open. Mudah untuk ditembak. Apalagi dengan 3 mata memandang jadinya. Kita lihat di sini. Gio yang sudah pun melihat seperti mata helang akan menembak satu tembakan tadi. Kelvin juga dapatkan satu. Gio sebetulnya dengan UFP dari jarak jauh je. Dapatkan satu terlebih dahulu. Mungkin akan mencipta di sini. Mungkin akan dapatkan 18 jika dapat diratakan 3 Ya orang. betul sekali, tapi Ben cuma pergi ke hadapan. Nyawanya sangat rendah, masuk ke kuasa asap. Ditembak Kelvin, tidak memberikan peluang langsung. Bom tangan ini cuba untuk dapatkan satu player daripada All-Star. Gio cuba tembakan begitu tajam sekali. Tepat kepada headshot. B hanya lagi tinggal 3 lawan 1. Bilangan yang begitu banyak untuk D-Team pada waktu ini. Marah ke hadapan Kelvin. Cuba menghabiskan Kizuan. Hanya tinggal B harus clutch. Sangat-sangat mendekati pada waktu ini Kelvin. Mencari kepada B. Cuba untuk tukar kepada FPP. Satu terjatuh. Sayang sekali. D-Team. Chicken Dinner. E-Wrangle. Ya, sayang sekali Bear walaupun dapatkan satu di saat akhir. Tapi 1 lawan 3 memang jumlah yang begitu banyak sebetulnya dari segi matematiknya. Dan tahniah kepada pasukan daripada Kalimantan Indonesia di tim pemenang winner-winner chicken dinner kita yang kedua. Ya, tepat sekali. D-Team akan dapatkan chicken dinner buat kali yang kedua. Di hari yang kedua ini PUBG Mobile AMPRO Clash series musim yang pertama di Grand Final. Dengan 18 total elimination yang mereka perolehi. Di tempat yang kedua, All-Star dengan 5 mata singkir. Di tempat yang ketiga, X77. Sangat-sangat konsisten dengan 2 elimination mereka perolehi. Ya, manakala tempat keempat, Sigun Ganas. Tempat kelima, BWN. Tempat keenam, Payung Morphin. 7 adalah pasukan pahlawan Rangers. 8 pula Atlas. 9 Dino G4U. 10 Fallen Secret. 11 adalah pahlawan Ultra. Tempat ke-12 jatuh kepada GFS, Goodfellas Gaming. Tempat ke-13 adalah pasukan daripada Reckless Glory. 14 adalah Zone SQ. 15 adalah pahlawan Quintura NV. Dan tempat ke-16, 18 Talented. Sekali lagi, pahlawan Quintura NV kurang bernasib baik. Tadi tempat 16, kali ini tempat yang ke-15 je. Ya, tepat sekali. Wow, hebat percaturan atau perlawanan di antara ke-16 dan 16 pasukan ini. Lebih-lebih lagi di top 5 tadi. Ya, betul. Di tim tidak ada circle dari awal. Mereka masuki circle. Begitu juga dengan All-Star. Awal-awal lagi mereka berada di SMB. Satu compound mereka duduk di situ sampai ke last circle. Pembacaan map yang begitu baik daripada All-Star. Ya, sebetulnya All-Star turun ataupun bergerak ke kawasan Pulau SMB jauh di sebelah kiri je. Betul. Tapi bila circle bergerak, barulah mereka masuk ke kawasan circle yang diperlihatkan tadi, iaitu rumah tersebut. Tapi betul lah apa yang dikatakan oleh J. Mereka sudah pun bertapa di situ sangat-sangat lama. Dan mungkin kalaulah circle tersebut menjadi milik mereka, mungkin dari segi result akan berubah pula kepada pasukan All-Star. Tapi itulah dia, PUBG Mobile memang sangat-sangat random circle tersebut dan diberikan kepada D-Team. Ya. Begitu juga satu pasukan ini, Zone SQ. Terlalu lama di luar circle. Tidak nak dinampakkan tadi. Mereka menggunakan bot. Ya. Akhirnya kekurangan medication, bandage dan juga first aid kit. Hanya Fizi sahaja. Mungkin Fiz yang menjadi sole ZMY. survivor. Ya. Ya, mungkin. Ya, dengan 6 first aid kit tetapi dijumpai pula oleh pasukan Atlas. Jadi kalau kita ingat, pasukan Zone SQ membuat pendaratan di Jepun Utara, perlu bergerak dengan cepat dan mereka agak lambat sedikit dan perlu mencari bot pula, berpusing sebetulnya jauh dari pulau SMB tersebut. Jadinya itulah antara sebab kenapa pasukan Zone SQ menjadi sedemikian. Ya, sayang sekali pasukan jiran kita yang dapat chicken dinner. Harap-harap tadi pasukan All-Star dapatkan chicken, tapi sayang circle tidak berpihak kepada mereka, tapi mereka perlu akur kerana mereka harus pergi ke hadapan, ditunggu lebih awal lagi. Senang untuk dijatuhkan satu persatu. Jadi untuk itu kita akan berehat seketika
Untuk pusingan yang seterusnya, pusingan ketiga, kita akan mungkin ataupun berpindah ke map Sunhawk. Tapi persoalannya, adakah kita akan perlihatkan overall standing ataupun tidak? Kita akan perlihatkan selepas kita berehat seketika. Jadinya, Ya, tuan-tuan dan puan-puan, jangan pergi ke mana-mana. ya, saya kira poin. When your friends are as choosy as you, just choose Pizza Hut My Box. Filling meals that you choose together and eat together. Choose Pizza Hut My Box. Order now. Pizza Hut. Has this ever happened to you? Lag, lag, stutter, stutter, hey, ouch. Why not? Well, here's a solution. Catalyst can help you enjoy a better connection while gaming. It can help lower your ping, reduce speed fluctuations, and prevent server overload. And we want you to be the first person to test it out. Head on over to amproclash.com/catalyst to find out more.
cara-cara casting RTB Go ke skrin TV Auda. Cara memaparkan RTB Go memerlukan konektiviti Wi-Fi yang sama bagi set TV dan peranti mudah alih. Bagi TV pintar, pengguna iOS hanya perlu menekan ikon AirPlay, cari nama TV Auda dan masukkan kata laluan AirPlay ke peranti mudah alih Auda. Bagi pengguna Android, alat casting adalah diperlukan untuk TV biasa dan TV pintar. Untuk peranti mudah alih Android, tekan ikon screen share. Berikut adalah contoh alat casting. Tata cara memasang alat casting ke skrin TV. Langkah pertama, masukkan kabel alat casting ke TV Auda dengan menyambung kabel HDMI dan USB. Langkah kedua, sambungkan TV ke konektiviti Wi-Fi yang sama. Dan nikmatilah rancangan pilihan Auda. When your friends are as choosy as you, just choose Pizza Hut My Box. Filling meals that you choose together and eat together. Choose Pizza Hut My Box. Order now. Pizza Hut.
ever happened to you? Lag, lag, stutter, stutter, hey, ouch. Why not? Well, here's a solution. Catalyst can help you enjoy a better connection while gaming. It can help lower your ping, reduce speed fluctuations, and prevent server overload. And we want you to be the first person to test it out. Head on over to amproclash.com/catalyst to find out more. Cara-cara casting RTB Go ke skrin TV Auda. Cara memaparkan RTB Go memerlukan konektiviti Wi-Fi yang sama bagi set TV dan peranti mudah alih. Bagi TV pintar, pengguna iOS hanya perlu menekan ikon AirPlay, cari nama TV Auda dan masukkan kata laluan AirPlay ke peranti mudah alih Auda. Bagi pengguna Android, alat casting adalah diperlukan untuk TV biasa dan TV pintar. Untuk peranti mudah alih Android, tekan ikon screen share. Berikut adalah contoh alat casting. Tata cara memasang alat casting ke skrin TV. Langkah pertama, masukkan kabel alat casting ke TV Auda dengan menyambung kabel HDMI dan USB. Langkah kedua, sambungkan TV ke konektiviti Wi-Fi yang sama. Dan nikmatilah rancangan pilihan Auda. When your friends are as choosy as you, just choose Pizza Hut My Box. Filling meals that you choose together and eat together. Choose Pizza Hut My Box. Order now. Pizza Hut.
Has this ever happened to you? Lag, lag, stutter, stutter, hey, ouch. Why are you like this? Well, here's a solution. Catalyst can help you enjoy a better connection while gaming. It can help lower your ping, reduce speed fluctuations, and prevent server overload. And we want you to be the first person to test it out. Head on over to amproclash.com/catalyst to find out more. Cara-cara casting RTB Go ke skrin TV Auda. Cara memaparkan RTB Go memerlukan konektiviti Wi-Fi yang sama bagi set TV dan peranti mudah alih. Bagi TV pintar, pengguna iOS hanya perlu menekan ikon AirPlay, cari nama TV Auda dan masukkan kata laluan AirPlay ke peranti mudah alih Auda. Bagi pengguna Android, alat casting adalah diperlukan untuk TV biasa dan TV pintar. Untuk peranti mudah alih Android, tekan ikon screen share. Berikut adalah contoh alat casting. Tata cara memasang alat casting ke skrin TV. Langkah pertama, masukkan kabel alat casting ke TV Auda dengan menyambung kabel HDMI dan USB. Langkah kedua, sambungkan TV ke konektiviti Wi-Fi yang sama. Dan nikmatilah rancangan pilihan Auda. When your friends are as choosy as you, just choose Pizza Hut My Box. Filling meals that you choose together and eat together. Choose Pizza Hut My Box. Order now. Pizza Hut.
Has this ever happened to you? Lag. Stutter. Hey, ouch. Why Well, here's a solution. Catalyst can help you enjoy a better connection while gaming. It can help lower your ping, reduce speed fluctuations, and prevent server overload. And we want you to be the first person to test it out. Head on over to amproclash.com/catalyst to find out more. Cara-cara casting RTB Go ke skrin TV Auda. Cara memaparkan RTB Go memerlukan konektiviti Wi-Fi yang sama bagi set TV dan peranti mudah alih. Bagi TV pintar, pengguna iOS hanya perlu menekan ikon AirPlay, cari nama TV Auda dan masukkan kata laluan AirPlay ke peranti mudah alih Auda. Bagi pengguna Android, alat casting adalah diperlukan untuk TV biasa dan TV pintar. Untuk peranti mudah alih Android, tekan ikon screen share. Berikut adalah contoh alat casting. Tata cara memasang alat casting ke skrin TV. Langkah pertama, masukkan kabel alat casting ke TV Auda dengan menyambung kabel HDMI dan USB. Langkah kedua, sambungkan TV ke konektiviti Wi-Fi yang sama. Dan nikmatilah rancangan pilihan Auda. When your friends are as choosy as you, just choose Pizza Hut My Box. Filling meals that you choose together and eat together. Choose Pizza Hut My Box. Order now. Pizza Hut.
Has this ever happened to you? Lag, lag, stutter, stutter. Ouch. Why not? Well, here's a solution. Catalyst can help you enjoy a better connection while gaming. It can help lower your ping, reduce speed fluctuations, and prevent server overload. And we want you to be the first person to test it out. Head on over to amproclash.com/catalyst to find out more. Cara-cara casting RTB Go ke skrin TV Auda. Cara memaparkan RTB Go memerlukan konektiviti Wi-Fi yang sama bagi set TV dan peranti mudah alih. Bagi TV pintar, pengguna iOS hanya perlu menekan ikon AirPlay, cari nama TV Auda dan masukkan kata laluan AirPlay ke peranti mudah alih Auda. Bagi pengguna Android, alat casting adalah diperlukan untuk TV biasa dan berikut adalah contoh alat casting. Tata cara memasang alat casting ke skrin TV. Langkah pertama, masukkan kabel alat casting ke TV Auda dengan menyambung kabel HDMI dan USB. Langkah kedua, sambungkan TV ke konektiviti Wi-Fi yang sama. Dan nikmatilah rancangan pilihan Auda. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali lagi untuk pusingan yang seterusnya, iaitu pusingan ketiga untuk hari yang kedua bagi PUBG Mobile AMPRO Clash Series musim pertama Grand Finals ini bersama dengan saya, Ray, dan juga rakan pengulas saya, J. Ya. Dua pusingan sudah pun dipertunjukkan. Seterusnya mereka akan pergi ke pusingan yang ketiga, iaitu map Sandhawk. Sebelum itu kita akan lihatkan dahulu overall standing. Ya, GFS di tangga yang pertama dengan 98 mata dengan 1 chicken dinner. Di tangga yang kedua D-Team 95 mata dengan 2 chicken dinner. Manakala All Star di tangga yang ketiga dengan 61 mata. Tempat keempat pula Sigun dengan 60 mata. Tempat kelima X77BN 50 mata. Quintora Envy pula tempat ke-6 49 mata. Manakala tempat ke-7 dan ke-8 BWN dan Dino G4U berkongsi mata. Begitu juga dengan tempat ke-9 Pahlawan Ultra. Ketiga-tiga pasukan ini 45 markah. Ya, Fallen di tangga ke-10 dengan 42 mata. 18 Talented di tangga yang ke-11 dengan 39 mata. Diikuti dengan Atlas di tangga ke-12 dengan 33 mata. Pahlawan Rangers di tangga ke-13 dengan 31 mata. Zone SQ di tangga ke-14 dengan 29 mata berkongsi dengan Payung Morphin. Dan di tangga yang ke-16, Reckless Glory. Ya, kalau kita lihat tempat pertama dan kedua begitu rapat sekali. Betul. 3 perbezaan markah sahaja. Begitu juga dengan tempat ketiga dan keempat. 1 markah saja membezakan. Manakala tempat kelima hingga ke tempat 9 dan 10 sebetulnya begitu rapat juga. Hanya perbezaan sebanyak 8 saja. Jadinya banyak saingan-saingan yang masih lagi dapat kita lihat di sini. Sama sekali tempat pertama itu je. D-Team dan juga GFS. Ya, begitu rapat sekali markah
yang diperolehi oleh GFS dan juga D-Team seolah-olah hampir berpegangan tangan. Ya. Perbezaannya adalah 3 mata saja. Tapi 2 chicken dinner diperolehi oleh D-Team. Hanya 1 saja chicken untuk GFS. Memang ini akan menjadi pertarungan di antara kedua-dua pasukan ini akan lebih menarik dan sengit akan kita nak saksikan. Ya, tepat sekali. Dan kedua-dua pasukan ini sudah pun melakukan pencarakan dari segi markah. Jadinya yang bersaing untuk 3 dan 4 juga tidak kurang hebatnya. 3 dan 4 BWN dan Betul. juga pasukan X77. X77, ya betul sekali. Begitu rapat, satu markah sahaja. Manakala tempat seterusnya begitu rapat juga tetapi berbeza dengan tempat keempat, 3 tu. Jadinya mereka cuba mencari siapakah top 5 untuk kali ini. Ya, Dino dan juga Banyak pasukan lagi, je. daripada BWN berkongsi mata Banyak. dengan 45. Begitu juga Ya. ada pahlawan Ultra. Wow. Jadi ini akan menjadi tempat yang menarik kerana Sunhawk ini adalah penentu sebab di sini adalah mereka akan boost semua total elimination. Tidak akan memikirkan placement point. Ya, Jadi tanpa buang masa kita akan terbang ke map Sunhawk. Jom. Baiklah. Penerbangan sudah dilakukan untuk pusingan kita yang ketiga. Sunhawk adalah penentu ke-16 pasukan ini. Flight path akan bermula di kawasan Tatmok, di kawasan atas melintasi kawasan Tambang dan juga Sahmi. Jadi penghujung flight path ini. Ya, dan yang menjadi pertarungan selalunya adalah siapakah Raja Bootcamp. Kali ini kita lihat hanya Goodfellas yang akan berada di bootcamp tersebut. Oh. Tapi di visual ada perlawanan sebetulnya di Paradise Resort. Nampak gayanya je. Beberapa pasukan, 3 pasukan berbeza yang akan turun di Paradise Resort tersebut. Ya betul sekali, 3 pasukan berbeza D-Team dan juga 18 Talented. Pada waktu ini, Sigun Ganas akan dapatkan satu mata singkir secara cepat sekali. Tapi Voodoo berlawan dengan 3 player daripada D-Team. Dapatkah untuk survive pada waktu ini? Tidak, Voodoo telah pun dikeluarkan serta-merta secara langsung sebetulnya. Mata singkir yang pertama mungkin 18 Talented telah pun kehilangan 2. Satu daripada Sigun, satu daripada D-Team. Jadinya mereka pincang 2 player sahaja lagi. Tapi belum confirm lagi, belum ada visual memperlihatkan 18 Talented adakah mereka 2 orang ataupun sebaliknya. Sementara itu, kemarin kita lihat di bootcamp menjadi tempat berdarah. Tapi kali ini, Paradise Resort menjadi tempat yang seterusnya. Ya tepat sekali, tapi Calvin cukup tepat koordinasi tapi dikacau di kawasan beratas sebenarnya. Nuar sudah pun mengetahui keberadaan tersebut, malaikat Ipong ditembak pula di jarak jauh oleh D-Team. Apek cuba untuk cover fire tapi Stewie sangat grow pada waktu ini. Koi cuba akan tembak semula tapi tidak kena sama sekali, tapi Koi cuba lepaskan tembakan sikit saja nyawa beliau pada waktu ini. Sultan pula akan terjatuh pada waktu yang sama. Ya, 2 telah pun jatuh daripada D-Team sebetulnya, dan tembakan daripada Koi tidak mengena langsung. Calvin masih hidup di situ bersama dengan rakan beliau. Tetapi Kizwan, sole survivor untuk pasukan Sigun Ganas, menjadi salah seorang ataupun harapan sebetulnya untuk menjatuhkan D-Team. Adakah akan dapat diratakan di situ ataupun sebaliknya? Setakat ini masih lagi berlawan, belum lagi ada rata sebetulnya je. Ya tepat sekali, tapi Calvin akan memakan ataupun menggunakan bandage terlebih dahulu. Informasi akan diberikan kepada Calvin, begitu juga dan Nuar cuba untuk revive, tapi Nuar memilih untuk revive juga. Menjadikan 2 lawan 2 pada waktu ini, sama rata. Revival akan dilakukan. Ya betul sekali, tetapi adakah Stewie akan dapat diangkat juga untuk menjadikan 3 berlawan dengan 2. Stewie cuba bergerak tetapi akan dilihat terlebih dahulu, ditembak dan akhirnya dapat juga dijatuhkan oleh Calvin. Untuk mata singkir yang ketiga dikumpul oleh D-Team, manakala Sigun mencari mata singkir seterusnya. Ketika ini 2 lawan 2 di Paradise Resort. Ya, D-Team tempat scoreboard tempat yang kedua dicabar oleh Sigun Ganas. Di tangga yang keempat pada waktu ini masih lagi berlawan Calvin. Cuba pergi ke hadapan terlebih dahulu. Kedengaran satu footstep sudah didengar oleh Nuar dan juga yang tinggal adalah Ipong. Pada waktu ini survival untuk Sigun Ganas. Perlawanan masih diteruskan kedua-dua pasukan ini.
Ya betul, tetapi Gio dapat diangkat tadi je oleh Sultan bergerak tadi mengangkat Gio, jadinya 3 lawan 2 ketika ini. Peluang untuk pasukan D team mendapatkan meratakan Sigun ganas, tetapi adakah mereka akan tersingkir juga ataupun akan dapat clutch di sini 2 lawan 3. Kita lihat gerakan daripada Kelvin, cuba turun jatuh ke bawah, baling satu api-api tetapi terkena dinding pula, hampir hangus beliau sendiri, dan tembakan daripada Kelvin juga hampir terkena, tetapi Anwar juga berjaya melarikan diri, tapi hanya 3 Anwar rata oleh pasukan D-Team. Sultan dan Gio jadi hero untuk pasukan D-Team. Ya, Sigun ganas dikeluarkan tempat yang ke-16. 5 total elimination diberikan kepada D-Team pada waktu ini dengan kehilangan Apep dalam pertempuran 2 pasukan yang berbeza. 18 Talented berjaya selamat, tidak ditusunkan, hanya meninggalkan global saja lagi mungkin, dan juga satu lagi player daripada 18 Talented. Mereka tidak akan turun di kawasan Goodfellas iaitu bootcamp seperti semalam. Ya, tepat sekali, dan circle ini terbentuk. Belum lagi ada yang dominan, tapi mungkin akan mengambil pulau terbesar sebelah kanan untuk pulau Sunhawk ini, map Sunhawk ini saya. Dan manakala Atlas, Fallen Secret, Reckless Glory dan satu lagi pasukan mungkin Fallen Secret bukan yang begitu dekat ataupun begitu berada di pusat circle. Begitu juga dengan Payung Morphin yang akan melakukan rotasi sebentar lagi. Ya, perlawanan sudah pun reda dengan adanya berlakunya pertempuran di Paradise Resort. Semalam di kawasan bootcamp, 3 pasukan yang berbeza. 18 Talented juga masuk campur dalam perlawanan di antara kedua-dua pasukan ini. Tapi D-Team dan juga 18 Talented serupa juga, mereka duduk di kawasan Paradise. Selalunya Sigun ganas akan turun di kawasan Camp Charlie melawan dengan Palhon Rangers di kawasan bawah. Tapi ini mereka akan ambil cuba untuk kontes perlawanan di antara Paradise Resort, malah menjadi mangsa di tangga yang ke-16. Ya, mungkin mereka melakukan homework kemarin kerana kita tahu Paradise Resort tiada penghuni, tiada yang mahu turun di sana. Jadinya Sigun dengan homework yang dilakukan, research yang dilakukan, mungkin berharap tiada pasukan, tetapi malah ada 2 pasukan yang berlainan, D-Team dan juga 18 Talented yang turun. Manakala All Star akan berpusing-pusing terlebih dahulu, tapi ditembak pula oleh satu pasukan yang berbeza. Dan kita lihat di sini Kiz One tidak parah. Kiz One jatuh terlebih dahulu oleh Fallen Secret. Dan kita tahu tempat ini memang berada betul-betul di pusat circle dan akan dikontes sebentar lagi. Poka akan bergerak terlebih dahulu dengan satu kereta truk masuk ke depan dan akan menantikan lagi 2 pemain daripada pasukan All Star ini. Ya, taringan Bob tangan ni kalau tepat mungkin Poka akan berjaya menjatuhkan list 1, tapi tidak sama sekali. Dan Jiro pula akan terjatuh pada waktu yang sama. Tapi ditembak di kawasan belakang Bear. Cukup baik flanking yang dilakukan oleh Bear. Dapat lagi informasi, 2 sudah terjatuh. Kizoro cuba untuk menembak, tapi Bear dapat yang ketiga untuk Fallen Secret pada waktu ini. Apa yang terjadi kepada Fallen? Ya, Bear perform di sini, dapatkan 3 kejatuhan dengan serta-merta, tapi 1 telah pun di kill confirm dan hanya tinggal seorang pemain iaitu Kizoro. Adakah akan dapat bertahan ataupun akan menjadi pasukan yang ke-14 ataupun ke-15 sebetulnya akan disingkirkan. Kita lihat Bear telah pun masuk, mungkin akan rata di sini dengan satu senjata shotgun di tangan. Kizoro akan diberikan layanan shotgun sebentar lagi, tetapi sebelum itu satu bom tangan dilapaskan dan Kizoro dapatkan satu terlebih dahulu, tapi berjaya diratakan oleh Hutan untuk meratakan pasukan daripada Fallen Secret ini. Ya, sayang sekali Fallen yang dapatkan knockdown terlebih dahulu, malah mereka pula membawa padah sebab adanya Bear di blind spot di kawasan belakang memberikan atau mematahkan semangat daripada Fallen tadi. Berjaya menodakkan 1 demi 1 hingga akhiran last player daripada Osa. Tapi Reckless Glory pula akan masuk campur perlawanan ini. Sesa sebenarnya akan dijatuhkan. Masih lagi diteruskan daripada All Star pada waktu ini. Kizwan cari yang kedua. Dapat damage tapi tidak berjaya knockdown. Belum lagi di-revive. Tapi Z pula akan dijatuhkan pada waktu yang sama. Sebenarnya Z dari Payung Morphin dari arah mana deh? Dari arah yang berbeza sebetulnya. 3 pasukan yang melihat
tempat ini menjadi tempat berdarah kali ini. Ben Wan cuba mengangkat terlebih dahulu Sesa, tetapi Kezwan akan dipush oleh payung Morphin. Ini satu pasukan yang lain pula datang. Kezwan memang akan terkejut. Adanya lagi pasukan yang lain, manakala Ben Wan akan menantikan saja perlawanan tersebut, menantikan peluang untuk masuk. Tetapi bahaya sebetulnya untuk Reckless Glory kerana Ben Wan ini berada di luar rumah dan pastinya terlihat di sini Kezwan telah pun dijatuhkan, knockdown seterusnya. Payung Morphin mungkin ada advantage di situ, walaupun satu jatuh tetapi mereka dapatkan 1-4-2 threat sebetulnya. Ya, tepat sekali. All Star sebenarnya ada reset time tapi tidak diberikan sama sekali walaupun sesaat pun. Kerana Reckless Glory masuk ke dalam, Kezwan pula akan dikeluarkan mungkin. Inilah perlawanan di antara tiga pasukan ini. Payung Morphin juga sudah pun dikeluarkan. Pahlawan on the way untuk masuk di kawasan bukit ini. Setiba-tibanya mereka ini, mereka cuba untuk dapatkan farm kill di antara tiga pasukan yang berbeza yang sudah pun bertempur di kawasan ini. Pahlawan sudah pun tiba di kawasan pekarangan bukit itu. Ya, betul sekali. Manakala All-Star Titan telah pun hanya tinggal seorang pemain, tetapi Freeze dan juga Z telah pun dikeluarkan terlebih dahulu. Di knockdown terus saja dikekonfirmkan. Freeze masih lagi dalam keadaan knockdown. Payung Morphin pula menjadi bangsa. Tetapi kita lihat detail ikut campur je. 5 pasukan berbeza pada waktu yang sama. Itulah dia. Inilah dia map Sunhawk. Apabila terdengar saja bunyi tembakan, mereka akan datang seperti semut. Ya, betul, tepat sekali. Wah, hebat sekali perlawanan ini. Satu demi satu pasukan tiba di tempat zone battle ini. D-Team sudah pun melayani pasukan tersebut, tapi Gio akan merangkak terlebih dahulu. Harus berhati-hati sebenarnya. Di kawasan bukit adalah tempat yang tertinggi untuk pahlawan melihat keseluruhan tempat battle ini. Tapi Gio cuba untuk menarik satu grenade bom tangan. Kedengaran satu Ben Wan mungkin di kawasan compound. Cuba untuk revive ataupun memprompt tetapi cantik daripada Gio. Dia memang tahu je dan tepat sekali bom tangan ni baling tadi. Ya, tepat sekali bom tangan dan Gio cukup hebat. GPS mungkin digunakan oleh Gio. Belum selesai. Dia ada lagi 2 untuk Gio pada waktu ini. Kelvin juga mengambil di kawasan kiri. Mereka cuba untuk kepung side di kawasan bawah ini. Manakala kawasan atas, pahlawan juga akan dapat. Satu lagi daripada Gio. 2 bom tangan, 2 kejatuhan dapat oleh Gio, tetapi Gio telah pun dijumpai oleh pahlawan Rangers dari kawasan atas high ground. Jadinya di tim perlu berhati-hati dan mungkin akan dapat diangkat seorang pemain daripada Reckless Glory kerana mereka ada 3 pemain berada dalam satu rumah ini. Satu lagi on the way. Tidak, sama sekali tidak dapat knockdown. Revival akan dilakukan. Masih lagi Timor akan melayani pada Sultan. Sultan mengetahui ada satu pasukan berada di kawasan atas. Jadi pergerakan Sultan amat-amat terhad. Kerana informasi diberikan kepada rakan beliau, mereka tidak perlu overextend pergi ke masuk kawasan compound ini. Kalau mereka overextend, malah mereka akan membawa padah. Akan menjadi secara automatik mereka juga akan jadi sandwich. Tapi kedua-dua pasukan ini, All-Star, Q-Tan akan menjadi sole survivor. Reckless Glory juga ada di kawasan tersebut. Manakala Payung Morphin ada masih lagi tempat yang terkecil ini. 5 pasukan yang berbeza. Ya, betul sekali. Tapi Reckless penuan telah pun di-kill confirm tersebut diberikan kepada D-Team. Dan persoalannya, adakah pasukan pahlawan Quintora NV akan masuk campur BWN dan juga Dino G4U? Mereka begitu dekat sebetulnya dengan compound ini. Kalau mereka juga ikut campur, jadi mungkin akan menjadi 8 pasukan yang berbeza. Tapi setakat ini kita lihat Gio telah pun dikeluarkan dengan adanya DBS. Dia cuma masuk seorang diri je. Ya, mungkin malang tidak berbau. Tapi Kelvin ditembak di kawasan jauh. Mungkin itu pahlawan Rangers ataupun ada lagi satu pasukan di kawasan belakang. Tapi Kelvin akan membuat keputusan untuk regroup dengan Sultan. Tapi Sultan dalam keadaan begitu tidak baik. Tapi pahlawan Timor akan dapatkan Kelvin di kawasan atas. Ini yang dikatakan berbahaya kepada D-Team. Sebab di kawasan high ground ini cukup luas untuk pahlawan Rangers melihat keseluruhan di tempat compound ini. Ya, apa yang dilakukan oleh pahlawan Rangers adalah begitu bijak sekali. Mereka tidak mahu push. Mereka berada di high ground paling tertinggi untuk mencari mangsa sahaja seperti yang dilakukan oleh mereka. Dapatkan mata demi mata. Tapi kita lihat Sultan akan berarah ke depan. Baik satu target, tetapi bila ada lagi jatuhan 1 lawan 2, rata pasukan D-Team di tempat ke-14. Walaupun ada 6 mata tersingkir, tetapi telah pun rata tempat ke-14. Ya, top 2 dan juga top 4 sudah pun dikeluarkan. Hanya tinggal top 3 pada waktu ini di scoreboard, iaitu All-Star Q-Tan harus survive. Tidak disingkirkan awal pada ketika ini di antara 3 pasukan yang berbeza.
pahlawan akan duduk diam di kawasan higher ground tersebut. Manakala payung morfin juga tidak mampu untuk melakukan pergerakan kerana tempat ini sangat susah untuk dikeluarkan ataupun mereka keluar tempat ini sebab dijaga setiap penjuru. Ya, betul sekali. Dan pahlawan morfin, pasukan All-Star dan juga Records Glory berharap pasukan-pasukan lain seperti pahlawan Kementerian NB yang berada jauh di belakang akan membantu mereka untuk menghalau pahlawan Rangers bergerak. Tetapi kita lihat circle kurang baik. Pasukan-pasukan ini perlu bergerak masuk ke dalam circle. Dan kita lihat sendiri XM7B and Vicious pada kemarin mendapatkan chicken dinner di map Sanho ini akan sekali lagi berada dalam circle. Begitu juga dengan Global je. Global seorang diri di Paradise Resort. Ya, menjadi survive. Ya. Pada ketika itu, dalam pertarungan Sikun Ganas juga di tim, Global akan bermain secara YOLO pada waktu ini. Dan X77 masih lagi berada di kawasan hati rotation mereka. Sangat mudah perjalanan mereka. Seolah-olah bulatan ini serupa seperti semalam. Circle yang terakhir pergi di bawah kawasan Tatmok. Adakah ini untuk kali kedua untuk bulatan circle ini? Maka X77 tidak akan bergerak begitu jauh sekali pergerakan mereka. Ya, betul sekali. Manakala GFS pula akan duduk diam di kawasan bootcamp. Tapi kita tahu pasukan-pasukan tidak akan melintas kawasan bootcamp tersebut. Dan nampak gayanya Goodfellas akan buat keputusan untuk bergerak, melakukan rotasi. Dan pahlawan Kementerian NB juga melakukan perkara yang sama tetapi jauh sekali. Rotasi dilakukan dari sebelah kanan dan mungkin akan dijumpai oleh Dino G4U ataupun akan terus saja masuk ke arah Global di Paradise Resort. Ya, kalau circle ini pergi ke arah Paradise Resort, mungkin Global akan senang hati. Tapi rotasi akan dilakukan zone SQ pada waktu ini. Pahlawan Ultra berenang ke hadapan zone SQ pula. Pada waktu yang sama saya mengetahui Maro menarik satu bom tangan di bawah jambatan ini. Lipat semua dibenarkan tapi Maro ditembak di kawasan tersebut. Cuba untuk cover fire tapi Fizz Boy akan dapatkan grid tangan tersebut. Ya, Kenzo telah pun di knockdown di situ. Kurang satu player daripada pasukan pahlawan Ultra. Maro pula membaling satu bom tangan. Tiada terkena langsung. Cari lagi kelibat yang seterusnya. Mungkin rakan pasukan pahlawan Ultra ini. Masih lagi hidup je. Akan diangkat di dalam air. Ya. Dan inilah dia. Satu bom tangan on the way. Adakah akan tepat mengenai sasaran? Tepat mengenai sasaran untuk satu kejatuhan sekali lagi. Tetapi itu hanyalah knockdown sahaja. Belum lagi kill confirm di situ. Ya, masih lagi melawan Maro. Cuba untuk mendapatkan awal di kawasan jauh. Tembakan begitu rata tapi tidak mengena pada damage sama sekali pada waktu ini. Tapi Fizz Boy dalam keadaan knockdown. Bom asap cuba untuk menjadi penghalang ataupun cover untuk di-revive sama sekali. Tapi pasukan daripada pahlawan Ultra ataupun pahlawan Ultra pada waktu ini sempat untuk me-revive player mereka. Tapi Mini sudah pun di-knockdownkan di dalam air. Begitu juga Kenzo. Dua dalam keadaan knockdown ini. Peluang untuk Zone SQ menambah lagi mata singkir mereka. Pada ketika ini belum kill confirm untuk mereka untuk terhadap pasukan melawan mereka itu pahlawan. Ya, walaupun belum kill confirm tetapi apa yang mereka lakukan ini sangat-sangat begitu bijak sekali. Zone SQ menjadi penghalang untuk laluan jambatan ini dan nampak gayanya pahlawan Ultra akan tersekat. 3 kejatuhan secara langsung. Jadinya hanya 3 seorang pemain saja. Sole survivor. Tapi di manakah keberadaan pemain terakhir pahlawan Ultra tersebut? Mungkin berada begitu jauh dan zone akan bertukar lagi. Circle akan bertukar lagi sebetulnya. Kita lihat di sini. Wow, Circle ini milik Goodfellas. Ya, Goodfellas dan juga X77 sekali lagi. Umpama pembacaan Circle ini pergi ke arah mereka. Tapi perlawanan masih teruskan untuk Atlas di map visual yang kecil ini. Dan juga map besar kita nampak Reckless Glory dan juga pahlawan Rangers masih lagi di situ. Kerana mereka tersekat, tidak dapat untuk exit. Atlas juga pada waktu ini. Inilah base payung Morphin di BS di tangan mencari Reckless Glory. Dan akan lepaskan, tidak kena. Mencari yang kedua, mencuba sekali lagi. Berjaya untuk mendapatkan kill combo. Mencari yang ketiga. Payung base patah tapi base pula akan terjatuh oleh live pada waktu ini. Qtan akan duduk diam di situ. Dia mengetahui ada perlawanan yang berlaku di kawasan rumah hadapan sahaja. Qtan akan cuba trigger disiplin. Mencari sesuai timing untuk keluar dari compound yang sangat-sangat bahaya ini. Ya, tapi
Blue Zone akan bergerak satu saat saja lagi dan pastinya kesemua pemain ataupun pasukan-pasukan yang berada di sana perlu bergerak dan akan nampak di situ manakala JFS Piasau diperlihatkan tadi mungkin ada satu knockdown berlaku. Atlas iaitu Khairi yang jatuh dan terus saja di kill confirm untuk mata yang kedua untuk pasukan Goodfellas Gaming ketiga ini dan mereka nampak gayanya perlu mencari lagi target, mereka perlu dapatkan lebih banyak kerana pada ketika ini perbezaan tempat pertama dan kedua begitu rapat sekali, 3 mata sahaja di antara Goodfellas dan juga D-Team. Memang akan menjadi perlawanan yang sengit nanti selepas ini pusingan yang seterusnya manakala Zone SQ akan seperti yang kita tahu bermain healing game 35 first aid di dalam badan beliau. Ya, healing game sudah dilakukan oleh Zone SQ seperti di Liga. Ya. Zone SQ sering kali melakukan meta healing tersebut. Kali ini akan menjadi kenyataan untuk Zone SQ dengan 35 first aid kit. Itu mungkin cukup membawa mereka ke placement point top 3. Tapi New Base akan menarik bom tangan, ada Spooky di kawasan depan, Newbie tapi tidak terkena sama sekali, tapi kedengaran mungkin. Bom tangan tersebut berada di kawasan belakang mereka, ada pihak musuh pada waktu ini. Spooky Bear akan dapatkan breed daripada Dino G4U. Ya, Brad telah pun jatuh di sini terlebih dahulu. Dino G4U telah pun di kill confirm oleh Spooky daripada pahlawan Kementerian NV. Akan marah ke depan, satu balingan bom tangan terlebih dahulu dibaling. Mencari lagi target tetapi di arah berbeza pula. Shaco dapatkan Wish. Dan mungkin Reckless Glory yang rata di tempat ke-12. Sementara Shaco yang melayan Wish tadi. Adakah akan menjumpai lagi lebihan daripada pasukan Atlas? Manakala tempat yang lain pula, Shaco telah pun nampak satu kelibat je Zone SQ. Ya, betul sekali, tapi Galaxy sangat begitu jauh sekali di luar circle. Susah untuk melakukan pergerakan kerana ada musuh-musuh, pihak musuh di kawasan hadapan BWN. Manakala GFS pada waktu ini dan Global pula akan dizikirkan, menjadikan pasukan Active Talent dikeluarkan pada minit-minit akhir ini. Dan circle akan pergi di kawasan terbuka. X77 belum lagi ada circle, tapi tidak akan diganggu oleh mana-mana pasukan sekalipun. Sekali lagi X77 langkah kanan tidak diganggu oleh mana-mana pasukan. Ya, betul sekali. Pasukan yang berada di kawasan utara ini selalu saja menjadi ataupun dapatkan circle tanpa sebarang gangguan. Dan kita lihat GFS masih lagi berdiri 4. Manakala Dino G4U pula hanya 3 seorang. Free Sum yang sangat-sangat dekat dengan New Base. Tetapi adakah pasukan GFS ini akan menjumpai kelibat beliau ini terus saja dikeluarkan. Manakala di kawasan bawah pula ada pahlawan Rangers, Roxy dan Yu Lowboy yang berada di kawasan bawah. Mungkin kita lihat di sini PZM telah pun dijumpai oleh Shaco. Shaco tembakan tepat tadi. M4 masih di tangan. Satu bom tangan akan ditarik sebentar lagi kerana tahu ada 2 pemain daripada BWN dekat sekali. Deku Sunboy dan juga Tofu akan terkena sedikit damage daripada satu bom tangan Shaco tadi. Ya, Tofu sudah pun diketahui keberadaan Shaco. Cuba pergi ke harapan SMG di tangan 3350 peluru. UMP sebenarnya cuba tu berlawan mekanik 1v1 pada waktu ini. Tembakan tapi Shaco dapatkan lagi satu, mencari yang terakhir untuk BWN, iaitu pelawan ataupun Deku sebenarnya. Cuba mencari Shaco tapi satu pasukan sudah pun dikeluarkan Atlas pada ketika ini. Top 8 pada waktu ini sangat-sangat terbuka, tapi Deku tidak akan membarah ke hadapan kerana GFS New Base akan melayan lagi pasukan yang lain pula, itu Quintora NV. Ya, Tofu sebetulnya je, bukan Deku. Deku dikeluarkan terlebih dahulu. Tofu Sui sebetulnya yang masih lagi hidup, tetapi kita lihat pahlawan Rangers terlebih dahulu dikeluarkan tempat ke-8. Hanya 37 pasukan ketika ini. Dan kita tahu Zone SQ bermain healing game, masih lagi ada peluang sebetulnya untuk mereka dapatkan tempat yang tertinggi, placement point tertinggi. Tapi pahlawan Ultra Nuoboy juga berada di belakang mereka. Apa yang terjadi kepada Zone SQ ketika ini? Kita lihat Maro dan juga Juido digugurkan, dijatuhkan oleh pasukan GFS. Jadinya, adakah menjadi permainan healing game mereka ataupun sebaliknya je? Ya, Zone SQ sebenarnya satu player mereka berada di kawasan jauh Ya. sebenarnya. Tidak nampak di sini dari battle zone kerana Ya, 3 saja yang Susu bermain. sebenarnya. Ya, VG Susu akan bermain healing game pada waktu ini, meninggalkan Fizboy akan bermain di kawasan hadapan, tapi pasukan pada X7 satu player mereka terjatuh di kawasan
Blue Zone pada waktu ini. Atlas pula akan disingkirkan pada waktu yang sama, yang mana Galaxy yang tertinggal tadi menjadikan top 6 pada waktu ini. Hanya berbaki 12 first aid kit saja lagi. Cukup ataupun tidak, kerana berbaki 5 pasukan saja lagi. Ini mungkin bahaya sebenarnya. Placement point untuk dapatkan tempat kedua akan punah untuk Zone SQ. Betul sekali, mereka perlu lebih agresif, perlu mencepatkan lagi perlawanan di antara kelima-lima pasukan ini untuk Zone SQ dapatkan tempat kedua. Kerana dengan rate ketiga ini memang sukar untuk Zone SQ dapatkan tempat kedua je. Tetapi 4 pasukan telah pun dikeluarkan. Masih lagi ada Beast Boy dalam circle. Belia telah pun dikeluarkan terlebih dahulu. Dan Mizi Susu masih lagi kita lihat melakukan healing game, tetapi Kowalski dapatkan satu terlebih dahulu kepada seorang Zyrol. Tapi Kowalski menukar arah sebentar dan hilang begitu saja. Tempat keempat jatuh kepada pasukan X77, bukan, pahlawan Kementerian NB sebetulnya je. Ya, New Base akan cuba untuk selesaikan masalah ini. X77, dua player mereka, satu sudah pun dikeluarkan, satu terjatuh Frosty, meninggalkan Buell dan juga Magic K. Tapi Zone SQ akan didapatkan pula. Zone SQ mungkin akan dapat tempat yang kedua kalau sempat tu diselesaikan masalah yang ada di hadapan mereka waktu ini. Magic K sudah pun sedia dengan M416. Shako cuba untuk memberikan tahanan di kawasan belakang, tapi New Base cuba untuk mengadu mekanik, cuba untuk kelas pada ketika ini. Magic K akan perlahan-perlahan ke hadapan terlebih dahulu. Kedengaran satu step di kawasan hadapan. Shako pula ketahui berani. Tembak dilepaskan tapi nyawa yang sangat rendah. Magic K harus balik arah terlebih dahulu, tapi bawa api-api dilontarkan hadapan. Ya, satu bawa api-api akan dibanding tapi tidak terkena, dan kita lihat Magic K pula yang jatuh. Dan kita lihat hanya top 2 je. Hanya tinggal Bio saja. 1 lawan 4 peluang untuk pasukan Goodfellas Gaming memenangi Sanho ini. 2 chicken dinner pada hari ini. Wow, Zone SQ tidak berjaya mendapatkan tempat yang kedua dengan 12 placement point. Ya, Tapi hanya sayang. dapatkan 10, tapi itu pencapaian terbaik kepada Zone SQ dan Goodfellas Gaming chicken dinner yang kedua. Ya, tepat sekali. Syabas dan tahniah diucapkan kepada Goodfellas yang berjaya mendapatkan chicken dinner mereka yang kedua pada hari ini dan juga untuk grand final ini. Dan pastinya dengan chicken dinner ini akan menjauhkan lagi jarak mereka dengan D-Team. Dan perlu kita ingat tadi mereka berbeza 3, kali ini akan pastinya jauh dengan 13 elimination untuk Goodfellas. Manakala untuk X77B and Vicious sekali lagi begitu konsisten sebetulnya, walaupun dengan 2 mata singkir saja, tapi mereka sentiasa berada top 3. Dan kali ini Zone SQ bermain healing game dengan 4 mata singkir. Di tempat keempat, Kementerian NV, 5 BWN, 6 pahlawan Ultra. Dan di tangga yang ketujuh adalah Atlas, 8 pahlawan, Rangers 9 Dino G4U, 10 All Star, 11 18 Talented. Tempat ke-12 adalah Reckless Glory, 13 Payung Morphin, 14 D-Team, 15 Fallen Secret, dan di tempat yang ke-16 Sigun Ganas. Ya, itulah dia kali ini pahlawan Kementerian NV lebih baik daripada 2 pusingan sebelum ini. Tadi mereka tempat 16, yang kedua tempat ke-15. Kali ini mereka berada top 5. Itu baik sekali permainan daripada pahlawan Kementerian, tapi mungkin belum cukup lagi untuk challenge top 3, top 2 dan juga mungkin top 5 juga begitu susah sekali. Kerana ketika ini banyak pasukan-pasukan yang bersaing untuk mendapatkan tempat teratas, untuk mendapatkan hadiah yang lumayan tersebut. Ya, ini memberikan jurang yang sangat jauh untuk pasukan GFS dan juga D-Team Ya, untuk ketika ini. Tapi untuk D-Team harus berusaha lebih lagi. Tapi apa kurangnya GFS? Wakil kita sudah pun mengeluarkan taring mereka di peringkat ataupun pusingan yang hari yang kedua ini. Sudah pun mencecas hampir 3 digit. mungkin 3 digit sudah je Betul. selepas ini. Dan selepas Sanho ini mungkin, bukan lagi mungkin, memang boleh dikatakan separuh sudah pun berlalu pusingan ini, kerana kita ada 15 pusingan sahaja. Ini pusingan yang ke-8. Jadinya boleh dikatakan untuk first half ini JFS mengungguli tahta untuk kejuaraan kali ini. Ya, tepat sekali. Ya, Sanho sangat random. Tapi satu pasukan langkah kanan dari awal lagi, dari hari pertama lagi, iaitu X77BN.
sentiasa berada dalam circle, sentiasa berada di top 5 dan juga top 3. Ini yang memberikan satu advantage untuk mereka dapatkan placement point yang tertinggi. Ya, betul sekali. Kalau 1-2 kali memang langkah kanan je. Tapi kalau sudah berkali-kali, Betul. itu adalah hasil daripada Magic K, IGL, pasukan X77B and Vicious. Jadinya apa-apa pun, kita akan berehat sekali lagi untuk masuk ke round ke-9 untuk map keempat kita di hari kedua PUBG Mobile ini selepas melihat iklan, dan jangan pergi ke mana-mana. When your friends are as choosy as you, just choose Pizza Hut My Box. Filling meals that you choose together and eat together. Choose Pizza Hut My Box. Order now. Pizza Hut. Has this ever happened to you? Lag, stutter, ouch. Why Well, here's a solution. Catalyst can help you enjoy a better connection while gaming. It can help lower your ping, reduce speed fluctuations, and prevent server overload.
and we want you to be the first person to test it out. Head on over to amproclash.com/catalyst to find out more. Cara-cara casting RTB Go ke skrin TV Auda. Cara memaparkan RTB Go memerlukan konektiviti Wi-Fi yang sama bagi set TV dan peranti mudah alih. Bagi TV pintar, pengguna iOS hanya perlu menekan ikon AirPlay, cari nama TV Auda dan masukkan kata laluan AirPlay ke peranti mudah alih Auda. Bagi pengguna Android, alat casting adalah diperlukan untuk TV biasa dan TV pintar. Untuk peranti mudah alih Android, tekan ikon screen share. Berikut adalah contoh alat casting. Tata cara memasang alat casting ke skrin TV. Langkah pertama, masukkan kabel alat casting ke TV Auda dengan menyambung kabel HDMI dan USB. Langkah kedua, sambungkan TV ke konektiviti Wi-Fi yang sama. Dan nikmatilah rancangan pilihan Auda. When your friends are as choosy as you, just choose Pizza Hut My Box. Filling meals that you choose together and eat together. Choose Pizza Hut My Box. Order now. Pizza Hut.
ever happened to you? Lag. Stutter. Hey, ouch. Why not? Well, here's a solution. Catalyst can help you enjoy a better connection while gaming. It can help lower your ping, reduce speed fluctuations, and prevent server overload. And we want you to be the first person to test it out. Head on over to amproclash.com/catalyst to find out more. Cara-cara casting RTB Go ke skrin TV Auda. Cara memaparkan RTB Go memerlukan konektiviti Wi-Fi yang sama bagi set TV dan peranti mudah alih. Bagi TV pintar, pengguna iOS hanya perlu menekan ikon AirPlay, cari nama TV Auda dan masukkan kata laluan AirPlay ke peranti mudah alih Auda. Bagi pengguna Android, alat casting adalah diperlukan untuk TV biasa dan TV pintar. Untuk peranti mudah alih Android, tekan ikon screen share. Berikut adalah contoh alat casting. Tata cara memasang alat casting ke skrin TV. Langkah pertama, masukkan kabel alat casting ke TV Auda dengan menyambung kabel HDMI dan USB. Langkah kedua, sambungkan TV ke konektiviti Wi-Fi yang sama. Dan nikmatilah rancangan pilihan Auda. When your friends are as choosy as you, just choose Pizza Hut My Box. Filling meals that you choose together and eat together. Choose Pizza Hut My Box. Order now. Pizza Hut.
this ever happen to you? Lag, lag, stutter, stutter, hey, ouch. Why not? Well, here's a solution. Catalyst can help you enjoy a better connection while gaming. It can help lower your ping, reduce speed fluctuations, and prevent server overload. And we want you to be the first person to test it out. Head on over to amproclash.com/catalyst to find out more. Cara-cara casting RTB. Kembali lagi Auda bersama saya J dan juga Race GG sebagai pengulas anda di AMPRO Clash Series musim yang pertama Grand Final untuk PUBG Mobile. Ya, betul. Jadinya 3 pusingan telah pun kita lihat untuk hari kedua ini. Hanya tinggal 2 pusingan saja lagi sebelum kita mengakhiri untuk hari kedua dan nak beralih pula ke hari final, hari terakhir kita pada esok hari je. Ya, dan kepada Auda yang menonton di live stream ini, jangan lupa untuk mengikuti loot box giveaway untuk hari ini. Semalam sudah, hari ini yang baru lagi. Jadi kalau Auda ingin mengetahui lebih lanjut macam mana untuk dapatkan loot box ini, Auda pergilah ke laman sosial Instagram. Di sana ada instruction untuk macam mana untuk dapatkan loot box ini. Di antara giveaway yang dihadiahkan untuk anda ialah Yappe voucher dan juga Funko Pop PUBG Mobile yang ada dapat dilihat di meja kami ini. Ya. Tetapi ada lagi. Pada keesokan hari adalah hari terakhir dan pastinya pada hari terakhir selalunya ada loot box giveaway yang paling hebat sekali. Jadinya apakah loot box giveaway yang terhebat sekali itu? Tunggu dan lihat di akhir rancangan ini. Ya, kalau season lepas satu telefon bimbit. Betul. Kali ini akan berubah pula. Kita ketahui sebenarnya. Kita Auda tunggu dan lihat sahaja. Dan ada perlulah tengoklah sosial media Instagram. Sebab tiap hari di post untuk loot box giveaway. Ada Jollibee, ada Pizza Hut, ada Hyundai merchandise. Dan hari ini, Yappe voucher dan juga Funko Pop PUBG Mobile. Ya, dan tidak lupa juga baju SCS Season 1 Collector. Kemarin siapakah yang akan mendapatkan hadiah tersebut? Dan kita lupa je tentang viewers-viewers kita di luar sana. Lakukan tugas bis kita ini memang sering kita lakukan semasa bersama dengan Sensei dan J. Lakukan tugas bis kita dengan menekan butang like, follow dan juga share jika belum. Ya, jika belum juga untuk komen dan membina, berikan semangat kepada 16 pasukan ini. Sokonglah tim-tim yang Auda minati ataupun players-players yang Auda sukai. Berilah kemeriahan ini untuk akhir tahun 2022 Disember ini. Hanya tinggal berapa minggu saja lagi untuk melangkah ke tahun baru. Ya, betul sekali. Banyak yang azam baru. Ya, seperti biasa. Azam baru. Pas 1 minggu, 2 minggu, tunggu lagi 2024 azam baru. Ya. Setiap azam baru ataupun tahun baru, azam baru akan ya, mula. Betul sekali. Apa azam baru? Alah, kau tanya ketika ini memang susah untuk jawab. Ray selalu tidak ada azam. Dia akan buat yang terbaik dan yang terbaik sekali. Itulah jawapan yang paling selamat sebetulnya. Bagaimana pula dengan J? Azam tahun baru supaya berat badan lebih meningkat lagi lah. Okay. So azam baru kena banyak makan. Banyakkan lebih makan lah. Ya, perlu banyak lebih makan. Supaya lebih sasa. Ya. Dan supaya lebih elok untuk memakai PUBG M Collector. Sebab saya memang mahukan PUBG M baju ataupun shirt collector dari Esports. Saya sukalah untuk membeli baju-baju jersey. Lebih lagi jersey-jersey tim-tim lain daripada Mobile Legend pun ada saya beli. PUBG Mobile juga. Ini keluaran lokal.
kita support lah. Ya, betul sekali. Tapi Mhm. jadi pertanyaan, kenapa setiap kali keluar perkataan sasa kau lihat sini? Sebab itulah saya mahu badan yang macam sebelah ni. Bukan untuk apa, untuk kesihatan. Ya, betul Ya. sekali. Jadinya kita masih lagi menantikan. Adakah kita akan terbang ke map Erangel sebentar lagi? Oh, dah ada tanda signal begini. Ini Betul. berarti kita akan terbang ke map Erangel. Pusingan keempat sebentar lagi. Jadinya inilah dia. Tuan-tuan dan puan-puan, penerbangan telah pun berlaku lagi dengan pilot J dan juga co-pilot Ray yang akan memulakan penerbangan di Milta Power dan akan turun kawasan Milta, melintas kawasan Milta sebetulnya dari pier dan berakhir di kawasan perairan Primos. Jadinya sekali lagi, pusingan kali ini sama seperti pada kemarin tetapi terbalik pula laluannya, kurang baik untuk 16 pasukan ini kerana memang susah untuk membuat pendaratan ataupun drop spot masing-masing. Terutama sekali yang melakukan drop spot di kawasan Severny, Yasnaya Poliana, Rozok kerana mereka perlu mencari kenderaan terlebih dahulu. Dan apabila mencari kenderaan, selalunya ada berlaku pertumpahan darah. Ya, samalah seperti semalam ni deh. Semalam bermula flight path dari kiri ke kanan. Ya, Serupa. Tapi ini bermula dari kanan ke kiri. Ini masalah sebenarnya untuk pasukan-pasukan ni yang membuat drop spot di kawasan atas seperti Ray cakap tadi. Kalau semalam 18 Talented terpaksa turun di kawasan Meta Power, memang mereka akan kontes pasukan-pasukan yang turun di kawasan Milta juga Meta Power. Itu juga dengan pasukan-pasukan yang lain. Wah, kali ini Circle pula berubah untuk pertama kalinya pergi ke kawasan Zarki dan juga Jojo Pol. Ini peluang untuk pasukan yang ambil drop spot di kawasan atas, iaitu Zone SQ dan juga X77, manakala Dino G4U juga ada circle mungkin. ya, tepat sekali. Kerana ketiga-tiga pasukan itu melakukan drop spot di kawasan Jojopur Utara untuk dua pasukan Zone SQ dan juga Dino G4U dan juga X77BN Vicious melakukan pendaratan ataupun drop spot selalunya di kawasan kontainer Jojopur tersebut. Manakala di visual sudah pun nampak ada perlawanan yang begitu hebat sekali. Satu dah berjatuh oleh 18 Talented dengan tembakan pistol saja untuk mensecurekan kill pertama, iaitu daripada seorang pemain mungkin daripada Toulouse 18 Talented tadi. Ya, 18 Talented berdepan dengan Fallen Secret pada waktu ini. Sekali lagi, tapi Fallen akan menjadi mangsa. Sebab pada awal tadi Fallen yang akan singkirkan pasukan daripada 18 Talented. Kali ini revenge akan dilakukan oleh 18 Talented. Satu player dikeluarkan sekaligus berikan sikit kemarahan untuk Fallen, agak sedikit punah kerana satu player mereka keluarkan awal. Ini memberikan masa yang sangat singkat dan suntuk untuk mereka melakukan load dan juga melakukan rotasi kerana banyak pasukan yang berhampiran kepada mereka pada waktu ini. Seperti di GFS Piasau, apa yang dilakukan di kawasan farm? Ya, betul sekali. Dan kalau kita lihat dari map ini, masa lagi kita lihat Dino G4 telah pun menukar drop spot mereka. Mereka turun ke Milta Power. Sama seperti semalam. Kerana kalau flight path di bawah, mereka akan mengambil Milta Power sahaja. Manakala Zone SQ perlahan-lahan nampak gayanya tidak ada kenderaan untuk ke Georgiopol. Jadinya mereka akan berlari secara berempat. Mungkin lari-lari anak sama-sama pegang tangan untuk pergi kawasan Georgiopol tersebut. Manakala pahlawan Rangers telah pun berjaya securekan kenderaan, terus saja mara ke tempat mereka iaitu Severny tanpa sebarang halangan nampak gayanya. Dan setakat ini kita lihat memang sudah berlaku pergerakan sedikit demi sedikit. X77BN sepertinya sudah pun menjumpai beberapa kenderaan juga untuk pergi ke kawasan kontainer. Ya, nampak player daripada pahlawan Rangers pada waktu ini masih di kawasan bulatan circle, yang mana masih lagi diperlihatkan circle pada waktu ini. Hanya visual kecil saja kita lihat. Nah, inilah tukaran sudah pun ditukar kepada Sigun Ganas di kawasan Novo. Mereka harus pergi ke circle kerana di pulau kecil ini tidak ada lagi bulatan seperti pemain game ataupun match
yang pertama tadi, match yang kedua mungkin. Jadi persoalan di sini mereka harus pergi pula. Mereka tadi yang menunggu ketibaan pihak-pihak musuh. Dan ini mereka akan pergi ke arah mereka di kawasan atas circle. Di kawasan tersebut sangat-sangat terbuka untuk pasukan dan Paci akan dapatkan Clown. Fallen Secret masih lagi berlawan. Ya, Clown jatuhkan di situ menjadikan hanya tinggal 2 pemain daripada Fallen Secret yang masih lagi sihat di situ. Mungkin inilah pembalasan daripada 18 Talented. Tetapi Denjiro terlebih dahulu akan merapati Clown. Tapi telah pun dijumpai oleh 18 Talented di situ. Paci akan mencari lagi target. Denjiro telah pun dijumpai tapi terpaksa dilepaskan daripada UMP Denjiro terlebih dahulu. Dan Paci dapatkan satu lagi. Mungkin ini adalah satu player lagi yang akan mereka dapatkan, iaitu Kizoro yang berada begitu jauh sekali. Wah, sayang sekali Fallen Secret. Mereka boleh untuk tidak komit berlawan atau drop spot apabila di awal-awal tadi ada satu pasukan. Sebenarnya mereka harus pergi fallback untuk option ataupun plan B. Kerana pasukan daripada 18 Talented ini memang mereka akan turun di kawasan tersebut. Kalau tempat drop spot mereka jauh, kerana mereka ambil di kawasan Stalber. Kalau flight path sebegitu, memang mereka akan turun di kawasan hampiran. Ini yang menyebabkan pasukan-pasukan membuat drop spot yang tempat mereka terganggu. Lebih-lebih lagi dengan Fallen Secret. Ketika ini akan bermain seriolo hingga ke akhir circle. Ya, adakah Kizoro dapat ke akhir circle ataupun akan dihentikan oleh mana-mana pasukan yang menjumpai Kizoro ketika melakukan rotasi? Yang pastinya ini adalah IGL terbaru All-Star Bear yang akan menggunakan bagi, akan memberikan arahan kepada rakan-rakan yang lain untuk melakukan rotasi secepatnya kerana dalam masa 2 minit circle akan tutup dan mungkin akan tarik lagi ke kawasan yang lain pula. Ya, pahlawan Rangers juga akan sampai di kota Severny. Ini tempat mereka. Sudah pun dapat loot yang terbaik di minit yang ke-7 walaupun mereka lambat kerana akibat flypad yang begitu jauh. Mereka sudah mendapatkan tempat mereka, kenderaan sudah pun ada. Kaido juga sudah melakukan rotasi dengan rakan-rakan yang lain. Pahlawan Ultra pada waktu ini ambil di kawasan kiri berhampiran dengan school. Dan setibanya mereka dengan satu kenderaan 3 roda. 3, tapi mereka akan dapat bagilah. Mereka mungkin dapat kenderaan yang ketiga. Ya, betul sekali. Apa kau tergelak? Memang lucu lah kalau dilihat menggunakan motosikal yang ada 2 passenger. 1 passenger tapi 1 ikut di belakang lah. Akan peluk di belakang lah. Ya, peluk kuat-kuat. Dan nampaknya Anwar dijatuhkan oleh 18 Talented Paci. Tetapi Tulus juga dibalas one for one trade ketiga ini dan terus saja di kill confirm. Budu juga dijatuhkan dengan secara langsung. Mungkin tinggal seorang saja. Stewie dan juga Sikoi akan cuba mempertahankan 2 players daripada Sigon ini. Global bersorangan 1 lawan 2. Ya, Warding ataupun 18 Talented. Ada ketika ini yang meninggalkan Global. Stewie akan ditembak di kawasan belakang. 1 HP saja lagi. Nyawa beliau akan dikeluarkan. Tapi Tulus akan di-kill confirmkan oleh Ipong pada waktu ini. Revival akan dilakukan oleh Global. Dia perlukan masa. Tapi player daripada Sigun, 2 player mereka sudah pun berdiri. Ini menyebabkan masalah pada Global dan juga rakan beliau Voodoo. Yang mereka tidak ada kenderaan. Cuba untuk survive. Tapi Ipong sudah pun melakukan rotasi ke belakang. Informasi akan diberikan kepada rakan-rakan. Nuar cuba untuk cover fire di kawasan belakang. Ya, dan kalau kita lihat Global tidak ada lagi first aid kit. Ini masalah besar kerana tanpa ada first aid kit dengan adanya blue zone, bahaya sebetulnya. Global hanya berseorangan kerana rakan beliau telah pun dijatuhkan. Dan Ipong akan mencari target di situ. Menjadi umpan sahaja. Global telah pun dijumpai di situ. Pastinya 1 lawan 3. Bahaya sebetulnya untuk seorang Global. Masuk ke dalam rumah tapi nyawa beliau sangat rendah. Tiada first aid kit. Dan hanya ada bandage saja. Tetapi adakah akan dijatuhkan dengan begitu mudah sekali. Dan kita lihat Global rata. 18 Talented keluar tempat ke-16. Ya, hanya 1 saja mereka dapat 18 Talented. Duar tadi sempat untuk di knockdown dan di kill confirm kan untuk mereka.
Tapi habuan diberikan kepada Sigun Ganas. 4 points elimination diberikan dengan sacrifice ataupun terkorbannya satu player. Ini memberikan sedikit mata untuk Sigun Ganas pada ketika ini, dan Circle pula sudah pun beralih arah sedikit sahaja. Belum confirm sama ada di Pulau Shooting Range ataupun Pulau Jojopol Kontena. Ya, betul sekali. Tetapi yang nyata di sini, di tim telah pun melakukan rotasi yang akan berhenti di satu rumah yang begitu baik sekali, iaitu di perantaraan air dan juga di antara dua pulau tersebut, Pulau Shooting Range dan juga Pulau Jojopol. Dan ini adalah tempat yang terbaik sekali kerana begitu betul-betul di pusat circle. Dan mungkin kalaulah circle ini tidak scam, peluang di tim pula yang akan menangi chicken dinner kali ini. Ya, bukit itu bukit yang sangat-sangat diminati oleh mana-mana pasukan. Ya. Bukit yang boleh melihat keseluruhan 360 darjah untuk pasukan-pasukan yang membuat rotasi. Itu di tim akan ambil spot tersebut. Biasanya pasukan daripada GMS, kerana mereka hampir di kawasan Rozok sampai ke situ memang dekat, tapi di tim akan ambil kawasan tersebut. Tapi All Star kehilangan satu player, Qtan mungkin diculik oleh player-player atau pasukan yang lain pada melakukan rotasi. Ya, begitu juga dengan Bear yang telah pun dikeluarkan. Hanya tinggal Fisabilillah dan Kizwan. Sedangkan tadi kita lihat Bear yang memulakan rotasi mungkin terjumpa dan terus saja diculik oleh pasukan yang melakukan rotasi. Dan dengan dua pemain telah pun dikeluarkan, firepower daripada All Star BN akan kurang separuh. Pastinya akan menyukarkan lagi mereka mendapatkan mata placement. Dan ketika ini Atlas pula perlu bergerak mencari tempat yang lebih selesa di tengah circle. Tetapi pahlawan Roxy baru saja melepaskan satu tembakan kepada Atlas. Ada langsung terkena. Izo pula diberikan tekanan oleh Timo dari jarak jauh. Tembakan AMPRO 16 skop 3 hanya mengenai dahan sebetulnya. Tidak ada yang damage diberikan kepada Kizo sebentar tadi. Ya, di minit 11 ini tidak ada lagi berlaku lawanan agresif. Tapi BWN tiba di kawasan bukit yang sangat premium ini akan berdepan dengan D-Team sebentar saja lagi. Mungkin kedengaran Gio yang berada di kawasan hadapan harus berhati-hati sebenarnya. Gio, mungkin Q tersebut belum kedengaran sebenarnya. Masih melihat di kawasan lain, ini bahaya untuk Gio. Mungkin di backstep di kawasan belakang. Tofu sudah tiba di bukit puncak ini. Ya, betul sekali. Tapi mustahil sekali kalau tidak terdengar kerana bunyi enjin kereta tersebut dan tambahan lagi dengan jeep yang baru datang memang besar sekali. Dan Gio akan berlawan dengan BWN dan tarik ke kawasan bawah circle. Seterusnya Ruin, tiada penghuni, tetapi terlebih dahulu kita berikan perhatian kepada D-Team berlawan dengan BWN. Satu telah pun jatuh terlebih dahulu. PZMY dapatkan oleh Gio dengan serta-merta. Wah, kedengaran sebenarnya Gio terus saja reflect yang begitu laju. PZMY terkorban di antara mereka melakukan rotasi, tapi mereka masih lagi berkongsi bukit yang tertinggi ini. D-Team akan ambil kawasan kanan, BWN akan ambil kawasan kiri, dan Circle pula di sini akan shift kawasan Ruin, tidak pergi ke Jojopol. Banyak pasukan yang bidik di kawasan Jojopol, apartmen dan juga kontena dan juga hospital, tapi tidak sama sekali pergi ke arah pasukan yang berada dalam Circle. Quintora NP, DFS pula, tapi Kelvin menembak kepada Dio. XU7 terjatuh pada ketika ini. Ya, betul sekali. Satu telah berjatuh tetapi satu terlepas. Biol nyawanya ikan dan letupan kereta tadi. Biarkan Biol dijatuhkan. Mata kedua dikonfirmkan di situ oleh Kelvin. On the way 3. Kelvin marah dengan satu bagi ke depan. Tapi kalau kita lihat tadi, rotasi dilakukan oleh banyak pasukan. Cuba berebut tempat tengah tadi di kawasan Ruin. Mungkin akan berlaku banyak perlawanan pelanggaran di kawasan Ruin tersebut sebentar lagi. Ya, itu adalah pasukan X77. Kali ini mereka tidak bernasib baik. Di cut rotation mereka, D-Team mendapatkan 2 player. Mungkin 2 saja lagi tinggal untuk X77 pada waktu ini. Kerana banyak pasukan sudah pun shift ke kawasan Ruin. Sedikit 40% ataupun 30% kawasan sungai tersebut. Mungkin ini bidik saja. Mungkin seterusnya pergi ke arah situ. Itu menjadi satu perkara yang menarik sebenarnya deh.
Ya betul sekali. Tetapi kalau kita lihat tadi Frosty yang hanya tinggal solo tadi berada di tempat terbuka. Fishboy terlebih dahulu dijatuhkan oleh payung base. Manakala Kelvin berpusing-pusing akan dijumpai satu pemain. Dan Kelvin dijatuhkan dengan serta-merta. Terus saja dikeluarkan secara langsung oleh Kowalski. Jadikan 3 pemain daripada D-Team. Dengan 3 mata singkir di poket mereka. Mereka berlawan lagi dengan pasukan pahlawan Kementerian NV ini. Yang sudah pun bertapak di satu tempat. Boleh dikatakan kubu yang begitu baik juga. Dengan adanya benteng yang ada ketika ini. Mungkin susah untuk Sultan dan rakan-rakan di tim ini menembusi pertahanan daripada pasukan pahlawan Kementerian NV. Sebenarnya Calvin cuba untuk scout tadi sebenarnya. Ya. Itu yang dilakukan tapi terlalu over berjalan hinggakan NV sempat untuk menembak. Keempat-empat penembak Calvin memang tidak dapat chance untuk survive. Kerana tembakan itu tempat tayar sudah diletupkan menjadikan bagi sebut tidak mampu untuk berjalan lebih laju. Ini menyebabkan D-Team kekurangan satu player. Tapi ini tempat yang terbaik untuk kedua-dua pasukan ini. Kerana di kawasan ruins ini, mungkin saja ini tempat terakhirnya circle. Ya. Dan nampak di sendiri. Circle yang terakhir. X77 hanya tinggal Frosty. Ya. Frosty yang berada di tebing sungai tersebut sangat-sangat terbuka je. Tidak ada tempat bersembunyi. Dan hanya berharapkan prawn sahaja mungkin tidak akan dijumpai kalaulah dia ada bacaan yang seperti menghilangkan, merabunkan mata-mata pemain lain. Tapi setakat ini kita lihat yang terbaik tempat mereka adalah pasukan pahlawan Kementerian NV dan juga D-Team. Dan mungkin akan dikontes sebentar lagi oleh pahlawan Ultra. Ya, ini circle yang sangat-sangat berbahaya sebenarnya. Circle of Death untuk baki 15 pasukan ini. Kizoro akan bermain Seriolo. Pahlawan juga akan sudah memiliki circle. Nampak di kill feed Dino G4U menentang pada Atlas. Atlas satu player mereka terjatuh pada waktu yang sama. Pada ketika ini di visual kecil ini yang nampak pada ketika ini. Ya, dan perlu kita beri perhatian juga kepada GFS yang telah pun bertapak di kawasan perkampungan air. Tiada penghuni di sana. Mereka akan menjadi satu pasukan yang begitu hebat di sana untuk mendapatkan mata demi mata. Manakala Sting dapatkan seorang pemain tadi knockdown. Tapi adakah akan di-kill combo? Setakat ini 15 pasukan masih lagi bermain. 17 minit berlalu dan masih lagi ramai pasukan ataupun players yang ada di map Erangel ini. Ya, Kizuan pula akan terjatuh pada waktu yang sama di minit ke-17 pada waktu ini. Bio akan dapatkan kill seterusnya untuk mereka pahlawan Rangers, tapi Gio akan menembak ke arah pasukan yang berada di hadapan mereka di Kementerian NV. Tapi di belakang ada Dino dan juga X77 yang sudah pun bermain Seriolo, sudah pun ambil di kawasan ini. Ini adalah tempat battle zone untuk ke-15 pasukan ini. Setibanya mereka, ini tempat yang akan sempit pada waktu ini. GFS Piasau cuba untuk cover fire kerana pahlawan Rangers sudah pun tiba ke tempat mereka. Tapi Loki akan dapatkan Ciwi pada waktu ini. Ya, Ciwi telah pun berada dekat knockdown. Manakala Newbies juga ditekan di situ. Tembakan dipaskan kepada beliau. Dan Newbies cuba bergerak tapi di kiri adanya pihak musuh berdekatan. Dan Ciwi akan merangkak masuk. Sempat masuk. Begitu juga dengan Newbies. Tetapi Newbies akan makan first aid kit terlebih dahulu sebelum pahlawan Rangers akan mengejar Newbies dan menjumpai kelibat Newbies. Loki melepaskan tembakan tetapi tidak berjaya menjatuhkan Newbies sebentar tadi. Laju Red lalian daripada Newbies tadi. Lompat lebih lompat tapi Bio akan dapatkan Newbies di kawasan belakang. Akhirnya Newbies dikeluarkan. Meninggalkan Shako saja lagi. Dan juga rakan beliau pada ketika ini. Shako dan juga Piasau saja yang tinggal. Dua player mereka dikeluarkan oleh pahlawan Rangers. Kizo pula akan disingkirkan pada waktu yang sama. Kali ini Goodfellas dalam keadaan tertekan. Karena situasi di sekitaran mereka cuba untuk cover di kawasan perairan ini. Timo pula akan dijatuhkan pada waktu ini. Pahlawan Rangers akan berdepan dengan Sigo di kawasan belakang. Ya, betul sekali. Dan kita lihat di sini zone SQ. Akan berlawan dengan satu pasukan payung Morphin. Satu bom telah pun dibaling. Tetapi masih lagi ada satu pemain dan akan rancang sebentar lagi. Letupan bom. Cantik. Maro. 200 IQ. Betul. Dia letupkan kereta untuk dapatkan, untuk meratakan payung Morphin. Ya, itu senjata Bosen Naga. Ray. Ya. Bosen Naga ke senjata tersebut ataupun
satu senjata automatik yang sangat CP28. bukan. 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 Saya lupa lah senjata ini, tapi ia memang berada di clear package. Oh, MG3. Ya, MG3 ini memang pirate yang cukup laju. Memang tepat untuk saya tersebut menentukan kenderaan, tapi live pula akan di target. 1 HP lagi, beliau tembakan tersebut tepat kepada headshot. 2 sudah terjatuh, 3 terjatuh pada waktu ini. Fallen Secret dikeluarkan di antara kedua-dua pasukan ini, yang mana Kizol lagi tinggal, tapi pahlawan Rangers, Stewie dan juga Sikun Ganas cuba untuk flank mereka, tapi Envo ataupun Kuitur Envy akan tiba sebentar saja lagi. Ya, dan Sigun setakat ini mengumpul 5 mata singkir di poket mereka. Mungkin akan dapatkan mata ke-6 sebentar lagi. Lawan dengan satu pasukan ataupun 2 pasukan berbeza di arah yang berlainan. Pahlawan Rangers dan juga pahlawan Ultra. Di kanan pahlawan Rangers, di kiri pahlawan Ultra. Mereka akan AMPRO akan marah ke depan mencari target di situ. Jumpai satu kelibat. Tetapi itu adalah pahlawan Quintora NB. Boleh dikatakan kesemua pasukan pahlawan berdekatan dengan Sigun. Ya, betul sekali. NB ini peluang sebenarnya untuk AMPRO untuk farm kill. Satu bom tangan ini akan mencederakan 3 sekaligus. Kita akan saksikan sempat untuk dicederakan, tapi bom tangan semua tersasar mungkin. Tapi Sultan akan dapatkan Kaido di arah sudut berbeza. Perlawanan berada di tim masih lagi teruskan pada Ultra. Meninggalkan Kenzo lagi tinggal. Kenzo akan didapatkan. Tembakan pada Sultan akan tersasar pada waktu ini. Kenzo sempat untuk cross, tapi Roxy pula akan dikeluarkan. X77 dikeluarkan di top 10 pada waktu ini. Ya, betul sekali, dan Sultan telah pun mendapatkan 3 mata singkir secara individu, 6 untuk pasukan D-Team. Sangat baik D-Team kali ini bermain, dan pastinya masih lagi ada 1 players yang berdekatan dengan mereka dan akan mencari target di situ, mungkin di kawasan atas Sigun dan juga pahlawan Quintora NB di kawasan high ground. Manakala ini adalah Stewie yang akan masih lagi mencari target di kawasan bawah. Pahlawan Quintora NB ada 4 berdiri, manakala untuk Sigun ada 3. Mereka perlukan lagi mata demi mata, tetapi AMPRO terlebih dahulu dijatuhkan, dan kita lihat satu gerakan dari sebelah kiri. Dewi lupa ada point daripada pahlawan kita NB, tetapi ada Sikoi untuk membantu. Dapatkan satu lawan 2 ketiga ini, dan Sikoi telah pun terkeluar. Sikun Ganas tempat ke-9. Ya, Sikun Ganas dikeluarkan di tangan Quintora NB pada waktu ini, tapi Dino G4U akan revive satu player mereka. Sting sudah pun di-revive, tapi Circle akan berakhir ke kawasan Goodfellas dan juga pahlawan Rangers pada waktu ini. Mereka harus bergerak. D-Team juga akan berdepan dengan Zone SQ pada waktu yang sama. BWN akan depan Dino G4U, tapi D-Team berjaya menjatuhkan salah seorang player daripada Dino G4U. Terbakar pula BWN, tapi dapatkan Dino G4U. Masih lagi berlawan di situ. Ya, dan kalau kita lihat pergerakan daripada D-Team, bukan mahu masuk ke circle je. Mereka dengar tembakan, mereka mahu melayan lagi Dino G4U dan pasukan daripada BWN, dan mahu ikut campur, dapatkan mata demi mata. Itulah dia kita lihat di sini. Prism yang berada masih hidup di sini akan ditemani oleh Maro ataupun Mano tentunya, dan di depan adanya BWN mungkin Tofu telah pun rata sebetulnya, dan BWN terkeluar tempat ke-7. Tapi di manakah keberadaan D-Team? Mungkin sudah dekat dengan Dino G4U ketika ini. Ya, sangat berdekatan sini. Mereka meneruskan rotasi. Bisa akan revive terlebih dahulu, tapi Zone Biru akan menekan mereka. Sangat-sangat sakit, tidak sempat. Itu putusan yang sangat baik. Hanya satu saja, tapi ditembak di kawasan jauh. GFS Biasau cuba untuk mendapatkan mata singkir seterusnya, tapi Quintora NB akan main secara trio pada waktu di Gio akan dapatkan face save pada waktu yang sama. Gio akan cuba untuk melakukan tugas mengambil mata singkir yang ketika ini. Di kawasan belakang adalah Dino G4U. Hanya tinggal Sting saja lagi tinggal untuk mewakili Dino. Ya, betul sekali, kerana Shaiko dapatkan 1 tadi. Freezer telah pun dikonfirmkan di situ, dan pastinya rata Dino G4U. Tempat ke-6 diberikan kepada mereka. 8 mata singkir dikumpul oleh pasukan D-Team ini. 2 lagi sebelum double digit elimination point. Manakala Spooky akan balik 1 bom tangan menuju ke arah kawasan D-Team, dan sedikit lagi jatuh daripada bom tangan D-Team sebentar tadi. Ya, Spooky harus fall back terlebih dahulu. First aid kit telah guna pakai. Manakala pahlawan Rangers Roxy melihat keberadaan ke player ataupun musuh di kawasan luar circle ini. Hampir di safety circle, tapi Sultan
slam menembak kepada Piasau. Tempat untuk Piasau untuk cover fire di kawasan bawah. Mereka ada tempat yang terbaik. Circle yang terakhir pergi ke arah mana? 5 pasukan masih lagi bermain pada waktu ini dan All Star disingkirkan oleh Blue Zone. Top 4 pada waktu ini. Top 4 waktu ini di tim Pahlawan Rangers, GFS dan juga mungkin di kawasan sebelah kanan adalah pasukan Pahlawan Quintera NV akan cuba dapatkan chicken dinner mereka yang seterusnya. Adakah pasukan ini di tim akan dapat merangkul chicken dinner yang kedua untuk mereka pada hari ini, ataupun adakah GFS yang hanya 2 pemain akan dapatkan chicken dinner? Kita lihat di sini Shako mencari satu target tetapi tidak terjumpa dan pastinya akan menunggu sahaja Circle, kerana Circle kita lihat je di minimap adalah jatuh kepada pasukan Pahlawan Rangers. Ya, Pahlawan Rangers ada Circle tapi Milo akan terjatuh. Apip dah sudah berbeza pada waktu ini. Itulah di tim Milo sudah bersingkirkan secara langsung. Ini bahaya sebenarnya untuk Quintera NV. Mereka tidak ada Circle, mereka hanya satu mobility tapi mobility tersebut tidak mungkin digunakan pakai. Satu bagi satu Darussalam tapi jeep tersebut Mihon cuba untuk pergi ke arah belakang. Tidak sempat untuk diselamatkan. Top 3 pada waktu ini. Di tim ada peluang, mereka bergerak. Mereka akan kejar Pahlawan Rangers pada waktu ini. Ya, mereka akan langgar di kawasan perkarangan tapi Loki sudah pun berada di tempat yang paling terbaik. Dapatkan satu terlebih dahulu tetapi dibalas Roxy 1-for-1 track ketiga ini dan Gio hanya berlari, tiada kenderaan, akan dijumpai oleh Loki. Jauh Gio, hanya tinggal satu sahaja, satu HP. Tetapi kita lihat Loki akan confirmkan 2 pemain daripada pasukan D-Team, di mana mereka hanya tinggal Gio sahaja menggalas tugas sebagai sole survivor. Teruskan tetapi Gio dijumpai oleh pasukan ketat mereka, pasukan lawan mereka, GFS dari kawasan high ground tadi. Ini peluang sebenarnya untuk Pahlawan Rangers. Mereka mahukan, mereka hanggakan, mereka laparkan chicken dinner ini. Mereka tidak berikan GFS untuk dapat chicken dinner kali ketiga untuk hari ini. Pahlawan Rangers memang mereka terhidup chicken dinner ini. Mereka akan cuba koordinasi pada waktu ini tapi Piasau akan menaik satu unit bom tangan. Sebenarnya ada fuel di kawasan rumah ini. Ini bahaya sebenarnya. Pahlawan Rangers akan cuba untuk koordinasi. Loki cuba untuk flanking ke arah kanan. Kalau Loki sampai di kawasan tersebut, ini bahaya sebenarnya untuk GFS. Tempat blind spot mereka sudah pun dijaga. Ya, betul sekali. Hanya 2 lawan 3 ketika ini peluang untuk pasukan Pahlawan Rangers memenangi perlawanan kali ini kerana mereka ada satu advantage players untuk Pahlawan Rangers. Tapi ini adalah GFS. Mereka bukan pemain calang-calang. Kita lihat Piasau akan mencari target di situ tapi terlebih dahulu Cakut telah masuk dalam rumah ini dan Loki akan berada di luar dan dapatkan satu terlebih dahulu. Piasau hanya tinggal Shako saja bersorangan. Shako naik ke atas tapi akan dikejar sebentar lagi dan adakah Shako dapatkan satu terlebih dahulu tetapi belum lagi. Shako jauh-jauhkan dan akhirnya Pahlawan Rangers dapatkan winner-winner chicken dinner mereka yang pertama. Wow, Pahlawan Rangers akhirnya memecahkan kebuntuan hampir 8 pusingan pada waktu ini. Dapatkan chicken dinner di pusingan yang ke-9. Pahlawan Rangers di map Erangel berjaya menundukkan tim saingan mereka, GFS. Wow. Ya, syabas tahniah kepada Pahlawan Rangers dengan 8 mata singkir mereka kumpul. Sementara tempat kedua GFS Goodfellas Gaming dengan 4-5 mata singkir dan tempat ketiga adalah pasukan D-Team 8-9 mata singkir je. Keempat Quintera NV All-Star tanggal kelima dengan tidak ada mata singkir. 6 Dino G4U hanya 5 total elimination. Dan di tempat yang ketujuh adalah pasukan daripada BWN. 8 Zone Squad, 9 Sigun Ganas, 10 Pahlawan Ultra, 11 X77 BN, 12 Reckless Glory, 13 Atlas, 14 Fallen Secret, 15 Payung Morphin dan yang terakhir 16 18 Talented. Ya, itulah dia perlawanan yang begitu mendebarkan sebetulnya kerana circle scam. Betul. Dia tarik ke sebelah perkampungan air dan tempat itu adalah tempat Pahlawan Rangers dan juga GFS dan
Pasukan yang menang tadi adalah pahlawan Rangers kerana mereka mempunyai kelebihan players. Jadinya, macam mana dengan performance daripada D-Team tadi je? Ya, sayang sekali D-Team tidak ada circle. Mereka harus bergerak lagi hingga ke last circle dan tidak ada sebarang cover. Mereka cuba sedaya upaya masuk ke dalam compound yang diduduki oleh pahlawan Rangers, tapi koordinasi dan strategi daripada pahlawan Rangers, satu player mereka berjaya knockdownkan dua dari arah sudut blind spot yang terbaik sebenarnya yang pahlawan Rangers tunjukkan pada malam ini. Loki Betul, Loki. yang flank di sebelah blind spot kanan daripada pasukan D-Team. Apabila mereka melanggar satu pagar tadi, Loki sudah pun bersedia. Betul. Memang free kill. Dua dijatuhkan serta-merta. Manakala Gio juga hampir-hampir jatuhkan 1 HP tetapi Piasau yang menyambut dari arah yang berbeza. Ya, memang sukar untuk GFS sebenarnya. Untuk lawan ketiga-tiga tersebut sudah kena kunci tempat untuk mereka bermain di kawasan pagar, kawasan rumah. TPP akan dilakukan, tapi pahlawan Rangers dengan adanya flanker mereka, Loki sekali lagi, Ya, betul. berjalan dan dua rakan beliau cuba untuk melengahkan masa sehingga Loki sampai ke tempat spot yang GFS tidak akan nampak. Ya, dan menjatuhkan Piasau kemudian Shako bersorangan. Mudah untuk mereka rusuh 1 lawan 3. Dapatkan chicken dinner mereka di pusingan yang ke-9 lawan Rangers. Ya. Syabas dan tahniah sekali lagi. Dan lepas ini kita akan masuk ke pusingan ke-10. Pusingan terakhir untuk hari kedua PUBG Mobile kita kali ini je. Betul. Kita akan pergi ke Miramar sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana.
this ever happen to you? Lag, lag, stutter, stutter. Hey, ouch. Why not? Well, here's a solution. Catalyst can help you enjoy a better connection while gaming. It can help lower your ping, reduce speed fluctuations, and prevent server overload. And we want you to be the first person to test it out. Head on over to amproclash.com/catalyst to find out more. Cara-cara casting RTB Go ke skrin TV Auda. Cara memaparkan RTB Go memerlukan konektiviti Wi-Fi yang sama bagi set TV dan peranti mudah alih. Bagi TV pintar, pengguna iOS hanya perlu menekan ikon AirPlay, cari nama TV Auda dan masukkan kata laluan AirPlay ke peranti mudah alih Auda. Bagi pengguna Android, alat casting adalah diperlukan untuk TV biasa dan TV pintar. Untuk peranti mudah alih Android, tekan ikon screen share. Berikut adalah contoh alat casting. Tata cara memasang alat casting ke skrin TV. Langkah pertama, masukkan kabel alat casting ke TV Auda dengan menyambung kabel HDMI dan USB. Langkah kedua, sambungkan TV ke konektiviti Wi-Fi yang sama. Dan nikmatilah rancangan pilihan Auda. When your friends are as choosy as you, just choose Pizza Hut My Box. Filling meals that you choose together and eat together. Choose Pizza Hut My Box. Order now. Pizza Hut.
Has this ever happened to you? Lag, stutter, hey, ouch. Why not? Well, here's a solution. Catalyst can help you enjoy a better connection while gaming. It can help lower your ping, reduce speed fluctuations, and prevent server overload. And we want you to be the first person to test it out. Head on over to amproclash.com/catalyst to find out more. Cara-cara casting RTB Go ke skrin TV Auda. Cara memaparkan RTB Go memerlukan konektiviti Wi-Fi yang sama bagi set TV dan peranti mudah alih. Bagi TV pintar, pengguna iOS hanya perlu menekan ikon AirPlay, cari nama TV Auda dan masukkan kata laluan AirPlay ke peranti mudah alih Auda. Bagi pengguna Android, alat casting adalah diperlukan untuk TV biasa dan TV pintar. Untuk peranti mudah alih Android, tekan ikon screen share. Berikut adalah contoh alat casting. Tata cara memasang alat casting ke skrin TV. Langkah pertama, masukkan kabel alat casting ke TV Auda dengan menyambung kabel HDMI dan USB. Langkah kedua, sambungkan TV ke konektiviti Wi-Fi yang sama. Dan nikmatilah rancangan pilihan Auda. When your friends are as choosy as you, just choose Pizza Hut My Box. Filling meals that you choose together and eat together. Choose Pizza Hut My Box. Order now. Pizza Hut.
Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kembali lagi bersama dengan kami mengulas auda semua pada malam ini untuk AMPRO Class Series Season 1 Finals PUBG Mobile bersama dengan Ray dan juga J. Ya, chicken dinner banyak sudah kita perolehi. Kita lihat pasukan-pasukan yang dapatkan chicken dinner. GFS masih mengungguli chicken mereka dengan 2. Tidak ada 3 chicken dinner. Dan pahlawan Rangers akhirnya dapatkan memecahkan kebuntuan mereka. Setelah 8 pusingan mereka mainkan, akhirnya mereka sampai habuan untuk dapatkan chicken dinner itu tadi di map Erangel dengan persembahan yang baik sekali. Pertama kali untuk pahlawan Rangers. Ya, tepat sekali, dan kali ini kita akan kembali semula ke map terakhir kita untuk hari ini. Map Miramar. Dan nampak gayanya kapal terbang kita sudah pun bersedia. Jadi, tunggu apa lagi je? Kita akan terbang ke map Miramar. Ya, flight path kita bermula di kawasan kiri daripada Montenegro. Melintasi kawasan San Martin, Hacienda de Patron, berakhir di kawasan Kampor Militar. Ini flight path yang sangat menarik. Kesemua 16 pasukan tidak akan menjadi masalah untuk melakukan drop spot mereka masing-masing. Ya, tepat sekali, satu flight path yang baik untuk pertarungan kita yang terakhir ini. Mana kita lihat Kebudayaan seperti biasa akan turun melakukan drop spot di Veldarmar. Itu memang hometown mereka. Begitu juga dengan pahlawan Rangers. Montenuevo menjadi tempat, dan GFS akan terjun ke El Pozo. Yang menjadi persoalan, seperti biasa, di setiap perlawanan PUBG Mobile, di manakah bulatan akan tercipta? Ya, tepat sekali. Bercakap mengenai dengan bulatan circle yang kita lihatkan atau kita mainkan PUBG Mobile ini. Circle itu adalah penting. Kerana pembacaan circle ini sangat-sangat menjadi satu key point untuk mereka sustain hingga circle yang seterusnya. Cara rotasi mereka berpihak kepada penentu circle. Kalau kita lihat circle ini sangat-sangat baik juga untuk pasukan-pasukan ke-16. Hanya sedikit saja berada di kawasan kiri yang tidak dapat diduduki oleh mana-mana player. Jadi hanya 70% saja. Jadi inilah yang menjadi satu percaturan untuk mereka. Kerana pembacaan circle ini adalah penentu untuk macam mana ataupun bagaimana mereka akan melalui circle tanpa diganggu oleh mana-mana pasukan. Ya, betul sekali. Dan circle yang terlihat tadi adalah 30% tempat yang tidak dapat dimainkan. Manakala 7% pula dapat. Dan gayanya je, ada satu yang telah pun dikorbankan pada ketika ini, 2 minit berlalu. Tapi belum pasti apakah players yang diculik seawal minit ini, pasukan manakah yang terjatuh tadi. Yang
yang nyata di sini BWN tiada masalah. Manakala ini adalah pasukan 18 Talented. Pada map sebelum ini mereka kurang baik walaupun mereka begitu agresif. Berjumpa dengan Sigun dan akhirnya keluar rata tempat ke-16 betulnya. Ya, ini tempat Hyundai de Patron, di mana satu kenderaan yang sebenarnya Atlas yang akan ambil di kawasan ini, maka di drop spot ataupun di kontes oleh 18 Talented. Atlas Wiz nampak di kaca skrin anda, manakala Galaxy pula akan berada di kawasan jauh. Ini menyebabkan rotasi mereka agak sedikit kurang kerana mereka harus melakukan plan B yang akan ambil di kawasan kota besar yang mana berhampiran dengan pasukan daripada D-Team. Ini masalah sebenarnya untuk Atlas. Kerana 18 Talented ini memang mereka akan turun random spot Memang mereka akan ganggu. Ia seolah-olah sebagai satu tim yang menguji ketahanan kesemua-semua tim. Ya, betul sekali. Dan shout out kepada observer kita, cantik sekali pemandangan ini. Itu baik sekali. Di mana kita lihat dua pemain daripada Atlas akan melakukan pincer movement dari arah yang berbeza, bertentangan sebetulnya. Tapi terlebih dahulu Galaxy maka satu tulus dilakukan secara langsung. Ini meranapkan lagi impian 18 Talented untuk mendapatkan chicken dinner mereka yang pertama kerana telah mempincang satu pemain. 3 hanya tinggal. Dan nampak gaya Kizo sebetulnya yang dijatuhkan terlebih dahulu pada awal minit kedua tadi. Jadinya 3 lawan 3 je. Oh, mungkin mereka lah yang berlawan di awal minit itu Ya. Atlas dan juga 18 Talented. Jadi ini satu revenge yang begitu fair. Satu demi satu player mereka disingkirkan. Galaxy akan dapatkan mata singkir pertama untuk Atlas kerana player mereka dikeluarkan awal oleh mereka. Jadi perlawanan ini masih diteruskan kepada 18 Talented walaupun mereka melakukan rotasi sebenarnya. Kerana ada satu player tersebut terus mereka berhenti dan berpatah balik. Pergi balik semula ke compound Hyundai de Patron. Cuba untuk mencari Galaxy yang menjadi assassin untuk rakan mereka. Ya, tepat sekali. Assassin yang tiada signal bahawa dia berdekatan. Tapi terlebih dahulu Galaxy dijumpa. Baru kita puji satu bom tangan daripada Global tepat mengenai Galaxy Pro dan berada dalam keadaan knockdown. Tapi Global akan marah ke depan. Tapi lambat Wiz ada peluang sebetulnya untuk menjatuhkan Global. Terlambat sedikit. Terlimpas sebetulnya dari pandangan mata Wiz dan terlepas peluang. Tapi Budu terlebih dahulu dijatuhkan dan pancing nyawa-nyawa ikan. Satu HP saja lagi. Dan jatuh 2 sebetulnya. Hanya 3 Global je oleh pasukan Atlas ketika ini. Ya, Wiz satu recoil dengan SMG saja. Thompson di tangan Wiz sempat untuk menggunakan 2 kerana knockdown. Global hanya tinggal untuk 18 Talented. Ini malah petaka yang besar untuk 18 Talented sebenarnya. Gameplay mereka ini tidak seperti ini semasa Liga. Tapi Atlas akan pergi ke harapan. Wiz pergi dengan satu SMG. Keadaan ataupun kelibat sudah diketahui. Tapi DBS di tangan. Nyawa yang sangat rendah. Drop shot. Wow. Berata Tembakan kotak tadi menandakan bahawa Atlas lebih bahaya, lebih berjaya mendapatkan ataupun meratakan 18 Talented sekali lagi. Tempat ke-16, 4 mata singkir mereka kumpulkan. Wow. Ini memang satu apa kalau kita panggil gamble yang tidak memberi keuntungan langsung lah untuk 18 Talented. Ya, sebab mereka cuba untuk masih mencari gameplay mereka yang terdahulu, yang mereka ni sebenarnya agresif. Kalau lebih senang untuk difahami adalah ganas. Kerana mereka suka kontes untuk mana-mana pasukan. Malah mereka menang dalam situasi. Tapi di grand final 10 pusingan, ini pusingan yang ke-10. Mereka belum lagi ada gameplay yang apa kalau kita panggil yang mantap ataupun lebih lagi menakjubkan, lebih global. Global kalau dari dulu di Liga ia mempunyai firepower yang cukup baik. Top fragger 1v1 memang global akan menang. Tapi inilah final. Secara otomatiknya semua pasukan tidak semestinya akan jadi kuat
ini final memang terbaik lah. Ya, tepat sekali apa yang diperkatakan oleh J. Dan mungkin Ray ingin menambah sedikit. Mungkin pasukan-pasukan lain telah pun upgrade ketika berbulan-bulan menunggu final ini. Mereka telah pun lakukan latihan intensif, bermain secara berpasukan dan juga melaksanakan strategi-strategi yang mereka telah pun rancangkan. Jadinya inilah dia hasil yang dipertunjukkan oleh pasukan-pasukan yang lain. Tapi masih lagi ada 5 pusingan selepas ini je pada esok hari, insyaAllah. Jadinya ada peluang untuk 18 talented menebus balik maruah mereka. Ya, mereka ada satu lagi hari. 5 pusingan berbaki. Mereka harus perform lebih untuk mendapatkan at least sekurang-kurangnya lebih daripada 50 points untuk berjaya mendapatkan top 5. Ya, Sekarang sudah menjangkau 3 digit untuk pasukan yang berada di teratas. 2 pasukan mungkin di tim dan juga GFS mungkin ada 3 mata digit pada ketika ini. Ini melebihkan jurang yang sangat jauh dan tu tembakan dan begitu rata kepada seram. di tim. Wow, hebat. Front shot memang ideal tembakan tersebut. Mungkin 300 meter ataupun 400 sebetulnya. Oh, jauh. Memang jauh sekali, tetapi tembakan M416 sangat tepat sekali. Dan terus saja rata. JFS dan Sultan melepaskan satu bom tangan on the way menuju ke arah Ciwi. Tapi Ciwi masih lagi berdiri di situ. Satu lagi bom tangan dibaling. Dikit sahaja bergerak. Nyawa Ciwi. Sultan akan menunggu sahaja. Menunggu masa Ciwi untuk bergerak. Ini bahaya sebetulnya untuk Good Palace. Ya, Sultan sudah mengetahui ada satu player berbaki untuk JFS. Dia cuba untuk revive. Bom asap tersebut adalah satu signal yang ada lagi satu player. Van akan dipandu oleh Ciwi. Selamat antara tapi tidak akan selamat. Memang akan pergi ke kawasan terbuka. Smoke ataupun bom asap ini sudah pun dibuka. Sultan akan mengadu mekanik 1v1 pada waktu ini. Dapatkan Ciwi. Tapi Ciwi dalam keadaan sangat kritikal. Dikacau di kawasan atas. Tapi Sultan cuba pergi ke hadapan dan terjatuh. Ya, tepat sekali. Sultan tahu ada ruang untuk menembak kaki Ciwi tadi dan Ciwi tidak dapat menyembunyikan diri di belakang van tersebut. Manakala Piasau pula berada sangat jauh, cuba membantu dengan tembakan jarak jauh. Tidak cukup untuk menghalau pemain daripada tim ini. Dan mungkin hanya tinggal 2 pemain daripada pasukan JFS, iaitu Sheko dan juga Piasau. Mungkin sahaja, kita pun belum pasti lagi. Tapi yang pastinya di tim dapatkan 2 mata tersingkir dengan cara langsung. Manakala inilah circle yang seterusnya. Manakala Clown pula akan berdepan dengan Reckless Glory. Ada 4 kelibat di hadapan beliau. Clown pasca satu tembakan tadi tepat kena sebetulnya, tapi tiada kejatuhan setakat ini. Ya, tembakan itu tepat sekali. Reckless Glory bermain secara pasif terlebih dahulu. Fallen Secret, kerana mereka berada di luar circle. Burn 1 cuba untuk memandu kenderaan pergi ke dalam bulatan zone tersebut untuk rotate lebih jauh ke dalam di belakang pasukan Fallen Secret. Tapi mereka tidak komit lah berlawan terhadap mereka kerana mereka belajar dari kesilapan kerana lawan di luar circle tidak membuahkan hasil langsung untuk mereka. Begitu juga tim yang lain. Ini keputusan yang bijak untuk Reckless Glory. Holland yang kacau mereka, tapi Reckless akan ambil keputusan untuk pergi jauh. Dan Loki dijatuhkan di arah sudut berbeza oleh Mihon daripada Kotira NV. Ya, Mihon dengan senjata M249 di tangan di arah satu sudut yang berbeza. Saya dapatkan satu di situ, knockdown. Tapi belum lagi di kill confirm. Mungkin tempat yang agak jauh juga. Kerana kalau kita lihat di sini, mungkin tersangkut. Dapat juga tekan diri. Dan kita lihat di kill feed kita, Paul Secret dapatkan pahlawan Ultra di sini. Clown juga dijatuhkan. Mungkin ini peluang sebetulnya untuk pahlawan Ultra, tetapi kita lihat Kizoro dan Denjiro membuat keputusan untuk melarikan diri. Bukan melarikan diri, tetapi untuk marah ke depan, membantu rakan-rakan yang di knockdown di situ. Dan bantuan telah pun datang, tapi adakah cukup? Oh, sangat jauh je sebetulnya. Bukan hampir, tetapi begitu jauh sekali. Ya, jauh sekali tembakan. Begitu tepat. Kizoro berjaya
Begitu seram sekali tembakan tersebut. Kizoro menjatuhkan, tapi seram lagi Kenzo. Yaitu daripada pahlawan Ultra. Timbal balik tembakan tersebut berjaya menjatuhkan salah seorang pada Fallen Secret yang berbaki 2 player sahaja lagi. Di luar Blue Zone ini sangat-sangat berbahaya. Masalah besar untuk Fallen. Mungkin saja disingkirkan awal. Ya, dia macam ni tu, Cik. Kau tembak kawan aku dari jauh, aku tembak balik. Tepat tadi. Tembakan serta-merta. Instant. Jatuh. Dan Fallen Secret akan menghadapi tekanan berat sekali kerana Blue Zone menekan mereka. Motosikal telah pun dipandu di situ. Tapi kita perlu tahu motosikal sangat-sangat bahaya jika dapat ditembak kerana tiada tempat untuk mereka bersembunyi. Sangat-sangat terbuka sekali dan circle kita lihat telah pun membulat di kawasan tengah. Pahlawan Rangers berada di kawasan tengah circle, begitu juga dengan Dino G4U. Tetapi kita cari di manakah keberadaan pasukan daripada D-Team yang sudah pun marah ke tengah juga, J. Mereka yang perlu kita lihat kerana mereka mengejar tempat pertama. Ya, bahaya sebenarnya D-Team tempat di pusat circle ini. Mereka tidak boleh bergerak begitu besar kerana kalau dilihat minimap ini banyak pasukan di kawasan atas. Seperti Dino akan ambil kawasan bukit ini. Bahkan Atlas akan melayani pasukan daripada pahlawan Ultra yang sudah memasuki circle pada waktu ini. Dan Queen Tora Envy sudah melihatkan satu tim, iaitu pahlawan yang berada di compound ini. Mungkin compound yang dimiliki oleh pasukan daripada pahlawan Rangers. Ya, tepat sekali. Dan circle ini masih lagi boleh dikatakan boleh menampung ramai pasukan kerana ada saja tempat untuk mereka bertapak bersembunyi. Dan juga Bukit Bukau memang banyak di situ. Tapi terlebih dahulu kita lihat Payumorphin yang masih lagi ada 4 pemain. Belum lagi ada mata tersingkir. Tetapi di depan hadapan mereka ialah pahlawan Rangers. Yang ketika ini Roxy cedera parah, knockdown nampak gayanya. Tapi tidak dapat di-kill confirm kerana terselindung dengan bangunan-bangunan ini. Ya, Loki dikeluarkan awal menjadikan pahlawan Rangers akan bermain setrio pada waktu ini. Minit ke-15. Keadaan sudah pun reda dengan tersingkirnya pasukan daripada 18 Talented. 51 individu masih lagi bermain di minit yang ke-15 ini. Pahlawan Rangers akan pasif terlebih dahulu. Dino juga akan cuba untuk rotate lebih awal. Begitu juga dengan pasukan daripada All Star tadi. Envy juga bertolong atas. Aktif 7 ada di kawasan compound. Bermain secara grouping. Dan Secret Kizoro terjatuh oleh pasukan daripada Pertahanan Ultra. Noah Boy akan dapatkan mata singkir seterusnya. Rata sebetulnya pasukan Fallen Secret. Danjiro dan Kizoro yang kita tahu menunggang satu motosikal telah pun dijumpai tadi. Dan kalau kita lihat dari minimap memang ada tarikan circle sudah berlaku sebetulnya. Mungkin tarik ke kawasan Ladrila. Ya, betul. Ladrilera sebetulnya. Susah menyebut. Sangat-sangat lidah kita terkuluk sebetulnya. Ya. Ladrila. Ya. Ataupun Drela. Ladrilera. Larilah. Larilah. jangan larilah. Dan kita lihat All Star sudah pun buat rotasi yang sangat-sangat jauh sekali. Berada di kawasan bukit ataupun pergunungan tinggi sebetulnya. Dan mereka perlu masuk kawasan circle. Tapi perlu melalui ataupun terjun ke bawah sebetulnya. Kalau Reckless Glory akan berdepan dengan pahlawan Ultra. Mungkin 3 lawan 3. Ya, Reckless Glory, pahlawan Ultra. Tapi di belakang mereka adalah ada Sigun Ganas. Bom tangan sudah dilemparkan, api-api juga tersasar sedikit. Kaido cuba untuk menahan di front line ini. Kerana Kenzo ada masa. Awang akan memakan first aid kit, tapi Blue Zone akan bergerak menghampiri mereka sebentar saja lagi. Line dan juga Band 1 sudah bersedia kemarahan Kaido. Awang akan ambil tempat kepada Kaido bermain secara 2 lawan 2. Pada waktu ini, Lai akan cuba memakai satu SMG di tangan dengan 35 peluru. Kaido akan mencuba untuk mencari tempat yang terbaik untuk kepada Reckless. Lai pula akan terjatuh. Awang akan dapatkan mata singkir seterusnya. Tapi Band 1 sangat-sangat berbahaya di tengah mereka. 3 lawan 1. Band 1 akan dijaga. Band 1 akan ditembak. Masih lagi berlawan. Band 1 satu jatuh. Mencari yang kedua tapi tidak berjaya.
tidak berjaya melawan 2 lawan 1. Ya, tetapi Awang telah pun di knockdown. Tidak akan dapat di-revive kerana Circle sudah pun bergerak. Dan ini merupakan blue zone yang menyakitkan. Dibiarkan begitu saja, hanya tinggal 2 pemain saja daripada pahlawan Ultra. Begitu terlebih dahulu Records Gold dikeluarkan tempat ke-13. Kalau di arah berbeza pula pahlawan Rangers telah pun dijatuhkan oleh Milo satu bom tangan tepat tadi. Manakala Kyrie pula yang hanya bermain sebagai duo Wiz rakan, tetapi Kyrie pula yang makan bom tangan daripada di tim je. Ya, bom tangan tepat kepada muka Kyrie. Meninggalkan Wiz saja lagi. Gio ada peluang untuk ratakan Atlas. Gio akan flanking ke hadapan menggunakan UMP. Ditembak, nyawanya sangat rendah. Rata Atlas di tangan di tim di tangga yang ke-12. Ya, Gio 2 mata singkir beliau kumpul, 5 secara total untuk pasukan beliau. Jadikan hanya tinggal 11 pasukan saja lagi yang masih lagi bertarung di map terakhir pada hari kedua ini untuk PUBG Mobile AMPRO Clash Series Season 1 final ini. Manakala ini adalah Sigun tadi dan pahlawan Rangers hanya tinggal seorang, Roxy, yang akan ditekan oleh beberapa pemain daripada payung Mobile terlebih dahulu. Akan balik satu bom tangan di kawasan bawah. Ya, Roxy akan cuba memenahan tempat kompon di kawasan atas. Mereka akan berkongsi satu bangunan ini. Di bawah ada payung morfin, atas ada Roxy dari pahlawan Rangers. Roxy ditekan dengan satu api-api. Dia perlu nampakkan satu target untuk dijatuhkan, tapi kalau Roxy pergi ke bawah, ini masalah sebenarnya. Tapi tembakan dilepaskan, tapi Roxy tidak berjaya untuk di-knockdownkan. Tapi Zap cuba tembak serambang, satu api-api akan dilontarkan terlebih dahulu. Ini sangat-sangat bahaya. Terbakar pula, satu terjatuh. Mencari yang kedua. Ini masalah untuk payung morfin. Kenapa mereka tidak perlu naik ke atas kedua-duanya sekarang ini? 1v1 untuk pahlawan Rangers. Ya, kalau kita lihat memang clutch betulnya dilakukan oleh Roxy. 1 lawan 2. Dia dapat ratakan 2 je untuk mengeluarkan payung morfin tempat ke-11. 10 pasukan lagi tinggal dan Roxy akan meneruskan perjuangan. Tapi Blue Zone akan bergerak terlebih dahulu. Zone tidak ada dalam keadaan di sini. Mereka perlu bergerak. Roxy sudah pun jumpa satu bagi. Akan menggunakan bagi ini, tetapi di manakah Roxy dah lari? Di depan ada satu pasukan dan sungguh menyakitkan. Kita lihat Roxy yang berjaya clutch mungkin akan dikorbankan sekejap lagi. Ya, betul sekali, tapi Roxy akan mendapatkan kuih. Dapat lagi satu. Berjaya untuk mendapatkan mata singkir seterusnya. Yang ketiga untuk Roxy pahlawan Rangers. Cuba untuk securekan tim ini. Dan Circle pula beralih arah ke kawasan di tim yang ada Circle. Sikun ganas juga ada Circle. Tapi BWN akan berdepan dengan satu player daripada pahlawan Ultra. Ya, tepat sekali. Kalau All-Star pula tiada kenderaan akan bergerak saja berlari. Fisabilillah cari target tetapi dijumpai. Fisabilillah berada dalam bahaya kerana tempatnya sangat open. Tembakan lepaskan di belakang sebetulnya. Ada masih Spooky yang akan memakan satu first aid kit tapi ditunggu secara rapi oleh Fisabilillah. Sebelum itu kita lihat mungkin ada sempat Fisabilillah makan satu first aid kit sebelum Spooky ini bergerak dan mungkin akan diratakan sebentar lagi. Tapi Blue Zone akan memamah Fisabilillah berserta dengan Spooky. Dan letupan dari kawasan berlainan pula. XM7B Vicious dan Fisabilillah juga akan dijatuhkan oleh Blue Zone sebentar lagi. Ya, betul sekali, tapi satu tim dikeluarkan, NB juga dikeluarkan pada waktu yang sama. Satu bom tangan Maro cuba beralih ke hadapan terlebih dahulu. Tapi Deku pula akan dijatuhkan. Match K cuba angkat ke hadapan. Rangkap prawn tersebut dan Maro sudah bersedia pada waktu ini. Sigun ganas dikeluarkan pada minit-minit yang ke-21 ini. Top 7 masih lagi bermain. Maro dengan senjata DBS. Satu mata singkir dari mereka. X77 terpaksa masuk ke kawasan bukit ini. Dan Frosty sudah pun sampai situ. Tembakan dilepaskan. Berjaya untuk di-knockdown tapi tidak sama sekali. Satu knockdown untuk mereka. Tapi Dino cuma untuk mendapatkan kelas. Tapi cari yang kedua dia Magic dikeluarkan. X77 di tangga yang ke-6. Ya, tempat ke-7 tadi pahlawan Ultra. 6 pula XM7B Vicious. Zone SQ sekali lagi menjadi the Guardian of the Circle. Seperti yang diperlihatkan di map Sandhawk. Kali ini mereka lakukan pula di map Miramar. Di tim pula Bermaharajalela. Mereka punya circle dan mereka bergerak di luar circle mencari lagi mata yang seterusnya, iaitu pasukan BWN yang akan mereka temui sebentar lagi.
Ya, dua player, Calvin dan juga Gio akan cuba untuk melawan nama D ataupun BWN, tapi Calvin pula akan dijatuhkan terlebih dahulu. Reset akan dilakukan, tapi Tufu akan pergi ke markah hadapan. Apek cuba untuk cover fire, tapi bom tangan ini sangat-sangat berbahaya. Kalau knockdown ini bahaya untuk D-Team, tapi tidak ditarget ke hadapan mereka. Calvin ada masa untuk revive. Sebenarnya lontaran demi lontaran bom grenade ke hadapan, tapi Papu akan dijatuhkan oleh Apip. Ini malah petaka yang besar untuk BWN. Mereka harus memasuki circle kerana mereka tidak ada bulatan ini, tapi dihadang oleh pasukan daripada D-Team. Revive akan dilakukan. Ya, betul sekali, dan adakah percaturan ini berjaya? Kita lihat di tim satu persatu di situ. One for one terus berlaku, tetapi masih ada lagi seorang PZMY yang masih hidup. Begitu juga dengan D-Team. Mungkin yang berada di kawasan circle sahaja lagi tinggal, dan iaitu Sultan sebetulnya. Nampak gayanya percaturan yang dilakukan oleh D-Team tidak buahkan hasil kerana 3 pemain daripada D-Team ini akan dikeluarkan secara langsung, manakala PZMY pula akan dapat revive. Dan pastinya Apep akan bergerak perlahan-lahan merangkak menuju ke arah Sultan. Tetapi perlu kita ingat bahawa ada lagi pasukan yang dari arah utara yang melakukan tembakan demi tembakan kepada pasukan BWN. Dan Sultan berjaya mengangkat Apep sebentar lagi. Ya, Topo pada waktu ini, tapi keberadaan BWN tidak akan menghalang pasukan ini. Cuba untuk pergi ke hadapan 2 lawan 2. Kelvin ataupun Apep sudah terbangun seketika kerana knockdown tersebut, tapi Fahmu akan cuba balik satu bom tangan. Ditarik cuba untuk mendapatkan knockdown, tapi tidak sama sekali. Bom tangan tersebut mungkin ada satu signal, tapi Sultan mengetahui ada zone SQ berada ke bawah. Bom tangan ini cuba untuk di knockdown, tapi tidak damage. Untuk mendapatkan knockdown ini, Topo masih lagi di tim ada tempat yang terbaik. Ya, tetapi satu bom tangan lagi on the way menuju zone SQ. Sebetulnya bom asap saja, tetapi sekali lagi kita lihat Apep dijatuhkan. Bahaya sebetulnya kerana ada tingkap yang terbuka, tapi sudah pun masuk zone SQ. Rush di depan dan sudah pun marah di depan. Sultan berseorangan 1 lawan 4. Bahaya sebetulnya untuk D-Team, tetapi nyawa Sultan rendah dan terkeluar di tempat keempat je. Ya, zone Q, zone squad pada ketika ini berada di top 3. Mereka masih lagi kebutuhan, tapi mereka pun hidupkan chicken ini. Tapi Papu VTFY cuma cari yang terakhir. BWN masih lagi hidup, masih lagi bersemangat. VZMY akan makan 1% kit, tapi Papu merangkak terlebih dahulu, minta untuk di-revive. Tapi Dino G4U Mano cuba untuk revive salah satu player, tapi VZMY ada sedikit berbahaya. Api-api berada di kehadapan mereka. Mano akan cuba untuk revive. Ini peluang sebenarnya kedua-dua ini. Zone SQ ada 4 player mereka. Mereka mengetahui 2 pasukan ini berlawan di luar compound ini. Ya, betul sekali. Zone SQ punya peluang terbaik untuk menangi perlawanan kali ini. Dan nampaknya dapat angkat seorang lagi. Dino G4U bermain secara duo menentang 2 pemain daripada BWN. 2 lawan 4. Siapa yang akan menang? Kita lihat nyawa daripada Dino G4U begitu rendah. Wow! Dan satu bom daripada Baro. Endam. Tepat kepada pemain dan terus saja rata 2 pemain daripada pasukan BWN. Kemenangan diberikan kepada Zone SQ. Akhirnya Zone Squad chicken dinner mereka yang pertama, kedua. Sebenarnya hari ini mereka dapat lagi chicken untuk pusingan yang ke-10 map Miramar. Ya, untuk hari ini yang pertama je, tapi kemarin mereka dapatkan juga chicken di Miramar juga. Jadinya memang map kesukaan mereka. Ya, dengan 12 mata singkir tempat kedua BWN, dengan 4 mata singkir Dino G4U tempat yang ketiga dengan 2 mata singkir, dan di tangga keempat daripada D-Team 5 All-Star, 6 X77, 7 pahlawan Ultra. Tempat ke-8 pula ialah Sigun Ganas, 9 pula pasukan pahlawan Rangers, 10 pahlawan Quintera NB, 11 Payung Morphin, 12 Atlas, 13 pula adalah pasukan daripada Reckless Glory, 14 Goodfellas, 15 Fallen Secret, dan yang terakhir sekali ke-16 18 Talented. Syabas untuk pasukan daripada Zone Squad tadi berjaya dapatkan chicken dinner mereka untuk penutup hari ini. PUBG Mobile hari yang kedua. Hanya tinggal 5 pusingan sahaja lagi yang mereka akan mainkan, iaitu esok hari penentu untuk mereka ke-16 pasukan ini.
Ya, tepat sekali. Dan hari ini tidak kurang hebatnya seperti hari kemarin. Walaupun tidak ada clutch bom seperti Apip, tetapi Maro boleh dikatakan dia kopi juga satu bom yang tepat tadi kepada dua pemain daripada Dino G4U di kawasan bawah bukit. Maro 666, satu balingan bom tepat mendapatkan dua mata tersingkir secara langsung, dan terus saja dua pemain daripada BWN terus saja diratakan untuk Zone SQ mendapatkan winner-winner chicken dinner. Ya, satu strategi untuk D team tadi, mereka menghantar 3 orang player. Mereka Ya, sebenarnya ada compound. betul. Compound tersebut adalah circle yang terakhir. Oleh kerana kegagalan 3 player daripada D team berlawan dengan BWN, menjadikan hanya satu sahaja yang berada di kawasan belakang, iaitu Calvin dan juga Apep tadi berjaya untuk di-revive. Tapi kemarahan Zone SQ, empat-empat player memberikan peluang yang besar untuk Zone Squad di team tidak berupaya untuk melawankan 4 player daripada Zone Squad. Itu yang memberikan mungkin kesilapan yang besar untuk di team. Chicken dinner ini mungkin dapat oleh mereka, tapi Zone Squad yang akan ambil atau perampas chicken dinner ini. Ya, tepat sekali. Sebetulnya di tim melakukan gamble ataupun Ya. percaturan dengan menghantar 3 pemain menghalang kemarahan BWN, manakala Zone SQ pula berdekatan, tidak mahu ikut campur. Tapi apabila 3 lawan 4 tadi BWN yang menang, jadinya Zone SQ mudah sebetulnya untuk mengambil saki-paki players-players yang masih hidup tadi. BWN masih lagi hidup, tetapi di tim pula menjadi mangsa Zone SQ yang bermain begitu baik sekali pada hari kedua ini untuk PUBG Mobile. Ya, 2 kali mereka dapatkan chicken dinner Ya, di Miramar ini. So, seolah-olah Miramar ini ada tempat mereka yang terbaik untuk bermain. Jadi ini peluang untuk mereka, dan tentunya ke-16 16 pasukan ini berbaki 5 pusingan lagi pada esok hari. 5 pusingan yang terakhir untuk akhir tahun AMPRO Clash musim yang pertama di Grand Final ini. Perlu mereka kerja keras lah. ya, tepat sekali. Tetapi yang tentunya kita tidak tahu siapakah yang berada di atas tangga bukan liga kejohanan kali ini, Grand Finals, iaitu adakah Goodfellas Gaming ataupun D-Team. Kerana D-Team tadi berada tempat ke-4, manakala JFS pula jauh berada tempat ke-12, ke-13 dan tiada placement point. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kami masih menunggu kiraan daripada pihak admin kami. Sebelum itu, kami akan melayan bis kita semua pada malam ini, di mana kami ada pengumuman besar tentang loot box giveaway yang akan berlangsung pada esok hari. Silakan je. Ya, esok adalah hari yang terakhir untuk kesemua-semua game. Besok juga adalah final untuk Mobile Legend Bang Bang. Ya. Yang di antara Bounty Esports menentang Wolf GG. Wolf Manakala game Valorant, DG akan menentang WK final. Dan pada esok juga adalah loot box yang mungkin kalau kita cakapkan mungkin terbesar lah, loot box giveaway yang paling lumayan sebetulnya. lumayan lah, iaitu Kita lihatkan. Kalau tahun lepas sama seperti tahun lepas, hari terakhir adalah pengumuman untuk loot box giveaway, siapakah yang dapatkan grand tersebut. Pada tahun ini grand untuk para viewers iaitu seutas jam tangan daripada Psycho, sponsorship kita daripada Chen In Hong. Ya, Chang In Hong, kasih ucapkan kepada sponsor kita. Walaupun J cuba memperlihatkan di situ mungkin kurang jelas, tetapi ini adalah boleh Google Seiko 5. Ya. Harganya mungkin paling kurang 300 lebih ke atas je. Ya. Jadinya kalau dilihat dari segi
jam tangan yang ada di tangan saya ini memang satu jam tangan yang bergaya. Dia diberikan ada berapa? 5 utas. Satu. Satu untuk viewers Satu untuk viewers. dan selebihnya untuk Ah. champion. Ya, tepat sekali. Jadi champion prize pool dengan RM1 dan 4 jam tangan untuk champion. Ya, tepat sekali. Jadinya siapa yang dapatkan jam tangan ini, kalau berjumpa dengan pasukan yang menang, bolehlah kita lihat sama-sama. Ini 5. Betul. Dan kalau kita lihat dari segi memang cantik jam tangan ini dan tahan lama. Yang saya dipahamkan boleh tahan sehingga 25 tahun. Ya. Kalau umur 35 tambah saya 25, Ya, jadi 60. umur anda jadi 60. Jadi jam tangan tersebut confirm lama akan berada di tangan anda. Dan ini cukup menarik, jam tangan ini sangat elegan, sesuai untuk manalah tahu untuk untuk girlfriend, untuk suami juga isteri. Anda hadir untuk hadiahkan. Boleh juga kalau untuk mana yang hendak membuatkan hantaran. Ya, Kalau tepat dapat sekali. ini jam tangan Psycho. Google Psycho 5 kerana Psycho ini lama lah sudah. Memang jam tangan yang boleh dikatakan branded. Ya, satu brand yang begitu besar sebanding dengan jam boleh tukar Rolex. Saya pun mau tukar. Boleh tukar. Ya, boleh tukar. Dan kalau kita lihat juga, bukan saja boleh diguna pakai oleh kalangan orang dewasa, tetapi orang-orang muda juga boleh mengguna pakainya. Kerana jam ini, satu, memang tahan lama. Dua, elegan, bergaya pula. Dan kita juga perlu mengingatkan bahawa tidak semestinya jam tangan itu secara digital. Ini adalah analog. Jadi kita akan bercakap mengenai dengan jam sambil kita menunggu untuk scoreboard overall standing 10 pusingan. Jadi kita ada masa untuk bercerita sedikit tentang hal ehwal daripada PUBG. Audio sudah mendengar tentang PUBG. Jadi kami akan memberikan sedikit informasi tentang loot box giveaway ini yang sangat-sangat menarik, dimuatkan untuk anda di rumah melihat secara live dan juga mendapatkan free secara percuma dengan loot box yang lain daripada Yappe voucher Funky Pops, iaitu PUBG Mobile yang boleh anda lihat di sini, dan juga voucher Jollibee dan Pizza Hut juga tidak dilupakan. Ya, betul sekali. Jadinya bagaimana hendak mengikuti, perlu kita tunggu esok untuk jam tangan, tetapi untuk yang lain memang sudah ada tertera di sosial media rasmi kami, iaitu Instagram Esports. Jadinya tolong follow dan juga update di sana kerana memang ada hadiah-hadiah yang lumayan untuk bisa kita semua menangis secara percuma, tertakluk kepada nasib masing-masing. Biasa tertakluk kepada tempat dan syarat. Tapi kali ini pada nasib masing-masing. Iya, betul sekali. Jadi jangan lepaskan peluang ini, dan juga kepada anda yang menonton di luar sana, peminat-peminat PUBG Mobile, video games, mana-manalah game seperti Valorant ke Mobile Legend lah. Di akhir tahun ini sama-samalah kita menjadi satu komuniti yang satu komuniti lah. Maksudnya kita sama-sama support Esports Brunei ini. Kita bermula dari kecil dan sekarang ini sudah pun menjadi besar, dan atlet-atlet kita sudah pun memberikan ataupun menaikkan nama Esports Brunei ini, menaikkan negara Brunei Darussalam, bendera ini di negara luar. Jadi pada tahun hadapan insya-Allah dan lain-lain tahun lah, diharapkan komuniti e-sport ini makin maju ke hadapan dengan adanya sokongan yang padu dari anda. Itu yang kami mahukan. Betul apa yang dicakapkan oleh J tadi, dan setiap atlet yang tercipta yang mengharumkan nama di luar negara itu J bermula dalam negara. Betul. Jadinya itu adalah hasil usaha mereka
dan juga sokongan bis kita semua, viewers-viewers di luar sana dan juga penyokong-penyokong Tegar, Ya, mana-mana pasukan dan juga individu. Banyak sebetulnya e-sport game, ya bukan banyak. saja PUBG Mobile, Mobile Betul. Legends dan juga Valorant. Betul. Pada ketika ini juga Tekken. difahamkan di Tekken. Istanbul, Ya, ada Tekken, ya. ada e-football, E-football? FIFA juga dimainkan di satu tempat berbeza dan Hmm. ya, boleh dikatakan semakin lama semakin Makin berkembang maju. maju. Betul. E-sport negara Brunei Darussalam. Ya, pejam celip kalau waktu muda-muda dulu ada waktu umur, maksud saya itu waktu umur kami lah. Kalau ada Je, sebegini ni. kau perlu cover-cover umur. Jangan main umur je. Ah. Ya, maksudnya kalau ada masa dahulu lah, kalau dapat di flash belakang lah, memang saya sendiri pun ataupun Ray akan jadi kompetitif. Tapi Ya, beruntunglah untuk kepada anda di luar sana dan juga player-player sini. Dan tanpa kita buang masa, jom kita lihat overall standing 10 pusingan yang dimainkan pada malam ini. inilah dia setakat ini. GFS Goodfellas masih lagi mengungguli tempat pertama 143 markah terkumpul. Manakala diikuti rapat sebetulnya oleh pasukan daripada Kalimantan Indonesia di tim 138 dan tempat ketiga pula satu pasukan yang konsisten pada pusingan awal tadi hari ini. X77 BN Vicious dengan 99 markah terkumpul. Tempat yang keempat, Zone SQ dengan 88 mata dengan 2 chicken dinner. PWN tangga yang kelima dengan 86 mata berkongsi dengan All Star. Quintora Envy di tangga yang ketujuh dengan 82 mata dengan 2 chicken dinner. 8 Sigun Ganas dengan 71 mata. Tempat ke-9 pula Dino G4U 68 mata dikumpul. Tempat ke-10 pula Pahlawan Rangers 63 markah terkumpul berkongsi dengan Pahlawan Ultra 63 juga tempat ke-11. Manakala tempat ke-12 18 Talented 56 markah. Tempat ke-13 Fallen Secret dengan 43 markah. Atlas pula tempat ke-14 42 markah. Payung Morphin tempat ke-15 38 dan sekali lagi Reckless Glory masih berada tempat ke-16 dengan 36 markah. Jadinya kita bolehlah screenshot ataupun pause saja YouTube ini untuk mengetahui ataupun mengira di manakah pasukan kesukaan bis kita yang bis kita sokong berada. Ya, tepat sekali dan ada bolehlah screenshot. Dan mana tahu banyak dilihat di Instagram yang mana mereka screenshot, mereka tag peminat-peminat players mereka. Dan itulah dia 10 pusingan yang sudah pun dimainkan. Chicken dinner yang kita lihat sini cukup menarik. Perlawanan-perlawanan juga hebat belaka di hari yang kedua ini. Esok pula kita akan teruskan untuk perlawanan terakhir. 5 pusingan yang terakhir untuk tahun ini. Ya, tepat sekali. Dan macam mana je? Silakan. Ya. Kita akan tutup untuk memberikan ribuan terima kasih kepada penaja utama kita. Tidak lain tidak bukan daripada Progresif. Selain itu juga Boeffi Lifestyle Brand, Jollibee sebagai restoran rasmi, minuman isotonik UC1000, Pocket Official Merchant Wallet, Hyundai Official Vehicle Sponsor, minuman memberikan tenaga Red Bull, Yappe IT Store sebagai tag sponsor, Pizza Hut sebagai Official Pizza Brunei dan juga Nissan sebagai vehicle sponsor. Dan tidak lupa juga terima kasih ucapkan kepada fans sponsor seperti daripada MOC Logistik, Pop in the Box, Burger and Grills Brunei, T4 Brunei, Monkey Bars, H22, GT Engineering dan Chang and Hong. Kejohanan ini juga dibantu oleh beberapa rakan kongsi acara sepertinya Lailatul Sana Studio iaitu rakan kongsi produksi. Manakala untuk logistik partner pula daripada Motar Event. Seterusnya lagi Hoko Agency sebagai marketing partner, digital partner daripada Alfred dan rakan sosial media kita Rano Adidas. Baiklah, kita akan tutup tirai kita untuk malam ini.
Ray akan menutup tirai kita. Jom. Ya, dan dengan itu berakhirlah sudah hari kedua untuk PUBG Mobile. Tetapi hari ketiga untuk AMPRO Clash Series Season 1 final ini. Jadi, kata akhir daripada kami berdua. Majulah isukan untuk negara Brunei Darussalam. Kita jumpa pada besok hari di Grand Final Mobile Legend, Valorant dan juga PUBG Mobile. Assalamualaikum. When your friends are as choosy as you, just choose Pizza Hut My Box. Filling meals that you choose together and eat together. Choose Pizza Hut My Box. Order now. Pizza Hut. Has this ever happened to you? Lag, lag, stutter, stutter. Hey, ouch. Why am Well, here's a solution. Catalyst can help you enjoy a better connection while gaming. It can help lower your ping, reduce speed fluctuations, and prevent server overload. And we want you to be the first person to test it out. Head on over to amproclash.com/catalyst to find out more.
Cara-cara casting RTB Go ke skrin TV Auda. Cara memaparkan RTB Go memerlukan konektiviti Wi-Fi yang sama bagi set TV dan peranti mudah alih. Bagi TV pintar, pengguna iOS hanya perlu menekan ikon AirPlay, cari nama TV Auda dan masukkan kata laluan AirPlay ke peranti mudah alih Auda. Bagi pengguna Android, alat casting adalah diperlukan untuk TV biasa dan TV pintar. Untuk peranti mudah alih Android, tekan ikon screen share. Berikut adalah contoh alat casting. Tata cara memasang alat casting ke skrin TV. Langkah pertama, masukkan kabel alat casting ke TV Auda dengan menyambung kabel HDMI dan USB. Langkah kedua, sambungkan TV ke konektiviti Wi-Fi yang sama. Dan nikmatilah rancangan pilihan Auda.